Stars ECE le aonga Samoa i Manrewa. Toatusi lua tasi tolu Weymouth Road i tuane o le ekalesia e whakaasai Weymouth. Mātou te tautua ma le whaamaoni mo le whanau. A wale whaatau waina o le ngangana Samoa, anga nuu, whaasinomanga, ai maise leo na whaakerisiano o alo ma whanau o le atunuu. E tolu sifulu i tūla e le aise tutongi, mo le whanau e tolu tausanga manunga atu. Lua sifulu i tūla e le aise tutongi, mo le whanau e tolu tausanga anga i lalo. E te pena le whetua moana le tia le tai au. Whapea le tia o le awauli. Nappies ma wipes e ma wafua. Whafsotai mai loa mo se avanoa o lo walo. I le olua tasi, tasi tolu lima, fitu valu iwa fitu. Olua tasi, tasi tolu lima, fitu valu iwa fitu. Taraflava o David Tua le nei, o lo e whaafonga mai pei le Radio Samoa. Tasi lima i vatolu a mo. Samoa i amanuia le nei aso. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangungana fitu aso le vai aso. Watu lo swafa ia oso o te vevi atu i ante oe te tonu o le whaapot patonga o tau oe mātatau le li ina vevi atu ia i ante ia o tau o le whanaunga uma ia kopo ia vevi atu i ante ia awa o lo oile li le malo o lo pule o ia inu wese mātua rau sule nei tai au sing singi Mātua amata le aso fau i le pese i nau lava vi inga.
taulango le viinga ma le taulango le whaafitai wa te tau. Maona mele i ante oelo mātu o tua. Le ua mātu mawai le nei tai au fong. Mātu wifo i uluma le nei tai au. Tau lo silisili ese, ma lau, ma mana lo mātu o tua. Wa mātu wifo i uluma mātu whape atu e pa ia lava oe le atua ma malu. E ifo i ante oe o mea umana e whaia. Le ai lava mase e tu sama oe. O lo walofa lo wha maoni, ma lo wanga le leilo mātu o tua. Tu mau lava e o ili ngata anga o mea uma. O oe lava o le tupu o oe o le li o le atua oe o atua e soifua ma le vavau e o le wha vavau. Le atua oe la e le vi ingo le mamalu o le atua oe. Puru le mātango fi. Mātu whaftaila o mea lofa o le ola fau mātu maua. Le nei tai au. Lau le alofa lo mātu o tua wa. Tutai foi manu, fai ngā malolonga sa tofa whai o tangata. Wa e wha popo ali nei aso faulo lātu se fua mo le mātu ni yola. Mātu au li ali nei aso lua. Wa wadu e aso le masino a perila le mātu wholaunga nei tu sanga. O le mātu wholaunga nei aso lo mātu o tua. Mātu tu inati o ao, whamone mole. Se e tau tai mai le mātu malanga a whai nei. Madu ia whai wale a whengai mo le tino. Le nei aso fau e a mai. Ia, alofangia foi nei a mātu whanaulo mātu o tua. O se taimi fo nei tai ao, le tu inatu la tau mo awa onga nei aso. Le paolo o ao se leo ma maluti ai nei a mātu whanau. Whamadu ia i whanau o sa ili le poto e ala ia o onga, whamadu ia foi whai walo whengai mali. Matimai tai whai a onga. Nga whamaleo o ina nei mātu whanau. Mātu tino nofo lava ia tino mamau. Mana tua pēa, lea tino pele i Samoa le mātu te talo. Alo whangia lea tino e whaavai i ante oe. Alo whangia ona te ta. Te ta i marami ngao. Mara whaaloalo i ante oe. O lea tua e whaavai ai Samoa. Manuia na i mātu ainga, mana i mātu te ngata uma. Samoa whapena fo i lea lala mara pāpā awa iso se vaengora nei lana langi. Manuia le nea tunu New Zealand lo mātu nofo ma wai. Whamania fo i tamā, whamane mole, nei lana langi o tele taua ma misa o bevesi ai, nei lana langi a toa ma whanua i ola o tangata. Mātu talo lo fi le mua whantua fi mali ai me omalo mātu o tua. Ia, la whangiele, tapo inga nei a mātu mātua, tu asin sino le tunu i malu maonta malawa nei yaso, te to luina pe lātu le mawhana whana lo alofa e, maua pela lātu sifua laule le tino sili le nganga o me omala whana mātu whaia, ele nei aso fau e mai e mātu whaia lava ina ia fo ili vi inga ia ante oe tamā, wha monia mai le tautua reire sa mora ni aso atoa, mātu volemba mala au nei mea malawa, e ala le swafa mana malo Yesu Kiriso, lo mātu di mora mātu whaola. Amen. I wanna feel
te fia sao, finau, awa le fiu o le vi ingo le tua langina la fai pesere karesia Mezotisi, mai Hastings. Le tau tua mo arwai de Samoas for lima, iwa tolu amo, o tantonu le tulai ono. In this update, a hefty price tag to bring our defence capabilities up to speed. The government's pouring $12 billion over 4 years into defence, $9 billion of which is new spending. It'll go towards investments in areas like combat equipment, technology and the workforce. Massey University Defence lecturer John Battersby says income will likely be needed to address the Defence Force's high attrition rates. But he says he's impressed to see things like intelligence and unmanned capabilities given priority. The Ukraine war has demonstrated the defensive capability of UAVs, and that's something as a small country we need to wake up to. Meanwhile, fewer soldiers may be among the ranks this Anzac Day following a call for veterans to boycott commemorations. They're being urged to skip services with politicians in attendance to protest the lack of progress towards addressing veterans' issues. Veterans Welfare Group No Duff co-founder Aaron Wood says it sounds extreme, but officials who bask in the spotlight on Anzac Day, then let concerns languish, need to get the message. New data shows almost half of all court-ordered reparation payments across the country are overdue. A judge can order an offender to pay reparation to victims for emotional harm or if property is damaged or lost in a crime. In total, $105 million is still owed to victims in reparation payments. New Zealand First and Winston Peters are the big winners in the latest One News Varian poll. Nationals on 36% up 2, Actors steady on 9%, while New Zealand First is up 2 to 7, its highest rating in almost 8 years. Meanwhile, Labour's down 1 to 32%, the Greens steady on 10, and Te Pāti Māori are on 3, down 1. Political editor Jason Wall says NZ First is now creeping up on ACT. And you have to look at the week that Winston Peters had and his recent social media antics, and looks like Winston's already on the campaign trail. That's news. In this update, 2000 Green Jacket winner Vijay Singh will miss his first Masters golf tournament in 31 years when the 89th edition starts overnight Friday. The 62-year-old has been forced out with injury, leaving 95 participants in the field. Southampton have confirmed the end of Ivan Juric's spell as manager after the record early confirmation of the football club's relegation from the Premier League with 7 matches to spare. Juric delivered 1 win after signing an 18-month deal in December. Harry Brook is England's new white ball cricket captain. The 26-year-old Yorkshireman was the favourite once Joss Butler stood down in the closing stages of their underwhelming Champions Trophy campaign in February. That's sport. I'm Jodie Gill. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru amo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. O te whatalofa mau whawhila i whatulima le amatele male mi ngau te tau wai Samoa le tino pelen pa iha male mamalo la whaafunga angara nei tai hao sing. Malo si fo maruia wha malo fo le tino folau. O mai si tātu patpatia whatasi ma tātu awilvi inga lo tātu tua. Wa tātu o nei aso o le aso o whai le tua tātu te ori ma tātu fia iai patpatia i pēle hanga le leo le tātu tupu su te siri le langi. E uri fisawa ina le leo langa lo tātu iai tau o mamisa wha lave whanatura. Ai lei se men whai ona whate se ina i tātou mai le lofa tu no le tātu tua e ala ia Iesuke riso. O mawailu tu si fo malamata malosi wa tātu fisi le whai e fo i manua le o mala ele nei tai hao fo i le vi inga le tātu ma tai le langi. Ia ma tātu fo lau le la lona alofa o tātu iei le nei fo i aso lua. Wa balu ia sol masina aprila o tātu fo longa le lua fe lua se fulu ma le lima usu mai lofa fonga le porkala me malo le tai hao. Rebecca Samoa's Flima Eva Tola Mo, Natasha Vailuov, social media in Sinio Facebook, Mari YouTube, Rebecca Samoa, Serata Sipatia, Malfianga Pista, Aljo Lucium, but on the native by many to win I say by Eletula, Eva, Elitaya. Malole, Usumalo, Sifomaria, Tasha Letaya.
Malo fo ila sunga tawai le tawata ile nei fo itai au fo o kavi ia lava le atua aso fo ma fo nga fo ma lo si fa fo wina amen. Amen. Malo fo ile so fo ma wasa mo le nei tai au ia le atua. Malo sa le ole aso fo o ka ko mo le lo fo le tua. Yes. Bai se fa ma se o mo tanto nei tai au. A e fia anga le yatu ia a matsa ia te oe. A e fia loto wha amanga lo foi, ia a mata ia te oe. E ta tau ona o ina i tātou, ina i o tātou wha tai ona o tātou wha tino lea. Manu ia tele le nei aso Samoa. Yehowa Shama, Yehowa Shaloma, le tuo filemu, Jehovah Nisi, le tuo manumano, Jehovah Rapha, vafetewo malolo, Jehovah Shammah, Saloma, le tuo filemu, Jehovah Nisi, le tuo manumano, Jehovah Rapha, vafetewo malolo, wafafetai, Jehovah Oloma
everlasting praise. Malpese Yova Shama ina ua se fulula mo jani le July on le por kala mi maro le time radio sama se fali mai ventoro amone minuto musica se fei filo se fa feel to know. E le tai han fa maro se afo ile lo su jutu mangaro wengo le tai au. To kwata fitu tani on ngalo yan on fa avono mai su temi. Tara por kala me areto ola mai pasta la fa copa on le foi tai fo tara por vai poni mena tupula so vanu april tele tu sang ba today in history. Ale tai fitu ile ta nei fa bon tal folding on Britannia Petal Fitul Town. Eight time to Pukalamia Matafona. Yeah, modern day tie out. I see Tara of I bought my one. Never tie out for. Morning of Tavale, Malo Laval Famalo Sile nei fo itai au fo lunga la tele le taimile nei o le naolo o tu mautato le feo lolo o naolo o feo lolo tatou I le amatanga fo I o le nei tai au e moni lava le o iaise fa lava tau Tavale pa usi vaenga mai tawatu o le na ua fai lava fo isi vave mai le taimile nei tatou I lunga o le State Highway 1 and now na northbound nga ia tu fo ilale na Constellation Drive pa ule na le vaenga le o mai tawatu taimile nei na ua ia le vaenga mumu au nisi vaenga o nungo tatou wala tele ia ole na olo o ye tatou sama o lona winga ua amata fo ia na feo lolo nei taimi o le tai au pau lava lea ia tautua na lava ia saunga le mu ia le whaatau tainga o lo sa ile amtanga nei tai au nisi fo ia manava ma lo le ngā lulua le po ana po ia ma lua le Tara Radio Samoa se fulu tasi minute te ai le tulai ono. Ua mawhai ona au ina atu le tala o le tau I aso taitasi ona o le lango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Varselau fitu whawha lua fitu. Mai ngā mata talo tau ne foi tai au fo tamaki makaurau au kilani o le nofanga leo whaasalaunga a le Radio Samoa se fulua nolo I ai. Ia, le malu o le ere ni vanga o le tai au. Winga wha ma wino le tau mo le ne foi aso lua. O le whaasolo ina awa o le tau pa una I wanga nisi o vaenga o au kilani. Pe tau la langi de le o uli ma le fiafia na nei. Angi mari ma le savili me matu whaasolo atu nangi mai se sifo. E nisi o teimi o le tai o nei lua se fulu man lua le maunu mai o le mawhanawhana mo au kilani. E ne foi aso se fulu whaelo na mawalalo au lia tai au le whaasolo foi na awa o langi de le tau tele vaenga o au kilani. Lua se fulu maunu o le mawhanawhana whabawina mo au kilani. E le aso a tai au le vaenga o tua atu whaasolo na awa o langi de le stofi. Awa fo lang de leilas for raile, fasona na awa fo lang de leilas to nai, fa pena marasa, marasa ngo fua. Seki an sawa. Hapedida le sa voice ne. Fa mabongo mai la mai tau tuna mai le nei fo time o le tai. Au fa ngaso fo ile por kala me manu le tai re sa bola am fa tata pa vai. Tu la ile tau tira si vai ngaru sila fa pena fo le tau samo. Mari sa vai nga ole kelope. Ua loa le tautua le Pacific Finance in no ngā tupe mo so se wha moe moe. Ma liu, whai puiponga, aso whanau, sa whai whai ngā malolonga, ma so se wha lawe. Apa laine lo le pacificfinance.co.nz. Pea wala au le oval sa lau fitu whawha, lua fitu. E talo sanga sauna no ngā tupe ile bao le 5 se lau tala, ma le lua se furu hawhi tala. E lua minute whai lau talo sanga online, www.pacificfinance.co.nz. Ai tasi le tu lai whatali e se tali. E iai, ai inga whabitoa. Pala au lo le Pacific Finance Limited ile oval salau fitu fafa lua fitu oval salau fitu fafa lua fitu. From Batolo lo tele July ono se mai la RSA se tala pa fianga Radio Samoa ne foi tai au le tunu anga juta mangal wenga o le tai au o le fa malosia ko anga usu au ange I fiu le usu manu e fai val nei aso se le mo ai. Whaapofonga Samoa O Angeo Imoa O le toa ua lepa E ua o tia I sema O sia mea ula A ufa amo imoi E to fatu toni E ole a o Oe tofa, oe la dia, ole ama bae le tatua, zoe lili
le tasi e taua ngapa ole a se ulo uba ai anga ile au ainga ile tayi mande uru moenga e malingi loi mata e tangi olo uanganga ile tumalo ambe ile palapala ma amanga lo ita o se tangata ile anga oe sopa, oe la putia ole ama vai leta ua so elili ulo ma pau pau sa ili se tasi e taua ngapau ole a se ulo ua ai anga ile au satu ulo tola ukilukinga ole a ame aita uepe o se ainga a ole nei ua esi sole na iau whainga le pina ngā lue ole atua le oe o se tokinga se mea lava a whainga ta ole whaiava e moe le poronga ole loto ala i le tinga io o i le vare a pulo le sua vai vai so vaiva ai ale ai e ua laula ole mativa o te mana tua ina sa whaato ano no na o anua e tarusu e oni whaimani popo e tau mawhai ai o se sua vai e talo ai o lo umusu i lau tamapuna ne i pia ai se mea lava a whainga ta ole whaiava e moe le polonga ole loto ala i le tinga e o i le vave a pulo le sua vai whai so whaiva ai ale ai e ua laula ole mativa Hey, hey, ho! Whakawhianga o le tae au e raua se fulu malaiva leo wate ane le tu la e ono ia malo whawhtai ua telefo ia tātou paanga o leo ua whawhelo ai ia ma whātala whamailunga tātou Facebook mari YouTube o Rodi Samoa malo se fua maruia tātou loi o i California no Sala Sala Ropati, good morning. Malo si fo manuia. Mangele East, sorry, kwa manga yari Mangele Saali, Caroline Tuala, malo le si fo manuia. To te tato fa fonga mai o Melbourne, le sunga ya fa tai Mosa, malo lava, le ala po mai le tai hao.
tato ma futa le tato proklame ile nei foi tai fo ia marko ke le au tato pa anga fa felo mai ia fa maruru atu a le ka o kolo suafa e se me ke po le wale bang fa maulu suafa i mai ba fkanga ka ko ai ko ka ko e kale sia nge ka ia e ai se va ku o ya ka pide po a mai ka ko di sia on ku sia le ola po ka ko ia pa se ka sia o ka ko ia ma au kingo ata vai embo ma ngai se ka ngale ngalo lo ku melal va ngale talo ton ta ai sa se ka ngai lo e le va pela fa ka sia lu ku ngamba ko ai lo ile yo la fi ngola ko e fa ko ngamba o what's he in what pere TV so nei vai nga on nei tai out but fa for male to know e su swanga na fisilingi e one news variant poll and my result na fi o le fasili na fasili inicio vai nga o tangata New Zealand pe o tau si itia le vai nga pui nga New Zealand pe afu atu tele o me lo tupu lang nei so lo te va vai atu to suriva percent o tangata New Zealand fa mai o te tau na si itia lunga le tula mai New Zealand le puinga mai nga le defense so luas putolu la to te ia ma tolu 1% le mo tinopo se me tau al te lote le yo le vai nga le na announcement ma lo na lafi stupid le la fa ia wali le yo puinga New Zealand atala noa nga le puinga e tala noa nga i vai nga te pena ye New Zealand ina ia sango le mu o e ma matato uma iso se vai ngori sino la le tenu sa ole le te vai se fulu lua biliona le ua famtu fo ile malo mo le isi fata usanga o lumanai ina ia so swani la le mo le fa le lenga o le tele o nisio vaenga e ia la male o le iva biliona la vala ia o le new po tupe fa alu fo le o le ua ia mo vaenga fo o nisi la io vaenga fo le mai tawatu o le anga ia nei tupe fo i wa fa anga pe o le pe o tato va le Air Force Boeing fitu mai tawatu e ono se lau miliona anga i le tasi miliona ta la le tupe ina ia toe fa le ai mo ka ko va ala le ngoko mai o i tato o nga sami le mana wanui ele ai la se tulanga fo ile le pos fo fuanga ale malo e toe fa le ia le va ale na pe toe fa i fo pe fa fo wina fo ai tolu se lau anga i le ono se lau miliona le ole a toe fa le ai fo ile vaenga le tau Anzac Bay fo ona yai le Anzac frigates ia te kaha and te mana vaenga na e o lava fo ile helicopters ia o fa nga ina ngaluenga lava ai ia mangaluenga le Navy lava ia o le ua fa mtu fo ile 2 biliona tala ina ia tau mafai fa le ai fo ile vaenga stulanga le tele le pe amai tau se fo ile puinga wa le nei fo i vaenga o puinga o saunga le mu tangata sa ito tasi saunga le mu o tatou o ngā sami ia mavaenga ese uma lava e ono afia ile saunga le mo tangata so o se tulanga le tele foi ia e o foi la lima se fuluanga ai ile se lau miliona lea ua faatulanga ina mo recruitment ia o onga po alato training ia manisio vaenga uma ina ia le nei foi tula i mai ale defense force awari le puinga latunu o te lo le tiltilo New Zealand te lo foi o vanga na le o tau la ile sila palmia male minister foi tato New Zealand nei ona ava vai atu ile mele vevesi nelo langi ele ofile mulo langi il termine nei ava pela la vevesi le lai tu o ang fo ka ko ngi lo no winga la nga arkasia sinkama i lo ke fanga mai o ia du so ava yo ma ko ngi so ole bovla le palmia male fenga malo termine nei te tauna le leia le ia vai ngo pui nga New Zealand ia pe tu langa na borsa ngone mo tato uma so fa pes fullo pirionga ai sangole mo mai tato ai le ku pe fa le nga ia so or vanga na pe na fa no mai e le aso na fi e le vanga o lo plan malo e lo fifiere iwi te tau iwi po vanga maori o te lofo si vanga le tau na no fouta le tanto e ia vanga gambling law reform lo te pena malo mo se taimi o luma a le pe foringa mai alan te ia te nei o vanga maori o te lofo e tau fo na se fiel tatu te le tulang bengi o gambling mo le talonga tupe fo o le omi masingi ia mai si vanga uma lava fo le
Afa pe o le vai ma le malo ini license full ma le lima tu na tu mo online gambling e fa tanga I ka mai company mai fafo e toro New Zealand po pore nga tele ala le ia te maori te lo fo vanga le pole e tanto sa mo mal Pacific o le fai o le malo le me ma wai tupe ai afia I tono tanto ai nga ia fa fo mai le ko ke lo ka ma la mo mai le tulang Yo eta vai mai to se fulu lima online casinos le o lo o ua mana o le malo fo le ia fa tau po le tau sanga fo o le lua fe male lua su male ono lea o lo ua fa ta tia nei el malo o ila to o kangaka la ia o le amangui le tu ai nga ia o overseas gambling companies e mangui ila la to ia mai fafo a o ai o le a fainga ia le la lo sa no fo ia po tangata o le chele na o le rahui papa ia manisi o iwi leaders ale community mau e a whainga la tātou nei New Zealand le New Zealand gambling operators kai pēlau le Sky City ia wai moni la ia ma le TAP o vaenga ia o le a whaina I tutono New Zealand a o le vaenga e sili ona tinga ina malangona le mafatia ia o communities ai se a e le I consultinga ele malo ele iaini feutana inga fo ia mani whaatala noa inga e loa ai po le asa manato le community o le la o popo lenga la manatu o popole lava ona o tangata no tangata no Maori ai me se fo ta so Pacifica so tele nisi o lo iai lava fo I le vaenga le ma afianga o ta alonga nei tau tupe a fa apela o online longa winga e ma fai ka maiki mai ai I tamaiti so tono la to ainga ona ta a alo o le afianga la le na a wa fo le pe o le ma fo le tongi tono le sami ia onga ka amale vale angile ma fa atitele ona li o la poto na afianga ripple effects la o le tulanga sili le na ona faingata a wai ma fai ala ka maiki la aiki onga ka alo online ia e a fainga le tu tau tama ainga o le mental stress fo ila to ia o tangata o tu uma ia e le o fia ia nisi ne o tai ona o le nei fo I ta upolo tau fa tu mai le malo o te lo se vai nga le lei wai te tau on fsiringia ia tangata lau tele po la se la to opinion nga I le vai o aka nga po ko fai kauri le le story le o e alango waka ko so le vai le malo la ia a fa pe online gambling companies it tongia la to GST to tongia la to gambling levy te tongi fo I si vai nga fo le problem gambling levy fa mai malo o tupe uma ia mo mai ilwanga le la mai e tau fo il fa fitauli I ka fo il fa fikauli fo le o talonga fa tupe nei a lo winga e fa mai malo au ka fa senga mo fa winga le manga le e tu sa fa mai malo o vaenga o manga wa ko kongi mai GST ma level vanga le mo ka ko pidionga ia nga ba ko singa pidionga la ki ke fa e fo le nga fa ngo fu file mo yo ko ia fa wo penge me o gambling e a fi mai ai nga so e tilo le tupe ai le tilo nga tele fa fi tauri le a fi ka oh sorry e ke le fa fi ka le ia le late tarsia wala ngo le no ia te ta io area Maori ia mo se tai mi se fa tele no ai anga I le ngato community Maori nato fa pena fo tato fo Pacific io eta vai e tele fo ia le fa inga ma le tulanga unga fo e no o ia tato ele le ala kai minge ola ele Sky ia TP o wai fa tulanga tau sanga ma faianga waku ia e ma faianga ave to na o tangata ola e mautino le sa o tau sanga o le tupulanga tala vola le taimi le no polenga lana I online casinos ia po online gambling ia e ma faianga access e tamaiti tai to so se ka mai ki ma fai so ku ulai to no ainga e te le afianga le valo ngali wa ala sio ki mal ku pela le lo lomkua o la ka al online nei ia la le ia ma lo ku pe sa fia misa e te le tulanga fo e faina ia ai tatou tun mata ia pea po fe le a fa ia tau lava le ia a tono le a mawani a wala ma fa na pui na ia lo mana fana a o ina fa tau no ina nei fo tula lo so molai valo chale tulai ono por kala me malo al tile radio samos polima I batolu a mo Jane fa ulo se mai se fa wa taro fa fi fiang o le tile la tuno fa fo mai lo Facebook ma YouTube radio samos se mai ngor nei kilo pe ma lo la mar swi fo ma ria manatu ma do chilo swi fo a lo fo tanto matai la lalam papa a so se mai ngor nei fo la lo la Maria
Samoa. O le si fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima iwa tolu a mo. Se kia Radio Samoa. Orange Guy and Pup here. The local elections are this year, which means your enrolment pack is on its way. When it gets to you, open it to check your details are up to date so you're ready to vote. Go to vote.nz or call 0800 36 76 56. Brought to you by the Electoral Commission. O e si la fia me e whaatino e mawhaiona e umi ai so fale motu le lumanai. A whai fo i so fale motu, o e si la fia me whaiona whaatino ni isi o fuafuanga e whaonga aire equity o lo fale. A wane e misiere por kalame o le malu I fale, ia fiafi o sururu taitasi le se fulu e te aile whaa. O le a e si la fia ai au wala e mawhaiona e umia se fale motu le lumanai, ma au wala e whaonga aile equity o lo fale motu, e whaata waise isi o fale, le por kalame o le malu I fale, ia fiafi o sururu wa yaso taitasi se fulu e te aile whaa. O Samoa o le atunu ua mai au na tofi. O le la au ua mai au ngā tātulanga e le to e tau au whangaina. O le vai fo I ua malili ua mai au na saiki. A o lau polo kalame o le vau filifili. Ua na o se toi wha manatu. Ua na o se toi whangu whangu ia ua nganuu Samoa. Mau upu ta oto, mau upu tu. E ala lea I ala ngā upu ma muanga ngana, ma le vau ngana. A wane I emisia le tātou polo kalame. I afi o aso lua taitasi le itu la e valu I lunga o le Radio Samoa. Ia manu ia tele, lau mai moanga, ma lau whaasaunga Samoa. Tau lua se fulma lima, minu tolo tōra tālo le tūla fitu whamalo whaaftaile tino ma lau, mai mō ma lau whaafunga mai nei teimi o le tae hao, wa matansui mai a le tau, ia mō tātou nei New Zealand, ia mato foi a mataloa ma sinai o mati ma apelila, tu sa lewa tātou wanga tu le autumn, ia ona whaasolo toi foi le tau maruru, ia ta pena le iai tātou, tala noa vaenga lea tasha, whamai fautua ngā lātou poto I menei o le soifua maloloina. Tu sa le te mene wa maton ta pena le tangata ia malolosi sao solitino o sao solitino le tangata, o fita ia tau wina le taua. El taimi o le maruru, o lo winga la le tala, o lo winga o tau on ta pena le lei tātou ia o male maruru, o kwa marolosi le fika se makua I kau le kaua o vaenga o whaamai masani o na whenga me tātou le. Mai taimi o le maruru, e manga ia. Sa o le le tawai. Sa o le le lava le nā fautuanga I le sise. Iwe, ia ai tā pena la, manga kua la, ia a mata tua I le physical site, ia alu la kako siaki le lei, ai le tino, ia maukingoa e maa losi, ia walanga le taimi ne tawai. So le, singkama I makangi awa, I fungi hisu mai ala le ia. Iwe, kama I makangi awa, I loa mai. Ia o taimi le nei, mana tua la o tātou, pei au le fisosani mua, o le tūtau ta o mafa lava a tawai. Ia ke awa ia o le kia le ngā, ia o le soifua malolo ino tātou, ma le tapena le ina, ia o le vaenga la lea ka kofika uma e fisosani mo tātou, mana ia fulfa mnatu, ngā I le fale, ai tu e te tau fu in tapena fu loto I fale lātou. Ia, ta ua tonu o fale, o le tasile vaenga fisosani tele le soifua malolo ina, I mean o taltununga ia ma whamomonga le soifua malolo ina. O le mamare leo tonu o tātou fale, tasile vaenga fisosani tele. Ia mo le soifua maloloina me se lavana hele ngata nei o tātou whana ia whapena fo nei o tātou matua tātou ia lo tele na nofo le whale ngata tauna ma male lei to anga e wha ma ia tono maot ia fresh ai foi le ea ma wale soifua maloloina o ma ko ngara wha asoa kua o ngai vaenga ia ai le o ma ko ngfo mai wha mole mole hoi lo mai support as a crusader zile wo mai Susi maloa nga malo le crusader sole Mga yo la umua le mga yo sa ulo saungi ia ai si foi sa wai pe o mai si foi ko maro singa ia pe ku sa marsifi Netflix o tele lopeto tele ni so le tno o lo o fa fo mai subscribe lu ngol vanga le Netflix don't you tilo mo fa tawa tu lipoti pe ai for nga mai ona si ilunga ia le tawa subscription le vanga le ia ki lopo wa ke le fongi la ko pe fia bawa
ia wa foi le fa wa pe la to service mo la to lo fa mai company ma America tawai business silfe foi la tunu o le tulanga le o ia le si tia ma walunga foi o le manuia ma le solonga le lei ia ma le lei o le to atelo i la to e fa nga ina le Netflix mai se lava foi te tono New Zealand o le o i America o le tula le na o si tia ai foi la le tau le o fa nga ina foi i le taimi le nei mai ta watu lava foi ia a fofoala ia e pe o le mai ta watu o le i te tonu lava i Amerika pe ama le tolu se rau 50 miliona ta la Amerika lava ia le tupela o lo ua ia le taimi nei so o lo mana mia la but o le interest o la lava ma walalo o le tulanga la na o tau mafai fo le se tanga ona o tau ngata fo le tau so ifuanga la tau ia tunu globally o le tulanga la na o le o ia so mo tau lava la ia o le masina yo ai ni se o le subscribe masina o le basic plan le sa se fulu fata la iva suma leva le la o le asiti le se fulu fitu tala iva suma le iva se no no winga ka la le si tanga le wa yai o le standard plan ta to le sai le plan fo ile luas fulu tala iva suma le iva sene ia o le o si tia ile luas lima tala iva suma le iva sene no winga lima tala le si tanga o le premium le sa luas fi tala iva sene le la o si tia ile tolu su tolu tala iva suma le iva sene no winga ono tala le si tanga mo tatou e ia fo i lava la ma isi ala to cost ese fo i mai ia tatou plan masani e fu lava la i vaenga fo i tatou te fia mata ai ia e tongi le na vaenga ia ese mai ia tatou plans masani au si tanga na le wa ia tatou so le longo atu mo tatou inge ke nga alo mai mo nga alo fidiki aku Netflix fa ngal tele movies ke mai mo ma lo le la si du ngal tau o le foi mai ia lelei a fa pea nga lelei mo tatou ia ma se tatou lo tele na no fo tono fale e o ka manga e ku e ka ko mo kelo o aka fo e fa pasile ha sola ko so lo ke le lo na le mena tupulta lo ngale na fai a soka i le co media announcement so ke fa no ko le fa fo sikunga o fe akala wa ngo manga bakui o le fa la fa ka i le countdown le ma ko piko ngo i Kelston aba ko le ma sa ko bala ngi le ke fa ka malo pe ngo mo se kala i le melang kupu i o fa ku no sorry brother o ke le makambakar ka lo fa so le ko kikia ya o fa ngulo o be ngale va vela ngalo o fa ngule ulu ai fe lo longa me singa le kupu mai i ya ni o e na fo ta longa ta vai le ku le nga ma nga ia ta longa ia ai fa le au ta puai but o se tama po se ali fa sulu ono tau sanga le lana lokaina foi ona o le vaenga le na ia ai mai se foi o le fa lave ia sa tonga fiti ai la se tangata mai a Australia pe vai atu o le tangata no mai Australia le na fa ina le la sa tau tonga fiti foi ia na yona manu anga i miro mo talo sia ai ua tulanga le mai ai pe o le tulanga foi le ile tula vai ta mata tu ta longa o le na ia ta foi lunga o penga ta fa ilangi na i loa ai o se tasi fo yo au tapuai o ni se au tapuai mai Australia le ko nga kapuai fo ile le tapuai le ai pe kapuai kaulu i lui anga i fo i au kapuai au kilani la so ia so a fa pela e alu akula ko vai nga fa pena o leo ke kele ia po wa fai fo ini tala fo ia e ono a fa nga fo ia au kapuai le isi au ia o tulanga la ia na la yon tula ia le fa fitau li paula vala fa no noanga a tone nga fo i matoi fa manatu mota so o e kapuai ka alonga e mangai lava le vala au mangai fo nga le fa malo si tamata alo e o le vala au fio la vale wa le ku ele anga a fa pe le kialu ma avela fa nga a o ngela na tupu fa ia pe fe ma fa la vela o fe le afe e ia lo fa nga o le a me o le atu lai mai e te tawala ona ma fa le sa o ia fo ngale sa vai fa o ngale le mo ai le fa yenta wala au ya mo ta so fo yo lo fa fonga a wele va venga ika io o ka o ta alonga lava fa pena ai ia lava le ono sa yo ta to le ai o maka so ole ta longa le va le Auckland Football Club ma le Western Sydney Wanderers na tu sala ta longa kai kas ia paungal bang kupu ma fai ngai le ka lo fai ela nga sala kukusa ayel au ka alo ai sili ayel sibai au ala mai mo sa le ma na el fo tuanga
Mai moa ia, mai moa malau a, famalosi. Awa se lo malau. Nge fulo malau jeno. Le kari fo ngi vai sapora se le au. Ia lau ku koi o malau a. Ma lo to is full fitu. Le fitu a mai fa fianga mal 5 stars. O le se tatu le poti mai wala. Na so ade martara po kalame. A reto, de ola, mai a pasta. La fa ko pa malola po se fu po kalame malol tai au. Oi de sabo. Good morning. Morning. La uhani, ola uhani pa sili te patu saina. Ise apa hela pi, pose pisu pasili, pose masike ke mai piti pasina sa pasui. Oni tamato bali pi. Watoni lau pinangalo tapa hai poipo avane ile malo ele anga ole tatua etele ayole ti akolo pe basa pepe ole po. Radio Samoa, tasilima iwa tonu amo. Ia nei vaenga fo ia lala tele mai ta watu le taimile nei o le na fo i wa faisi pisi mai Coatesville Riverhead Highway lo mai ta watu o lo o feololo ma nga i ina mamafa le tatou traffic i le taimile nei mai le vaenga le na ngai mai i Dairy Flat turnoffs o lo o fai lava fo isi pisi ia mai se fo i maleanga ia nei Albany on State Highway se fulu maleono o Nera Road lo mai ta watu in North Shore le na fo i ua mamafa le tatou traffic eastbound toward Auckland CBD le taimile nei ia malalata atu le tatou Northern Motorway State Highway 1 on-ram ia o lo o feo lolo fo i le pisi o le vaenga le na westbound ia ma o le na o lo o le mu tatou lata atu Birkenhead le taimile nei State Highway se full maleono lo o pisi lava tatou mai Westgate anga ia tu Waterview Tano le taimile nei o lo iai poloka fo i mai le vaenga le na Lincoln Road maleanga ia tu te ara tu off-ramps i le nei fo i taimi o le tai au nisina o vaenga o le na ua iai leanga le tele ia ai mai so vaenga na ua pisi ia mafaasolo tu fo i ina mamafa le traffic i le nei taimi o le tai au ni so vaenga uma na lava o lo tu mau le feo lolo manu ia le fainga malanga afta avale le nei taimi o le tai au tu se full mal fa minute tale o le tulai fitu Talofa, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. Alors so fu tatu tunu ile nei fo yaso o te fia lava e fa filo ai te o mo fai ona mafuta mai tatu por kalambele nei yaso te tasi ole areto leola ole fata o te tolu al fai upule ai ono e fapea ia e manatua o ia i o wala uma ona fa tonu ai lea e ia lava o wala ale upu mo ile aso le nei e fapea fili male atua o le lalolangi le nei o le lalolangi e tumui filifilinga e te ala e loi tai au a makaloa o au filifilinga ale me ke anga iai
Peitai o tātou whiwhiringa e iai lava o nā awhianga mafuanga lea te tau o ngai whai tete i au whiwhiringa. A whapete whiwhiri e whaia le mea sao ma le amio tonu le aso le nei e te sele le fia ma le file mu i le aso atai au. A ea e whiwhiri e whaia le mea se ma le amio le tonu i le aso le nei e te sele fo le whaanoa noa i le aso atai au. Lona winga e le mawhai o na tātou alo ese mai i mea ia o seleselenga o tātou whiwhiringa. Whata ingo nisi o tātou o lo whea ngai ma whaafita uli le taimile nei. Ona o le unga o ni whiwhiringa se sa whaia i le tuanai. Lona winga o le manuia ma le malaia o lo waso atai au. E whaalango i le whiwhiringa e te whaia i le aso le nei. Peita, mene o wawa oina mai tāua te le moe. Talu ai o le tangata o tā ua o tangata ngasala. Ma le vai tā ua whai mai tala tuspa ia na whanau mai tātou ma le ngasala. O ke iai i le mangawa o tina ma le ngasala. O kako whangau mai la, ua already pisia i tātou le ngasala. O le mafua anga lea, e whaale tonua ia i le unga le aso. Ke leo whai unga se kako ke whaia. E ke le trustinga o i whai unga ke whaia, pe ai whaia ko kasi. Umai whale aso. Se a whai unga e whai. O le whautuanga la mo o e whautuanga maltuspa ia o le upu le tua. A e manao e manuia au whiwhiringa. Yaso taitasi. O le lui mo o e whiwhiri whaatasi ma le atua. Le aso le ngei, whiwhiri whaatasi ma le atua. I le whaataoto le na whaitauina i lunga tu whai upu e lima whaapea. Ia e whaatuatua ia iova ma lo loto atoa. Ai aua le whaalangolango i lou lava tamai. Minga e ke whaalangolango i le tua. I au whiwhiringa. Ai au e ke whaalangolango i lo poko malo i lo masangi. Whai upulo e ono whai mai. Ia e manatua o ia i o wala uma. O na whaatonu inai lea e ia lava o wala. O tango paraphrase ia ulawa upu tau e whapea. Sa ili lo na finangalo i mea uma lava e ke whaia i aso taitasi. Ai whaamasangi o nga e whaalangolango i lea tua i au whiwhiringa i mea uma e ke whaia i aso taitasi. O na ia whamarikar kuspa ia, o na ia whaasino atu lea ia te oe, o lea la sao e te savali i le aso ngei. So le upula mo oe le aso le nei, a o e whea ngai ma whiwhiringa o le nei aso. A ua le whai kokasi au whiwhiringa, whaalo alo i le tua i au whiwhiringa. E ala lea, i lo whaatanga o le tua na te whaasino atu oe i le ala sao e ke savali ai. E le upu whaapea e whaalo alo ngia e le tua i la tau o e i loonga whaalo alo i te oe. I noa e kango e kuua o whiwhiringa i le tua ma maka le asa pe le tua ke i loa e le manguia le ngai aso. Pe a e le fisoasoangi au whiwhiringa. I no, a e whaalo alo whaapenga i le tua o nga whaalo alo leo le tua i te oe ma whaasino oe i ala e te savali ai. Whawhitai le tua, e le ai se me siri o na tā ua mo i mātou, o lo mātou whiwhiri whaatasi malau whio. Whesoa soani lo o tunu i whiwhiringa o le nei aso, o Yesu. Amen.
Special Peace Chapel malpese le mafai no wato 5 minuto lo tora ta le ole tu la fitu le aso valu a perila bo ani mena tupu ne ya so tau sanga wa mafai. Le so ile tau sanga tasiva fititolu ia o laso le na maliwa ile sunga ya Pablo Picasso e pei ona lawi loa ile lalolangi atua ile vaenga tau tusiata le ngata fo ile na o valinga ata ia male faonga ina fo ile clay po le sima e faatino ai nisi ata pea male 50 afe ia le au fai o ana ata sa tusia ile taimi a soifua so na maliu ina uaiva sful maltasi ona tau sanga ile tau sanga lua afe malesful maletolu ia ole aso na maliu ai se tasi sa avea mauluwai tamaitai palemia ile United Kingdom o lona suakfa o Margaret Thatcher e peifo ona lawi loa foi lona ia tula i mai o ia ole uluwai palemia po ole tamaitai sa avea ma palemia tau sanga lua afe sun malvalu ni se fia ta along ole pi inga WrestleMania ia ole aso na fai se malilienga ile va around Rosie ia e whapena na whaile debut late au maleali o Kurt ina ia whaato ilaloina Triple H and Stephanie McMahon ile ta alonga o le pi inga ia onisina vainga mena tsupile nei aso i tau sanga umavai.
lava o David Tua le nei o lo e whaafonga mai pia i le Radio Samoa tasi lima i watolu a mo Samoa i manuia le nei aso. Ole au nakale Deluxe Compliance and Mechanical Services Limited e tautua mo le vaai le nei olo sa Warrant of Fitness Insurance Wins Quotes ta vale olo on hold ma ta vale ole o toita lia luga ole awala tasi la vale fale engineer mo o mai so sosani ile tuatusi se lau lua sumaleiva Station Road o Tahuhu telefoni lua limaiva iva lua limaiva iva le Deluxe Compliance and Mechanical Services Limited. E whaatalo whaatu Samoa ili swafa mana malo i su keriso o te vala au lia i le hava ma le whaaloalo o e malo a inga tau te susu ma whiwhio mai tatou whai sauninga i le nei sauninga whapitoa ua whaingoina o lo a inga i le tafu e o le sa tauro o a whawhita uli ma whaingata o lo o whea ngai malo a inga aua nei whaatuai ma misia le nei avanoa taua mo le fofo o nei whawhita uli o le nei sauninga o le aso maliu aso whareile aso sfulu valu o perila i le lima i le afiafi o Lau Universal Church sfulu tolu Lempi Drive Manukau. Wa ye nei le la lao le Bluebird Lumber and Hardware i Mangile a wa whaatau molo a inga i Samoa e mawhai ona whai umai oka o loa whauwhale pusa aisa o ngā umu TV moenga se tino forma le tele o loa ese o whaatau umai mawhai ona tutongi le tātou ofisa i Mangile ai piki i whale o loa o le Bluebird i a pia vai tele po sa le longa walau noa le o lua tasi lima ono tolu whawha o lua tasi lima ono tolu whawha pe i meli le info@tlmarketing.co.nz moni si whamtalanga. Hey! In this update, the government's promising to spend big in areas of defence, including improving its fleet in the air, on the land and sea. The long-awaited Defence Capability Plan was released yesterday afternoon, with $12 billion worth of public spending across 4 years, $9 billion of which is deemed new spending. It includes plans to bring defence spending up to 2% of GDP, with procurement for maritime helicopters, vehicles and a replacement plane fleet. Defence Minister Judith Collins is pointing to the importance of New Zealand's relationship with Australia on defence. I think people need to get over themselves and realise that we're not playing tiddlywinks here. It's a tough world out there and the Australians are our best friends and we need to get on with it. Meanwhile, veterans are being called on to recognise Anzac Day commemorations by boycotting. Veterans welfare group No Duff wants soldiers to make their absence known at services with politicians to protest the lack of progress on veterans' issues. It comes after Willie Apiata's decision to return his Victoria Cross to Veterans Minister Chris Pink until the definition of a veteran is changed. The Justice Minister says he's considering ways to improve the criminal reparation process as millions of dollars remain unpaid. Jordan Dunn has more. Figures released under the Official Information Act show 10,630 of just under 24,000 reparation payments ordered are overdue. Across all district and high courts and others, including the Youth and Employment Court, over $105 million is owed. Paul Goldsmith says they must be paid, but the rate in which it's happening is unacceptable. There have now been nearly 60 cases of a brutal and highly contagious parasitic bug in the wider Wellington region. Cryptosporidiosis started spreading in the Hutt Valley a few weeks ago with links to swimming pools. That's news. In sport, 2000 Green Jacket winner Vijay Singh will miss his first Masters golf tournament in 31 years when the 89th edition starts overnight Friday. The 62-year-old's been forced out with injury, leaving 95 participants in the field. Former Wales rugby first five Dan Biggar will retire at the end of the season after an 18-year professional playing career. The 35-year-old earned his first international cap in 2008 and went on to make 112 appearances for his country. Biggar also currently playing for French club Toulon, who he joined in 2022. Is England's new white ball cricket cap. That's sport. I'm Jodie Gill. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilango ngana fitu aso le vai aso.
Faisipisi o tātou le nei lava fo I taimi le mai tau atu lunga tātou State Highway se fulu maleono ia o le nā lava ua mamafa le traffic mō tātou eastbound te ranga ai atu le taulanga o faisipisi o tātou ai maise o le watele lava poloka mai le vaenga le nā Westgate ia anga iane I te aratu Royal Road on-ram and Lincoln Road o le nā fo I ua pisi le taimi le nei Waterview Tunnel entrance o le nā fo I ua whapenau na mamafa le traffic I le taimi le nei on State Highway 1 North Shore o mai tau atu fai lava fo I si mamafa le traffic southbound anga I atu I le taulanga Constellation Drive to Esmond Road o le nā fo I wakolokolo le kako traffic I le taimi le nei Onera Road on-ram fai lava fo I si poloka I le taimi le nei North Coast to Harbour Bridge o le nā fo I wa mai tau atu ua le mu fo I tātou I le taimi le nei o lo iai fo I tātou ngaluenga o lo fai ai lunga o le State Highway 1 whapena fo I na contribute I le vaenga le nā ua slow tātou mai le vau Constellation Drive and Esmond Road I le taimi le nei on State Highway Lewis Fuller o mai tau watu I Sautia nei fai lava fo I si mamafa northbound towards Waterview Tunnel Pui New Interchange and Mangry Bridge o lo fai si mamafa le traffic Queenstown Road to Nelson Street off-ramp whapena fo I na mamafa I le taimi le nei mai tau watu Pui Nui Road Interchange o le nā fo I ia ua fai si mamafa le traffic taimi le nei Renwick Park Manurewa area fai si mamafa le pisi o tātou le taimi le nei Hill Park e whapena fo I o na mai tau watu I le taimi le nei o le tai au Whatinoina se ngaluenga fo I lunga le vaenga lea State Highway 1 Drury to Papakura on the northbound so o leisi vaenga le nā fo I wa amata o na vave ai o na iai poloka I lunga o le ala tele manu ia tele lava lau whainga malanga apta vale nei taimi tai au ia saunga le mu 5 minute te ai le tulai fitu Radio Samoa Tasilima I Batolu Amo Radio Samoa. Tasilima I Batolu Amo. Ua mawhai ona au ina atu le tala o le tau Iaso Taitasi ona o le langolango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Valselau fitu whawha lua lua fitu. Malo se formalia whaftaile tino malau mai mga fwoi malau whafunga anga le nei vanga o le tai au le vainga lata mai le nei e le tala o le tau ta tu amata mai Samoa le nei tema le tai au ia o le amano fwoi se whawhila in whatahalofa e panga o malawa le tara pakalame ia o lo mai mo whafunga mai Samoa lunga o le Facebook mari YouTube o le Samoa na whatahalofa uso ya ta elenga aviata uso avi taxi suma i le Whangalii Airport alo lava alo ngā lua mani o tō whaiva o nei aso papa atu los futololo ia ile vevela nei taimo le tai hao Samoa. Kana o kia le balu sa. Kia le balu Samoa. Kasi ka ko le ngaru ko. E sa ola la wa sorry. Wa bua fo du mo va o Samoa ya ka ko le kai miso. E ale lei. So we got to tell that no la fa sono lang le lei. E le taimi pa wa timu ni so vai ngo Samoa a fa si velo le Samoa le so tolu sultasi anga tolu sumalua degrees Celsius o le morunga na le vela fa mawina mo nei aso lo suma lima e lona mawalalo o taru tala mai Samoa pe atare tula van e le tau nei e le tela vai ngo New Zealand ya bole se fiola tino le motu I saute ma lo lava se fo manuia pa nga mo taru kalami se vai ngo motu I saute fa so lang le tau we kai kora sfruival morunga manu le Nelson ele teme pa o timo lang le fo ila o lima le fia na nes fo valu morunga manu le mo tau baba to Queenstown wala fa so pa o timo ni so teme le tai hao lang le fia na nes fo tasi so le pa si maru o ko ri Queenstown ni timo ro la fa so pa o timo ga ma fa timo ga ni so teme lang le fia na nes fo lima morunga manu lu ele baba to telo bang o Dunedin ya ola fa so fo ina pa o timo ma fa timo ga ni so teme la bo watu le ma fa la timo ga la wa uli ma le fia na nei na so vili lo te va ya te fa simano se vili mai le tu langile so ti sifo em fa no se la kilometer tu la ini so teme around the peninsula sfo joro boru ga malu fa mawina mo de niden le sol le ai funga la au kala sete ma lo se fo maria pa ultimo le so e fa solo fo de malo se vili around Banks Peninsula le so le lang de lei fa simano do le em mai so te sifo malo se vili em fa yo no se la dos kilometer tu la around Banks Peninsula le so ava mai o tu la o ma le fa na nei e o so la ku malo se nga sabili sfo no
o le maununga na le maruru fa mawina mo Christchurch le so se mai le motu matu pi tola verunga le motu matu kai taia luas fu maltasi le maununga le mafanfana la fasono pa utimu e le so lang le le fiafiana nei le la mua Wellington ma lola verse fu manuia a me fa manam tata umoro mai fa fonga mai Wellington good morning ma lola verse fu manuia e ele taime pa utimu e ma mafatimunga initial taime al tana fifia e atu la uli ma le fiafiana ana nei Walangi de lei se vanga nar sa vili e faisi malo si telo sa vili mai matu si sifo se lau kilometer i tu lai ni so taimi ole afia na nei o lau te vava atu se ful valu mo lunga ole manu ole efa mo wina mo le la mo Wellington le so tauranga ole afa solo in pa utimu langi de lei le afia na nei taupo e pa utimu langi de lei le afia na nei o rotorua Malo se fo manuia e ele teme pa o timo e fo teme langi lele tau se fo vado malunga le maru le fa mawina mo rotorua e ne so Palmerston North fa sono pa o timo i ni so time le ne fo ya so le Plymouth ona fa sono pa o timo e le so yangi ma lo se malsavidi ma si sifo te va ngo Napier na langi lele tau Masterton pa o timo langi lele e le afia na nei e le te va ngo Hastings la langi lele tau Gisborne langi lele tau Kilkiri do Hamilton El teme pa o timu mo tole sona langi nei le fia na nei los pulu mo ma fan fa wina mo kiri do le so tama ki makaura au kilani o no fanga fa san longa ale radio Samoa fulono o ye le malu le ene ma ngol tai au le mala ma ga ya mai fa fo su mai fo ma le la so ka ma ga ya mo ya le la wo fa kasi le ya ka mi ma le su mo le la ni so we got to talk this so la tu mau ona awa lang de lei pa ultimo ni so ba ngo au kilani ne so los ful ma luar mau lunga na ma fa fa wina mo au kilani e le nei fo ya so lua tai au pe au dia la fa so na awa lang de lei le tau los ful ma lunga ole ma fa tai au Pai ko yon tuatu la fa solo in awa lang de lei le stoffi malas foreli malas donai malas sa malas ngofua fa mo ya la mai tau tu na mai e te mele tau la tunu ala la papa au la tu tu la o fakan me fa mo si fa mo ka kala le fa mo le ala la tunu ala la papa au hindi se va ngor kelope mana tu maria mai ya lo to ala la papa au na va lo lang ni vai te mal ka mo ko ngias ya pese mai lo ko wi pese mai tu la tu tu Pacific Finance in nonga tu pe mo so se fa mo maliu fai ponga aso fa nau sa fa I fainga balo longa ba so se fa la ve apa lai ne lo pacificfinance.co.nz pe bala au le oval sa lau fitu fa lua fitu e talo sanga sauna nonga tu pe ile ba le lima sa lau tala ma le lua se furu ha fetala e lua minute fai lau talo sanga online www.pacificfinance.co.nz ai tasile tu lai fa tali e se tali e ai inga fa bitoa bala au lo le Pacific Finance Limited ile oval sa lau fitu fa lua fitu oval sa lau fitu fa lua fitu Sa folo mara lua wa te aile tula fitu ia o le porkalame maru le tae au mora nei aso lua wa tatu ia le aso lua pola se puki manga i oringa aso lua se ia fa se mai sinka pankeke ta vai lola mela pankeke la pokpoko la ai pule la fo ka kope la pokpoko pe ma fola ia wa ia fo isila si pankeke mai wale la pokpoko le ma fola ia pule ka ia langa fo lingo lang pankeke au kamo e fa mai se o pankeke kamo e fai puke e kuja la pokpoko le sipiko ai la molong si unga e fai ngola kambanga o le pankeke fai puke ale le ale tulanga na e wa ma fai na fai le pankeke la porpoto le fai pula e fai pankeke la poko le fala pineapple nice Pura lan tanga tu pula le me mana yelan tau sambi pankeke ya le foi lau fai pankeke ma forfona ai paru foi fai pula kalma nga ya sabai ya le fai statu ti mana yo le tai au se me le telele to le yo le mo le tai au ya ona malo se foi le fai ngar wenga le yaso pena foi nai matua te pena ya le tai au nai fanau ala popoanga isi maku ka penga mo te pena mo va ai mamau male de dei o le taimi ka penga ai awangi so onga Russia isi kai milanga o sol FIFA ai o sol FIFA ile ngal FIFA ai e kwai no la wala e so nga vesi so no kai au e ngo se foi no FIFA
Vai le fiva kau kuku mai le fiva fa mo le a. Ia le na. O fai tau ana po tasha. Ole e ile o nga ta wo mo tanto. A mai sa tanto ne fa nga ina ia au nanga fo ie. A pala e mo pe pano fo mau o visa mai fa pena o fai tau na po ma o lo titi lo ta no fai la to o lo o tele na fa se na ma e la to fo i o lo o ngalu lu ile to inga vai ona na fina fa sala ile fa se no nga fa ai tu malo au kilani vai atu fa sala I think 4 years in prison for migrant exploitation and corruption of a public official. Ole wingo le tana fo lele. E le tangata Samoa le na fa sala na nafi e le fata usanga fa pui. Ona wole va tele faile tu langa ole le ngata le fa se o tangata e amesa apola ingo visa mai si me uma o tau tala langa tele le fa mtalanga na mai I mafu anga fa sala ai fa pupu fa mtalanga ona le taimi va ai o se mele le tele le fa avale le si Samoa ele leile ia o ta le nga lu ia vaenga o se nga luenga la fai le ngata e mulimuli tai tu la fono I la immigration New Zealand o le nga luenga fu e fai male lofo I tangata ina ile ngata na mawala tupe tonge tangata ia joy ia la fu e family ina tansanga ia mo pe pono fo ma visa anisi o lo atu fa ngala una le o fa mtala ina mai le pe o ele o ta winner swafa wa ka mai va ngale su ele swafa e ka bo for ka ko la me wale se me la ngai fu ia se fa ka po fa ka mai swafa ia mena len tu na fia Io e tawai. Mai se lava fo ia lato ole, ia lato pisinisi fo ie. Ona au mai lo leo tangata ia mai Samoa, e fai ala lato ia feutana inga fo ie. Nga au mai leo nai tangata ia ua faa fai ngaluenga ia lato. Pe fo ile le fai le ofa. Fo ile a pepa fai ngaluenga, ma faa fai ngaluenga tangata peita ai. Ele I fai a ini tu langa aloa ia lalo le tu la fono, olo ia in tu langa na fai a faa sol tu la fono. So olo su engana na mata mai, tawai le lua afe sfulfa. Se ia o mai le lua afe, lua sumaltasi. Olo no ua leva tele ona faia le nei foi tulanga ia ai pe ona sa oi foi lau sau no au nga tele fau tuanga mo tatou ka ko ia fio mai New Zealand ka ke fia feola ka wale upu fai ngofio le ka ko fia feola ia ai au mai la tatou fia feola mai alo tatou tupe tu ua ainga o mai nei tau mafai u mai fole fatau sanga ele I mawangi pe pangofo mau ele I mafai ona mautu o le tulanga fa no la na so ato no au nga foi le nei tulanga ia se tuli mata ia pe po le a fo se isi tala la tamai o le ai ia ai o tulang fa no na ona I tatou lava tangata atavai ia ole sivanga silina mo lo lo faitau o tangata na mai fainga luenga I lalo o ia lea a fu atu le umi nga lu fast food vai aso fast food tu la le vai aso a ko kongi nga se lauta la ile aso. Is it paid a daily rate of $100? Yes. E mawalalo ifo na nga lo minimum wage tono New Zealand. Olona winga. Ele o mawe tangata fainga winga nei le tongi te tau te tongi la to. Winga lo ke resi vai ngola ko kupe ko ngamo. O le alu kanga. Alele Ioi. Ele ai fo ini aso mai. Le inga la to holiday pay. Ia ele ai fo ingi pay slips fo ia nai tangata avia. Ele fai fo inga la to konkalaki fo ia saini le nai tangata. So ole famanato mai ale Immigration New Zealand. Au e sila fia se tangata ole faia ia to inga yo inga fa sol tu la fono. Olo ia ile avano me fana vala o emali poti. Bai awani o tatu na ina ni vaenga olo fai fa sol tu la fono. Langa le le fa mai ia le New Zealand Immigration. Afa pete si le fiesta ngata o lo faia le to inga tulanga fa pea e do se melele li potila le over selau lua selau over wat o le numero na fa na vala iai over selau lua selau over wat for le Crime Stoppers foi wale leila kamar ngai anonymous foi le ngol tangata level awatu over selau 555 tas ia mantoso se vaenga e te vala awe li potini me fa pea e le lo le tangata ia fa momo na o ama la to le te vala e tono le mtanga lo po le foi
Ya, confidential uma vaenga uma ele fai ona fai loe la tau ia lo swafa ma la tau mo le silfiesta ngata a le mele le tele fai na fai ya fa mo le a e silfiesta ngata o fai le ko nga pisingi si fa pea ele le mo tatu ngata sa mo yor ke fongi nga langa ma ko fa la em kwa di poki ai fa mai le immigration New Zealand em kwa de ka di ai ko New Zealand ko nga a mionga fa pena Malea ia tatau lava. E mongi a pe au mai a tātou fo ile le whapeo lai, a mai e whawhainga luenga ina ia mau. A ua lava le po i ai, le tau mawhai e whi nau i lea ia tatau a tātou. Au mai lau pei siripi, whela o kongkalake, e le isa ingia sa o kongkalake. Vaenga na, sosoani atu ai mō tātou ina ia awana ia whaina tātou ia vai. E le leil whamana tōnei vaenga ia mō tātou vai. O le whaamtalanga masani. Hei vane ai le vane le umakanga. E le whapela la a whai e, tangata lea le ele pisi ko nga pisi ngisi fa pe ele le mo ia ele le awala palpala male le tonu ai le mo e tatu le manu ia le nga le ka ko mai ko ngi selingai ka ko ku uma ai nga samo e mai se ele se manu tonu le tonu ni sira ka ko ia so waran fa vale le samo e pong sa il pulo ngi fo le chano o le skai mi ai le nge fo chano ele peti Luas Furu Challenge July Fitu. Boka labe manual tai already Samoa's Fulima over total amo Mr. T. Bicho Luas am solo. Na ia. Pa vi fiamma tai. Yep. Talofa, this is Pat Lamb, and you're listening to Radio Samoa, 1593 AM. Just think a minute. It could change everything.
Think a minute. One guy said, I have problems flown in fresh daily wherever I am. We all know that problems and challenges are a part of life. Some of them we face every day, at home and at work. And then there's those once-in-a-lifetime challenges we have to overcome. So how we respond to challenges will greatly determine how successful and satisfying our life will be. Remember, a smooth sea never made a skillful sailor. The world of sports often helps us see the kind of heart we need to rise to the challenge. The Australian Herb Elliott was a great runner until he broke his foot and couldn't run for months. So he was forced to just watch as John Landy ran the mile under 4 minutes. Afterwards, Elliott told a famous running coach, Percy Corretti, that he also wanted to run the mile in less than 4 minutes. Coach Corretti looked at him and answered, "Son, do you know what it takes to run a mile under 4 minutes? Are you ready to run until you can hardly stand up and you're almost unconscious?" Well, young Herb Elliott rose to the challenge, and less than 1 year later, at age 19, he broke the world record by running a mile in only 3 minutes and 54 seconds. The great woman athlete Babe Didrikson, who won 2 gold medals in the Olympics, was also a champion in horseback riding, tennis, golf, basketball, swimming, and then cancer. At the end of her fight with cancer, she called her husband to her bedside, took him by the hand, and said, "Honey, I hope you'll find someone to love you as much as I have loved you." As her husband began to weep, she said, "It's okay, dear. While I've been in the hospital, I've learned that a moment of happiness is a lifetime, and I have had a lot of happiness." Friend, that's character and courage rising to the challenge. To give your life to serving others and your Creator. That's what real life is made of. To face whatever problems and pain that circumstances throw at you, yet still keep going, to live a life of love and purpose. So today, will you choose to rise to your challenges and decide to live your Maker's right, satisfying way? Jesus will be with you every day to strengthen and help you rise to every challenge you face. Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com and catch us tomorrow at this same time when we stop and think a minute. Yesu
ule nei o ka asputi alu a wale sui ale ngila ula ule kio a eva mai ina se fudu lima iwa kolu a mo Radio Samoa Vevela a Afatolo le July Fitcho family ang asfana wala so luar na ila sa valua Borilla wa matala le telefoni mo oe tolu fitu tasili mai vatolu le si tongi free mo oe temi umalava papena po maltato ineli On air at radiosamoa.co.nz. Avano fontato Facebook mari YouTube ro Samoa o awala nan fana mai family ang asfana ne foi tai fo ya pa emana oe avis family ang mo stasha family to nas fana le so valu ne aperila wale foi se me alo fa wala vale mo boarding or family ang idung ro Samoa fe nga mau me alo fa mo ya Iyo it's vai. Lenga ya so tele ro po is family ang na lo pitu se ka fa kara kur ka ker fo ni ka Eu foi lá pito lele I ele ia fea mai fo ni tai. Ya le ol ta to vada mo ma lo se fo Alors, je veux le kayau. Ya se fo mo ya sa maguia kule fanga o se o kari I ge as wa koiro su malu ka usanga ya lo fare ko mai fa popo isia so so fu va ia foi per pouco para que mai que ia war fenga I ma wa ya ole amuyangare ai maguia lava luaso ya kai da problema go malo fa te foi mo dia for the tai Luisa good morning good morning fa talo fa tu la sunga fa fiang o ia fa pe fo ia le fa le tua ia na tasa nei tai au malo le usu yo la alu ro fa man yang sa pele ni me alo fa ia fa longo mai lunga lo leo ia o le fa man yang ane yo le stina ia fia wina sai masi wa ato alo na fitu fulu male balu ona tau sanga ma e ule mawa e ole alo fa ole tua ia te o stina ya lo fa le tua ma to fa poponi sia so stele o lo so ifua wa e aulia mai ai lo fitu fulu male balu o tau sanga ya lo fa le tua ya ve esen ma I lo tino ai mai se fo yo le ngaluenga to ngalulu ai mal fa nau ya lo fa le tua fa manu ya tele lo waso fa nau lo waso so ifua le ne yaso ya ma se tasi fo yo le fa nau ya Victoria wa tua wangalo ya tau sanga ya lo fa le tua fa popo fo ya so stele o lo wolanga to anga ya onga ya mai se fo yo nga luenga o le pese o lo e pese naivi inga o le tua tono tato e kalesia ya lo fa le tua fa popo ni so stele o lo o la te o la lunga le nei fonga ele ya lo fa anga na mai ke Cristiano fa fo wina chet ya fa pe ya mata fa le taita sur tato e kalesia ya fa sidia ya lo fa anga mai ya maulolo mal isa male fa nau nei poni ya fa pena fo ile fa le tua ya fe ya swa fo Yesu amen Tai Luisa Maria la para nei tai au le sia ta to vala nei tai au malo se fo ya malo se fo Sila se fo so ma te sinao ko so e se ni mo ma ia la sonne wa te ile se se male se tanga na ko sai le tua singa le pa mano no singa le se le ana e sina le se le wa se fo e yaso e se yo le weekend sai se pati yo lo wa se pa na le si se amo na alo que se le acho mania la le acho vai me o pista mania se fa fa me la no Maria for the tai au ya le lei pe family ang lo dong le Facebook ya family ang ma se fanaya Max Rita Sangote family atu la se fanau to my best friend ya mapa penina faftaile tu ai neto sanga tele wa e aulia faftaile tu le ola male malo si family le tu lo wasa soifua lo faanga vatu ya Agnes Sangote mai manu rewa pe ya o ka ko nga o ka ko nga ka ya Aia. Ai. Lelei. So family ngana re fo ia so lua uta to ia o le pese nei e rengi mako kupe fa na lo fa ia o to. Awala bala bal pese tai na tu. Family to was so fo mas pa no neas.
Pagi tele le lofa mana ngara deo tara matai langa. Happy birthday. Hallelujah. Hallelujah worship team. Ina wato ro sule ma de valu. Soifua, o se fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima iwa tolu a mo, se kia Radio Samoa. Tumale pisi malamamafala traffic in isina yo vaenga papkura to jury on Great South Road alo mai tawatu faisi pisi tato ia ifapena fo ilunga tato State Highway 1 Mount Wellington Highway mai tawatu ia tato on ramps lena wa faisi pisi le taimile nei anga ia fo il vaenga lena Ellerslie Panmure Highway ole na fo iwatele ina yai poloka le taimile nei anga ia tulunga tato State Highway 1 on ram Lake Road Takapuna to Devonport mai tawatu le taimile nei tele nai poloka ia mai se le anga ia Nai Belmont Caribbean Drive o mai tawatu fo ile taimile nei Unsworth Heights and Albany o faisi pisi mai le taimile nei Lincoln Road Henderson mai tawatu o le na fo iwatele na poloka le taimile nei mai fo ia langa ia tu le tato on ramp to Universal Drive nisho vaenga o mai tawatu taimile nei o lunga tato State Highway through Manavalu eastbound from Westgate to Green Height faisi pisi o tato mamafa le taimile nei mai fo le lata atu Brickham Creek Road and Squadron Drive o
nisi o vaenga lo o iai fo e lunga tato interchange le na ma le State Highway 1 Abahaba Highway le mai tawatu Faisi PCE le anga iatu fo e Albany lunga lava tato State Highway suma le ono makua PC le taimi le nei Lincoln Road te attitude lo mai tawatu slow le taimi le nei city bound from Westgate Matuama mafa le anga iatu fo le na Henderson ma anga iatu Waterview Tunnel Hobsonville Road on ramble o mai tawatu Faisi PC le taimi le nei mo tato nisi na vaenga o le na fo i o lo ua matua PC mama mafa i le taimi le nei o le tau vale tautua na ia saunga le mula o whainga malanga mafuta mai mea whafonga mai pēla malo le tau Radio Samoa na ua toi 2 minutes în tale le tula valu Radio Samoa Taslima i vatolu Amo Talofa Samoa I mawhaina fisoasoani atu Dr. Chen pe a whaia te awhiele mai suka tōtu mawalunga le maua se whanau mai sela whatunga o ti ngā le ua po tuli whaalusi le tino puta kānesa ma le tino mangeso maua fo i le kulimi fulunifo mō nifo ti ngā ma toi whaafilesi ai lau mānawa tele nisi o loa e fisoasoani lo soifua maloloina a whio ane loa e wa ai Dr. Chen I le tuatusi lua ono Great South Road Orahuhu Telefoni lua fitu ono tolu tolu fitu fitu extension numero lua. O le R-Dash Travel o le company numero tasi le taungo fio pasese mo fe malanga inga I Samoa fa pele malanga bai I Samoa I New Zealand ei. A fea de loa I le ofisa o le R-Dash Travel tasi valu lima Great South Road I Marurua. Pe vili mai I le telefoni tolu iwa lua o fa o o. Tolu iwa lua o fa o o mo le R-Dash Travel.
Vela le pala vale makamik. Yawa pala vale makaya pala vale for kamik. Lele wa fueng kamik sai ko ki pala vale. Ala solo boy el pala vale. Ya va al fare kongula no me aka ko le yengi. So se full male cholo bino cholo cholo tale ole tula evalu 13 away from 8. News live from Samoa is coming up at the top of the hour. Api, our finance director, is joining us this morning. Api, welcome to the show. Kia ora, and good morning. Oh, good morning, and to our panel there at Radio Samoa. Talofa lava, a beautiful day. It's only Tuesday, brother. It's only Tuesday, yes. Hey, you didn't have clients or customers last week. What did they say? Oh, look, what a good question. Families, if you're listening, I'm here and I'm back. Well, the response from last week was really, really encouraging. Here's what they told me, brother. That people realize that having more than one or two loans is not the smart way to run your life. Right. And I'm going to talk to our homeowners because this program and this promotion and advertising that I do coming on radio is to talk to our homeowners because our homeowners are the ones that encourage the economy where they're paying a mortgage, and our homeowners are the ones that also get themselves into a bit of trouble where they've got more than one or two loans. So last week we had families that want to have a better life, that want that stress. They don't want the worry. They don't want to be worried about their payments. They just want to say, Api, can you put all my loans into Tassi payment because they're struggling. So that's what I want to talk to our homeowners to. If you are paying a mortgage, this program is designed especially for you because at the end of the day, it's important that we have a happy life, a happy home, and we're able to afford the expenses, especially now, brother. I mean, now what's happening with America, with Donald Trump raising the tariffs, that also affects New Zealand. Unfortunately, my brother, that President Donald Trump has decided that everyone is going to get tariffed. Now, if those that don't know what I'm talking about, what's happening in the world, in America, is there's a lot of things happening. Tariffs, taxes, but this program is not about him. This is about us as New Zealand looking at our families, looking at our lives. And what is also important, health. Health is your wealth, my brother. There's a lot of families that I found that because the worry of the stress and trying to keep all the bills, it affects their health. When it affects their health, they can't go to work. When they can't go to work, they can't get the money coming in the home. Then you have the financial problems spiraling out of control. My service is about putting all those pieces back in control. Another thing is, brother, renovations. People are calling me now to make the extra bathroom, to redo up the kitchen. This is the time. We're coming into winter, families. Now, another thing, brother, I had people say, Api, I've been listening to you for years and years, but I never ring. Families, make the call. Let me guarantee you, the families that I have worked with over the years have been absolutely happy with my service. Why? It just makes sense. Why should you have 3 or 4 loans plus a mortgage when you can have one loan? And that's basically the message that I want to bring to our families that are listening to me right now. If you're at home and you're a homeowner, get a cup of tea and have a listen to what I need to say to our families. It's time. It's time to sort things out. Don't be putting it off. Don't be delaying. Look at your circumstances, your finances now. Get a piece of paper. Go home. If you're listening to me and you're on your way home or you're on your way to work, when you get home or you've got a time to sit down, have a think about where does your money go? Do you know how much goes here? Do you know how much is the insurance? Do you know how much you're paying? Do you know what the interest rates of your loans? Do you know? So this morning, my brother, it's about me asking
some really deep questions to our families. Is this what you want to do, live your life, or shall we change it and put a smile on your face where we can sort these things out? Now, you probably think, okay, Api, I've heard what you're saying. Yep, I hear it. Now, what should I do? Well, that's easy. That's the most simplest thing that you can do, my families. And thank goodness for Radio Samoa that allows this time. Did you know, families, if you're listening to me, Radio Samoa is the only one that's bringing this fresh information to you. Because they care. Look at Twy. How many years on their radio? He cares. The whole management cares. And that's why I am still with Radio Samoa to this day. Because of the difference that I have seen that it has made in our families' lives. A lot of church groups are ringing me too for help. So I'm encouraging our families. I'm here. You just make that call. I'll come home and sit down. We have some pisupu and kala or kokalesa, and we have a talk. And we pray and ask God to be with us. Yes. That's something that's important for me, my brother. So the number, shall I give the number now, brother? The magic number. The magic number. And you know, I always love being here. Families love you all. O lua lua. O valu. Fa fa. Lima. Tolu. 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 Api Fafatai Telelava Api Manuela Neyasu, thank you for your time, Api. Thank you, brother. Bye for now. Api your finance director na wavatulan telefoni o lua lua o valfafa lima tolu tolu vala wana e mo sif sosani mo oia mesela matatu lo ifale motu e o vai ngana mal sosani Api mo tatou te to mo rede samos fali mai vatolu amo ina wato e ono mal afa mino tolo tolo tane o le tula valu o taru tala masa mo pe tala valu e le tau nei fa malo nei matu nei tau e se de ko le ko ala po ka penga ngai ka maki vai o ke ko mumu ya ko mumu lo ko mi mo malo si o lo fa putunga o nga mo ka ya ke ko se le ya mo ata ya mo mo yo ka ya kala mo ia sa o le makwa ai ori mo ia ni ai masi pepe lolo ia ole ori mo ia fa malo se mai matua te pera nei fa nau tatou lo i lunga la wala nei te mo le tai ao o le afo ia le fala la na tupu na tasha le so for really o te lo le me e kolose le no foafi pe au ke lo Maurice Road e somewhere in Penrose na tupu le fala la no foafi o e fa fonga mai pe au te lo tasila banga te no le fenga sa tini na fi tu marva siki shu mal mtanga lo leo o le la au fo le po le alu lunga to sa ulalo mo mai modi e tau fi oi o le au ngar va ngana na ta o tre te oi on fo afina o kolosi mai so o sa ngale mu oi ma o matato umba o sika yanga I va ngale polo kai la wala au refund fo afi I wala ye in fo afi fa mo so o le la no fai tau di poti na la ona tupu fa lave mo le sika ila ka vale le ele me tau na fai so o fa manatu mo tatou nei tai fa mo le au fa fo mai tono no sa o si tai I vaenga ia a ka kangi mai lole longo e mo mori mo sa u lalo male la papa fo lele o la fo le am ka le ka o le me e polo kai oi na fa mo le a tu le lei se pasile train ma ko ya lunga le la papa nga ia nga fa ya le fa mo ke no mai nga fa ngofia ia mo tatou ia fo isi me fo ia mata ma fai fo ia avoid distractions it's so no ta vale ia wa ma fai lo fo yo na lu esele ma fa ia ma le langona po le me fo wale o kele fo le musika it's so no ta vale le langona le lo a kwai ma le amana ia tswai fo fa ilo ia wa le ngata le longo ia o le moli fo ia o la mai it's le la va inga fo ia it's a tawa lava ona mautino o la ka ke lo a kwa ia mata to langona ai tu langa e distract ai fo le ma fo la ta vale ia e fa na lava fo into la mai fa fitao le fa la fa pe so ole vaenga la na fo le fa mole so ole barriers ku so ole vaenga na wa ole potile no fa tau ai or ka vale lenga sa mai o e kolosi mai o Maurice Road Penrose
Ia o ngat bakoi le whekau ia le o kui o. Ia o le kūla le mea kaunga kuai o le wala wifo le nfonga fifo le le. Ia ai manga o ai e masara po o Russia le kai a o po le ar kai mio le aso na iai. Vai ele I foa lo Russian a po lo songa vevesi lunga la wala. E ka feeling fo a fifo le ki do aku le la vea. E le ska mai la vea aso le. Ia no fata mala tatou. Ia ia me fa ngofia. O se tai. O se tai. Tu la fono lunga la wala. Ia ma vai nga o mai a le kolosine tatou ia le vai nga lo kolosine fo a fifa mo mo. Ko fu ma vai nga o kirangi mo sina ma vai nga ia tau no sta le tatou fa mo mo se ia ro fai. E ba war so fu ma no tatou ona leus ka ia vai nga lunga la wala. Sa o le te vai. Ia o fang watu na. Ma le tu ia tu tar bo klame nei tai ia te o fa mo mo. Ma so atu. Ma popo aku lo ka au fa mo mo. Ia. Ai de Skype popo ko mo lo ulu fa mo mo I se ku mai lo ma fo ko I mo sa nga de mu. Right. E ale le a mo lo nga fa lo marka fa mar ski ngoi de ia fa ya nga fa mo. E o mo lo fa mar stilo. E so mo taro taro mai sa mo nei tai au ia le ngal bak. Ia. Sama matua, tina matua. Aya. Ia au tafa. Iyo. Ai, malie. Aya. Bisa une bili le sikito. Iyo. Yo. Aya. Aluluma sawi tua. Iyo ba ilmang aya. Iyo. Aya. Bunga. Iya. Bunga. Iya. Aluluma. Aya honga. Ali eti na matua. Ali eti matua. Bunga. Yo. Aya. Lima. Dua. Solo. Amagale. Dua. Solo. Terfa. Dua. Solo. Terfa. Makasi. Dua. Solo. Terfa. Altafa. Dua. Solo. Terfa. Dua. Solo. Terfa. Mana ya? Ya lunga. Iya. Yo, altafa. Dua. Solo. Terfa. Alu. Kasi. Dua. Solo. Luma. Iya. Lunga. Iya. Kawal lunga. Iya. Iya. Second. Vai vale mai lo luma. Iya. Vai ci sono. Ano mai fa? Mani ia celele ne yaso. Sai fua. Tasilimo tu. Amo. Usi mai alau whaafafonga. Telefone mai Samoa ia so taitasi. Wa au mai amo oe ona o le langolango mai a le talofa voucher. O te whatalofa lo tātou o tudu o le dei fo ia so lua. O tātou mafuta ma whenua ai usi mai alau whaafonga. O le songa fuara na whilo tātou o tudu o le whatoa taunu o ile vaa o loa tele. Na au mai ei afi ele tise lima o le alisi whaavai teimi. Ele wha laptonga le malosi tau ele tise ma ua whaelo ai le ofisa sili. O le pulenga o lea wha laptonga le malo. E te tau uno o atu le aso se furu lima o le masine le neo aperila. Ua whaola i afi ma le to e pe ai ma le ele tise i le motu o uponu. O lona winga o le atao fi ai ma le to e wha soaina. O lea au nanga e pe o na wha tino ai le teimi nei. O whaeroa le ofisa sili o le wha laptonga le tise le fionga whaumui ese to i moana lea fuafuanga. A o iei pea le motu o polu ia ia inga o whaarelame matu ia mo le tolu sa furu aso. O le whaero inga atu si talama le ofisa sili o le wha laptonga le malo si tau ele tise,
Whaapele te whono o le komiti o tāpenanga o whaavlawe mātu ia. Le ofisa siri leo le mtanga aruenga o puna oa whaare nātura, ma sio manga. Na whesiringi ai le tūlanga I tāpenanga mō se wha mama avenga. I ainga ma pisi nisi ua wha lea ngaina nisi o lātu mea tino. E pe o ea malulu ma pusa isa, e mafua I le pe whafua se iai, o le tise. A whapea au masini wa fia, au fia mo miena au mai whafoni masini sui ai. Le wai ai tato wha mama avenga ne, pe au mai fo ia ni au generators, ia mo wha leo. O le fo mwhaiona au mai, pe a whapea lai whaatino tono biliota lea le a tala feuna, ia ma le tato proclamation of emergency leo whaatino, tolus furuaso. Aftaina o pala lea o mato ea mandu. E tu trono o le asalo na worst food river. E sa suke e se company e tau o fie mai fafo. E anga maala wa e atau mu mai lora ia me fo e huni. E anga maala wa le ai leo se la fo mai tu trono. E anga vaape au mai lau documentation I tu tonu o le tolus furuaso. O le tato proclamation. Ia a le wheua tilo e wha mautu. Ia ni aso I tua atu o le tolus furuaso le e mawhai ona whaatanga ele au mai tonu masini. Ono le fo e tilo ia le ofisa tu tonu le ngata I leo mtanga luenga o tupe maua ia me se fo tato ofisa lo ia sili. I se taimi tala whiangai ona ele mawhai ona oka I to tonu o le tolus furuaso ma maua I to tonu o le tolus furuaso ia o vaenga lana I se taimi tala whiunga ia pe a mai a tolus furuaso biliota. Ai tatau ona au mai uma pepa mfamtalanga o le amo mia atu o le ofisa I to tonu o le tolus furuaso. A whapea la o tau mai sau masini na whapea o na oka. Ai le au mai angi se submission I tatou ofisa. E le mawhai la o na maua whamanianga ia pe o whamama avenga I tatou tiute ma tatou plafonga. Le tau matea, o le ase tele o kusene to ese mai tu tono no la fo. Ile au mai maria e ma foi mai ta fa mai pe I vari mo kusene o se la kusene. O le tulanga le na tuina tuai le saunoanga le afionga le tamai taipania o le whapawhala. O tulanga na le ngani ue iai ia le tato ofisa tutonu ma le ofisa loia sili. A le whatinonga la ma le tulanga o le au mai o whaamtalanga ina ia whaamaunia ai. Wa te tau fo ina whaamaunia o lea o tūlanga e tali atu ai ia ono le whaafitauli leo tūlai mai ai ailo na taimi whaatūlanga ina. Taimi whaatūlanga ina tōrus furuasa tau na au mai e tonu whaamtalanga. A leo whau tilo le mātou komiti a ngā I le period lea before the proclamation of emergency lana iei vaenga ia na whaatino. Pe mo se fa mani no ona o lena tu la I mai ane fa fi tauli before the proclamation o vaenga la ia pe no ta was taimi wasola o le ma se taimi o le vai aso nei ia ona tu mai I loa la ia le fa mai o yonga ia o le tu la ngal fa tinonga o le vaenga fa pa falo tinte mana fonga le fionga le ala isla no Francis Deborah Brown Rupena o le officer sidel mtanga luenga puno o fa na tula masi manga o ia fo I leo te whono o le komiti o ngā luenga la vea I teimi o whaalawe mātu ia. O awe I tuare tāru sanga se ali isa avea ma leo le malo. Le ana fuafua aile na lo ia fina wina se polo inga le tu mau o le whaamsinonga. E tau fia aile whailo ina lau tele le suafa o leo lo molia e mafua ini molianga se lua leo. O vise sio Anthony Sitani Silao, whaasfutasi tau sanga o le soifua. O lo moria I morianga e lua le forgery, e feso ta I lona saini wha malosi o le suafa, o se ali leo sinia I se tusi na wha ilo ai, o loto malia e lea tangata na te wha maonia, se no ngā tupe a lea o moria. E wha tino lea ngā yo inga o lo malanga e se Samoa, le na wha o ngalo na suafa e saini ai le tusi. O wha maunga leo lo wha ilo ai o le vao le aso mua, ma le aso tolus furo yuni o le tausanga e lua o lua, na whaatino ai lea sori tu la fono, whapea na masino o Februari, o le tau sanga la valea. O le whaawi I tu o lea tālo sanga, o tu ina atu ai ma le tali te e vise sio, I mōrianga ma ua whaatūlanga ai na masino o se temo le tau sanga nei, e vala awai mōri maua leo. O whailo lau tele ai nei e le pūlenga o mtanga luenga o whaamasinonga,
Ma le whaafoina ma tau butau whaamasinonga. Le amata whaamamaluai le aso ngafua le vaaso nei. Le aso fitu leo a perila lua o lua lima. O le tūla fono o tautunga le tūla fono whaamasinonga o whanua masuafa. O le tausanga e lua o lua lima e peo na mai a pasia talubai nei e le pāle mene. O le fionga le minstau whaamasinonga, le tō whaamatamua vasati sidi purufana, na ia whiriwhiria le aso fitu le masina nei a amata whaamamaluai. Le tūla fono o tautunga le tūla fono o whanua masuafa lua o lua lima. Ai o le tūla fono o tautunga le whaavai lua o lua lima, le ana pasia whaatasi ma lea tūla fono to e tautau. O lo iai le polo inga le tū mau le whaamasinonga mawalunga le teimi nei. E tau fi ai lona whaonga ina se ia maea, ona ilo ilo mua mua le talo sanga le taitai, ma le sui taitai o le itua ngai o lo lu iai, le lua vai tolu na pasi ai ia tautunga le whaavae. Lo fisiringia i le whinaunga whale tū la fono whaavae, le palota o le fonga fitalai e sa idi ai, le lua vai tonu. O le astolu sifuru le masina nei, e vala awai le mata ubutau whaamasinonga. Ai o le fionga le taitai o le malo i le pāle mia, na te whiriwhiria le aso e a mata whaamamaluai, tautunga o le tū la fono whaavae, o le tausanga lua o lua lima. E fitu i tū malo whaapalota o mai a whaamautu e ala i seini ngā lima, ma le fionga le minsta o ia leo le teitai fono o le polo keti tasi le bidiona le malo. Le whaamatu ina e ai o urua i vai ngā tupe tai fitu se lau afe tā la, o le tufa tufanga mua mua o le bidiona lona tolu. E ono i tū malo palota e upolu, ai tasi i tato motu i savai, ua whaamautu ia seini ngā lima le amatanga o le nei vai aso. O i tū malo palota ia e au fiai ngā ngai whamaunga nu me le tasi, loto whanga, sa nganga wha, va au whanoti, o whale atalua, whale alililua, mano a maalua. O whaalia le minstaulo i eilewa ia o lea polo keti le tō whalanga ia ti ai tū au tufunga, lona nganga o le whaafitai ma le fia. I le tū langa sa ia moni mawina i le asia singa o le polo keti, le ana whaanga solo taluai nei i le motua upolu whaapea masawai. Io peo la ngonga ngā le fia e mo muli e le whaafikai, i le whaaki ngonga ngā rua. O upolu, makango fia meo savai whapenga e sele le leike le ma le whakingongo ia meo misi alanga i kamiki a onga whakaikai a ngai aia whakokonga o laulau o laku kesi mangafoa meo ma e mama le leile mo kamiki mo whanga wiki ia peo kulanga ngale a sisinga o le makua makango fia ia whaafikai whaafikai kele lava i le kungu. Mo le langolango ingo le whaamoemoe. Ia peo le kariaku le i le asisinga i runga makango fie le ai ase meo whale kom. Io ai ngai peo ngai whale fo ia makaanga ngā sia uma ma ngai ai o le whakino. Le asau au manongi mai i lau sila i le tulang fale tolu whatinonga polopiti. E se mea tulang au te tere le mata mo fiologisi. I le whakingonga o... Whakingonga wa kawanga i ei milape hoi o pia mai mo. Le i tu malo ma lea whionga i konga lako o wakinga. Ia mo ia. Ia ngai ku malo i le lape. Le ala fo inga pe... e ngoki ai seisi vae ngau kupe o longa whakingoinga. Palme o le karusanga i kumalo po o fongo whawai nga ia mangingo longa whakingoinga. Ia ea le i li poki wal mea le o le e ngau le ofisa ma le makanga aduenga i li poki ia mangingo le lei ma muli i ka iala i ma la fua o whakao. E pe alme le a umaile li poki ua le o ngā kusa ma le whakingonga o le se vai ngā kupi o le milion. O mea la ngā e le mwhainku o whau le ofisa e kakauanga mangingo. Ma sa ili po wha maongi. I le whakingo alala leo o asisinga ngei ma i sanga moli mawinga o lo wha maongi le whakingonga o le polokiki. Le mistaulo i eira vai o le atina o le miliona mo le atina o i tu malo wha palo te limas futasi o le tano le tō whalanga ai ati e tu au tu funga. O le tufu whaino vai ngā tube mua mua o le miliona lona tolu
na saini ai fo i ma fiso so ni tupe mai le mtanga luenga o tina mtama tai a tina e o fio anga banga fiso tai utu inatu i le wha lap tu butonga le Salvation Army e luas futo luafe se lau tala ma le wha lap tonga le Samoa Toke Lau Association Recyclers e tolu se furu afe ta la tala i o le nei aso soifua. Talofa, we're the Katinas. Talofa, this is Pat Lam. Talofa lava o Ola Pi Marina, Mau Pelo Litio, ile Radio Samoa tasi lima iwa tolu amo. Poti lata mai lunga ole awala le nei taimi ole tai au tato la malanga mai saute city bound ole State Highway 1 liptia mai le waka ko tahi le iwa mino te taluai o awala ole whai le va Drurin Papakura wha ITI lanes ua makua polo kai matato le tai au so le lau kikilo aku le va Drurin Papakura Mumu fasola to poloka la vaenga na so ole lapta inga ngarwenga na matana na fi fatoa la so fulu which is ole aso tofi so tato umalale malanga mai I saute pasi mai Bombay fasola mai Drury il poloka ngaro I tato fuka ko ka fio lolo pasi mai manurewa ya ko poloka I fo le tato umalo malanga taulanga por city bound to the State Highway 1 Manukau to Irirangi, East Tamaki, Road On-Ramp, Highbrook, Tip Top Corner, Mount Wellington, Ellerslie, Penrose, Langai Taito Langa Kilani, Pasilo Green Lane, Seki, Angai New Market, Babanawa Gilis Ave, say pa Ilaba Langa Kilani, so Matato Langa to Saute, State Highway Lose Fulu, Poloka Maritano, Ile Naitami Ole Taiao, Faifis Poloka Mayoro Road On-Ramp, Papena for Dominion Road On-Ramp, Poloka Mai, Pasi Mai, Hiosbara, Flow Le Mai, Lai PC, Lai Flow Walunga Le Walla Papa, Kakoi Poloka, southbound or State Highway Lucifulum, Ile Pasi Mai Puinu Road On-Ramp, Lemby Drive Off-Ramp, around Rainbow's End, Marilinka, or State Highway 1, Ovanga Mumu, so the Kakole Mai Sifo, Oka, Shiva. O ai nge wanga wadi mo dunga le awala ka fefe wo makwa polo ka fa soro a kor karinga o lunga le the motorway city bound on the State Highways full on Tony Malanga mai sifo lo ke va ku mai ale link or se full valu anga se full ono o around Westgate fa solo mai ale kulanga o kai lava mai on sai fa mo kwa polo ka fa soro a kor lunga wala le temo ta so after vale all time level on sai sanga de mulanga chucha mangarwe ngora nei tai ta to report la tamal nai ngora wala nei tai afo Talofa Samoa o Jerome Gray le nei pe o ti e lau ta vale po e fa fonga mai lo mota ia tu pele ni lo lau le tio le fulu lima I vatolu a mo Radio Samoa numero tasi I New Zealand. Ua mawhai ona au ina atu le tala o le tau I aso taitasi ona o le lango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Varselau fitu whawha lua fitu. Le pote lo tamai o le tulanga o le tau I Samoa, wawai atu le nevanga o le Samoa, wa te alei Samoa. Lua se fulu ma le wha o lo I le vevela le nevanga o le tau tu mawinga langi le leo tau le atanu. Nei tai au se wanganani se vaenga o Samoa pa wai timu. Mawhaina o le tolu sfuma lua degrees Celsius modu ngana vevela le Samoa le ni aso. Lo suma lima lona mauralo panga o mo le tarapu kalame lo whaafunga mai Samoa. Good morning. Malo se fuma nui le tai au. Australia. Malo se fuma nui Australia oka se maru lua Canberra la ko le lo mua. Asfutasi lo ile nevanga le tai au la fasona na awa o le tau le aso atoa. Lua suma lua marunga mawhana wha mawina mo le la mua Canberra le so. Ile mapatu sini Australia se fufito le maru le nevanga le tai au. O la fasona na awa pa o timu ni so taimi lo se futolu o runga mawhana mo to ni aso Melbourne malo se fo manuia nai paanga fo isa fa talo fo mai va veao ne le la ma lo la versi fu sfulu lo il maru lo nei taimi o le tai o la fasona na awa o le tau mo to sfuiva mo runga maru le fa mawina mo Melbourne Brisbane full valu o il malu ne va ngona tai o fia ke le ngo ko valu fiku wa loi kulale va ka ko Matelen awa o le tau fesi vela le mo to le so los full valu na mo lunga a Perth Australia
Fasolon langi le leile tau lo sufitu la o ele vela mo to la ma ngai ma no mo ngai kai marka sufitu na yai a wa fo le tau Adelaide sufutolo le ma no ne ba ngora tai ao lo sufutolo mo ngora vela mo to le so ma di di per kai mi ngai ya ai o la o di ya ma ngai ma fa sufutolo mo ngora ma no le mo tato e Hobart fasolon wa a wa pa ti mo ni so va ngora o to sufutolo mo ngora vela o ba ngora umana Australia mo to la ngoi tau ile ne foi so do o tanto o dia tamba kimba kauro au kilani no fanga fasalonga radio Samoa futbalu o ele malu ne vanga ta ba vai tu o le o kau awa mai sa ma ngai mar susu do le la ngare la fa ke fiko lo ke ba ku do wa ma kanga awa ia le ala sa ala na vai tau o wingo tau dia soi awa e langi de lei e pa uti muni so taimi ia ke le ropo la ka me pa o kimu ke ho fa pela ka po la ka me pa o kimu se ma ko ma no la ki fa mo ia pula o ko o au ko ki mu ia e lunga malai ma ngai fo los fulo mo lunga ma fan fa mo ina mo au kilani le so ta au pa au dia la au lang de le tau los fulo mo lunga ma fan mo au kilani tai au pa so lang de le fu la stofias for real sto na ia sa so fu ma ngai mani va so so le o me pe ko ma ru da ki pe fu a ko le los fulo lima le sa ka ko ia va ya so ma vai ado fa so so ma de los fulo do su kasi dos fulo do ka fe ka ko wo pe fa pe na mo ne ya so vai ngala tamale na tala tau nei te mo tai Ua loa le tautua le Pacific Finance in no ngā tupe mo so se wha moe moe. Ma liu, whai pui ponga, aso wha nau, sa whai whai ngā malo longa, ba so se wha lawe lawe. Apa lai ne loa le pacificfinance.co.nz. Pia bala au le oval sa lau fitu wha lua fitu. E talo sanga sauna no ngā tupe i le bao le 5 se lau tala, ma le lua se furu hawhi tala. E lua minute whai lau talo sanga online, www.pacificfinance.co.nz. Ai tasi le tu lai wha tali e se tali. E iai, ai inga whabitoa. Bala au loa le Pacific Finance Limited ile oval se lau fitu wha lua fitu. Oval se lau fitu wha lua fitu. Toe fasala wina taro tala mai sa mo pena whafonga le tino bea tale tula se furu male lua le ule le so male fitu le po ana. Nei, tātou o le tino tātou pokalami o e whafonga lunga radio sa mo tala mai sa mo local news male telo pokalami te mo umana mo Facebook male YouTube radio sa mo pe whaisi o pisi le tai au. Ele ma wai taimi o tātou news mai sa mo le se whaponga o tala mai sa mo tala whalu le tai au a tai au. Na wai whafonga o whanonga fo tulanga o i sa mo se mga whawheka e ri upa viringa o kua whiari se kau fo i e whawhika o liuri ule erki se Samoa. E a pauane me o le disi a roi kupe. Ia e pauane me ia karsia ia whaima tari fia mo le atino ua maha kia kere le whale tuno le tisi ia ne lei ma no whaftai mo le fo i tūlanga ma le aunanga o se fia tele le whanonga watu. O le wā taunu watu whawhia ia se kau se swangi le tūlanga le whale tuno le tisi Samoa. Se fumare ibo tele tūla varu se mana whafonga tātou ma whasamo nei tae. E o whanga manu i ululu o la au, awa e whawhanga i funga o la au. A o le tangata, e whawhanga i upu matala. O le mawhileo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona whaapongai, e a fua i lona sio mianga. O lona lea sao i le whaatufunganga o le iloa whaale aso, mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana, ua lanto mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua foi, e tāo fitau muli le atunu. Vea ai le ipula. O le upu nei whai i isi fuala au, e mawhai ona whabena, fuala au aina, ia po isi foi tau mawhai masani e le atunu. E ei le teimi nei a e sila i le tele o whai papalangi ua sau le teimi nei. E ia whai e te vai atu o lae whaaluaina lanu sama ua pula ma lanu mea mata lava isi vaenga. A ua iai le vea lonu inga o le tongi fo i lea i le pao o le whai. Vea ai le ipula. O lona winga e whaatatau i tangata fo i e ala whai atu sina tala whaataitai. E iei se tasi nuu sa whai se ngā luenga le nuu ngā luenga whai tasi ale nuu. Ia, mana tua fo iso se fio anga la vai wha moe i le maa losi o le nuu. E tū leia le ngā luenga. O toi ina mātutua, ia,
na le atu lava e wha mau popo, na o sina vele vele la titi lava, ia na wane lea sa whai matapua. Ua mapuane na ita matutua, ai maitawina lava il komiti, a mapule au matutua, o sa whai ai fo i male au laiti. To e a matale ngā luenga, e mapuane le au matutua, wa mapuane fo i male au laiti. Ona wala au atu leo il komiti sole. O le ale me tau te whata i tai ai fua i tangata matutua. Tau te leilo to ina ia ua matutua. O tau e wha moe moe i ele ngā luenga le tatonu. O le fie wha ki ngaki le ngā luenga ua la. Wha maile tali a lesi la i titi le nasa i ai. Ma kou ki eilo fo e ma kou le la va. Wha pelo le upu o le tanta le tai komiti. O i se ka lofa se. E u tau nuu i ante u tau le muanga ngana le atu nuu. Wa ke ia wa kou vea kou ke le pula. E oe. A wa o le fai mo se fa tai inga. E mua pula. Ona fa to a vea ailea. E o fo i le mango. Po le nonu po alava la au fuala au aina e masani aile atu nuu. O le natura i o mea. E mua ona pula. Ona fa solo tuailea i le vea. Ia a o le fale tonu lea wa i le tupulanga lea. E vea ngai ko i inga. Le ala leo le vai, ua matutua. A e vavea inga vai a kuai malako. Le ala nana wala au atua i ka alofa se ia au tō. Ia ngā ua kou vea ko ke le pula. Ia manuia lau whaasausau ngā Samoa. Polo
be that guy or that auntie ignoring a sore throat. This isn't just some drinks and lemon tea in your sweet situation. Untreated sore throats can lead to rheumatic fever. Nobody wants that for their family, eh? Go get your Pepe's sore throats checked at your GP, school nurse, or pharmacy. It's quick, easy, and most importantly, free. So come on, whānau. This summer, take care of your tamariki. Get it checked and get it treated. For more info, hit us up on socials at Stop Sore Throats or visit stopsorethroats.nz. O fia maua sau ta avale po sau piki apu. Ai tongi ta iwa yaso, lua va yaso, pe ta imasina. O le sleek cars o le a maua ai le fisosoani. Ua ta pena le au whainga nuenga a le sleek cars mo oi malo a inga. Aua e te popole i se mea e tasi. Te tala fitu aso, mai le sifulu i le tai au, angai le afo le ono le afi. Tele la lai au kilani i saute, vili mai loa i le o lua tasi whā, fitu lua selau, po le o lua o, whā lima, tasi lima tasi. Oceania Career Academy, Sauni! Kako o, kaule kaua, he whai ana whai, wā te lumaga I maguia! A whaia sa ili se la asanga fau moe, a waloe te no whai. O le OCA e au tauina ai o e imtata e sese. Maua visenga fau fale, vali fale, palasa, ma le soifua maloloina. O le neia wanoa e anga wa ai tangata no whamau masiti seni New Zealand o loo halala I au kilani. Le sitala nei loa I le OCA, I le go.oca.nz/apply, po le vili mai I le o varselau ono lua valo fitu tasi. O varselau ono lua valo fitu tasi. Talofa o salmasinga fale lua Tim Toidolo o le loia Samoa. Whapitoa la o nanga I mta uputau immigration, pepa malanga, tangata overstayers, so stoinga visa. Apena foi le taxation, por tu la fono tau la fonga. Fai foi on o tau avena mta upu fal tu la fono I Samoa. Whamal mole vidi mai numera o iwa lua ono o tasi lua. O iwa lua ono o tasi lua. Whaftai. Tasi lima I watolu amo. Radio Samoa.
fa pe fia mai le kolisa vai monga ele ne va gona tai au le tu mo le Samoa se fulu lima ma tolu amo no tolu se fulu valu mino tolu talo le tu live to pau na mino te yo tatu maftanga fo le manu le tai au ia mo le ne so lua wata tu ia so lua masani Voi aste tasi lo mo fo la no le radio Samoa tata no toile fio la sa so le fio ya apito ton su sul to fa so o volem sio ia fa so fo le tele ni so va nga tawo ma wo nei le va va le sa to ai to no fo i lo fo no au kila nei fa nga malanga mai Samoa le fio le star se fo mara noina ia o lo o fa tasi toile fio ya apito ya fa ro tele ne va nga wa fo tar po la nei ta ia fio mai le po la nei ta le fio apito so fo manuia ia me se fo le to fi samman na fo no fo lo fat fo il tanto o tinu lo ma mai tanto poco la me ne fo i ta fo lo fenga venga le tua mai il tanto o tinu o ma sani fa stai la va maner no fa te fo mo le taimi fa ava no mai ona nei tai au o lo fo o faisi piso le tai au ya ma no fa te tele mo nei tai au fo o le ma o to ai to no fo i lo fo no o te ro nei le fenga malanga le fenga min sta mai sa mo ma le malanga abita lei nei tao nei mai ai e le azioni amministrative formaloloina ya balasik poi le director general sto le matanga venga so formaloloina azioni ai iono e malato fainga malanga la le tao nei le ua ta penga tri foi ya ma ko ai nga tai nui e fa felo ia lo ia foi fainga malanga ia nisi fo ngaluenga lo mato ngalue ai ona fala tonga le al South Seas ma le afionga o Aotearoa o le ua whamanueina i se tasi fo con kalatel malo New Zealand fe soso anei mga lue soso tau au fo i marmatanga luenga o soi fo malo lo inai Samoa na i mauava noa fo i whainga luenga mai nui tua mai se fo mai mana utau si mai langa mai ai i New Zealand rua ai fo inisio foanga fo i tonu Aotearoa ia ma fo i Samoa so soani ai fo i CCTL tu langa ole au nanga fo i tau so fo maloloina o le vai aso lana nei ma fo i le launch la so leile fala wai tele ai le po kalamele ma le fenga inga lea i le ngā lue so tau au ale le afio anga Aotearoa ia malmatanga luenga o soifua maloloi na o fatu peina el mau New Zealand malo o se fifianga la te whanau no ngatu te reo whaafonga le tanu ia na ia vano le fwem whanau swani so swani la ia mai le mtanga luenga na pene sa noa pito e se mai ana swani el malo New Zealand la tau ia o le abatu mo Samoa ma le mtanga luenga soifua maloloi na pe tau lei o se sosoani lava lea whapitoa whatu peina il infect ai le matanga luenga soifua maloloinga o se tasi fo i o ngā luenga ua pailoa mai lava le malo Samoa me se minista mala na matanga luenga o mea le ia le avanua fo i ngā lulu mai ai malanga mai ai ia le au tausi mai Samoa mai ai mese no itua ma savai ia falawa i telefoi le whaatinonga o la tonga luenga ina ia mwhai ei ona le au nanga la tau i Samoa se tūlanga mo le lau tele o tata watunu Atona swani le wa le ma wa tele o singa sa Samoa avanga intia te ro polta ngo file na ia atona fo le swani ola tau fa ma venga fo ia ma sa na nga sa le mai mo tong fitinga nei New Zealand a pito pea ole ko e fa fo con kalatea a Samoa ia mainkia ai pe ole la mau fo ia i le fionga minista mal matanga luenga ava la tatu ia New Zealand ma Samoa tailea ave mai inkia ui la vai tau ngofia a kupu mai ngi si fa leto e koe ave foi la inkia na le la ele ngata ilea o New Zealand o le to tele ia i tato watunu ngofia fo na mau le soswani la to i a inga e malanga fata si mai mai peta iane la ia e pule la va ia il capitani la to tao Samoa ia la to fufuanga ai pe
ua avea nei avanoa nei foi konkalate latou ia mo le si 5 tausaga a tonu e faifai ana isia matalitonu ai foi ia a mo latou ia o loo iai ia nisi o le tatou atunuu o lea e faapega o South Seas e ko kele ia Samoa o galulue i totonu o matagaluega soifua maloloina ma nisi foi aʻoaʻonaga e lelei le gagana ma sani uiga maaga le tatou atunuu e faafaigofia ai le fesoasoani e mau atu a o le e ilo wa utatonuga pe fo no tamfai musu foi e ai le minsta ma le matagaluega lei le matagaluega so fo maloloinga Samoa le lei au nanga mo fatinoga galuega o le afapenga foi ona o fiema o fiema taltonuina le to telo tatou atunu ua malololi tae ma fie toi foi Samoa ma le mele ngai a malanga akurkanga ka wadi kaya Samoa malanga pension ia ai a o mai ni fa de tonu bo ni shaki nga e ko foi me ni shir bi mai la ni shiram ko mai la pension nga manga tup malo faftai o la pokala mo nei taia o la sta mo la to filo e mo le fengo mista mo le amana se funkasi le fa mo o la mawele avanoa ia le foi la ua aneli va vea o leono ia sa mato fatasi foi masui la matua mai tainui fa pa ia ile ofisa foule a la fianga te roitono tau langai ia suta sine ia la mato felo e lo la matadi e lo ia le la fianga ministra manis ano vaftai na e awa ia tu le fa mai bona fa na le polifesti manuka o na vaso ma vai matango fia foi tape na ngai fa na ulanto ia pe tau mawe mana mia ngai fans mo malo se kau so swangi ati fo tu lango e fa mo bona fa na le tau sanga mana tau sanga e saula e le finga misika makwai o le Hillary College na makamai ele ai saula le lava fa stai fo lava la nga fa ilo fo lava e iuli malvaenga o ila sovalaile o fatasia to foi minsta ma pale mia mais o me fa pinge e mo mi tupe e a nga ye e nga i tupulanga la lava le la vea mataita i lomana o le fainta foi lele me sera ko inga le Winston i lo se fa mauti o le pale mia e le lo se singa nga fa pekangia e vaku ia le malo si anga tatou i nei au kirangi saute ma le tele me o lo tumutumu e tatou e lua ngana pe koru ngana la lo langi na tou ia e whaatawa ina ia tūlanga lea le atunu leo Singapore kua whakawa ina lava le tele o ngana ni whain tautala i tangata tonu la o le whaingatanga langa o kamai e kula i malo ngar kasiala nga lai malama ai pia peta yane la ole wala u ai e le pulenga fo io o faia onga pulea onga mala to lo fa foinga e mo mia le la to so soani mai fa tu peina ia pokalampi ole anga i lumma mangui ai alum fa na mo tupulanga lwa tonu se tasinga nga luanga ta u fo i le matanga luanga le o tangata tu motor Pacifica mesher ka komiska e pe foi un campus so iai a le se coupe que cauva iai mau al parque e le foi sa unha luenga fainga e fai a mor capo vale la la ua bo malmala malamba manco la un mal parque que nge causa ko kasi parque que fai des fainga palok tira se ka ko ki kuri makai o mai ai tai il polifesta lo finga pito ya ole tong fainga nei fa nau te lo na compete uma onga folele ya mo failonga tawa ya ai ele asas fai uma se mau ne te fo hotelele fai tio le tu nei fa nau ya mas fa famsino ya te lo uma tango fial na to fa mo bonito sanga mo ia ile tai au pola va le sisinga fua so lua ma ai ngā tupu fo e mauli e malto telefo onisio mātutua mwhai aonga so iei fo le pofidi fo la ia le asona so aisa o iei fo le alofi sa ta penga e alom whana wa aonga
i le stage le Samoa. Ula e kolo pulou i whai a onga ma alum whaangau mātua i ka te nganga sa whai iai sa wai a kōi i ki ngā makua i ato e suru. Ngā lava le mai o le tino la tau ia kongo lai mau le mou mal mai suka. Ia e whio pulava silo makua e wha mapopo ngeme. Le winga la lau whamtalanga, lima sūtau sanga le sa whamanatu. Kongo uia i rea onga le Heavenly College au kalangoa inga le vai mamao, tō wha mamao. O le tō wha mamao, i awange i ngalo le ngangana ma le nganuku monga whaavai. Fesiri o ala whaavai le upu e maika maiki. Whaavai o le alofa, le whaavai o le osia inga, le whaavai o le whaaloalo, le whaavai o le whakaua, ka whasopiko le Pasifika. O aula, a o vai aku fo i ngisi o mākua po ngisi fo i o lau whaaleanga mea ma lau le malamalapa. Pai kionga e avelea stage, avelea whaiaonga, avelea onga. Tasiri e inga ongi o fua ingai mea. O lai nisi ala kou le kāua. Ua lea lomwhanga o poe maua se whailonga pele ai a makoa fia o ka maiki. Lea ngakai lea. Makai foi ngā ola i le kamaikikia le fia malama mal fia kiri ngau i longa a inga makalfa so piko malonga ngafa makulanga umala vapenga. Koula i e whai ki o solo lunga e pere lafi mai da koningiu ai kawai maa mai. Wale ai se ka uola kousao. Oi fuor kaipi. Ma kapela ko Facebook ai o whaingira ko ngalwanga lei. Sao nei. Ma nei, le lei whafte tēnā lo whionga le, sao soli mori nei tae au, se mga nai, se vangat fia sa noi, ai le umal tae, taimi. Nge vai aso, se vai aso i ale South Seas, ma le whioanga, o kongo na mōhur kaini la ko i whalawa i kele koe, le Hall of Fame, le malanga mai fo ingisi mai Amerika. O le awhai foi le luasu lima kausanga o le South Seas i le aso le ia la skongai. O le akaurunga le kalonga le vaenga le Mana Pasifika ma le Auckland Blues. Go the Blues. Okay. Ma te tene mo nei tae au mani nei asa no whionga Peto. Voilà. Ja, se foi. Le whionga le sa usoli, le whionga Peto tol susul trafai so o wadum sio. Ma le tala noanga le nei foi tae fau ina wato e se fuluma le 5 minuta lo tona tale o le tula. E iwa malo fa tane tunu, la fa fonga ngata ni vanga tae au, ya o mai ka ko mau ia mai kai au. Ya, si fifia mai. Ola so fai le tua ka ko ori ma ko fifi mo na yalom fa na ua fa mri na ma fa penana fa palena 40 degrees ya maltele o onga university ya matanga ruenga se onga neve temel tu sanga. Congratulations to you all. Fa toa mo le sunga HT Ritzliff. Congratulations malo lava tai le tausinio ma no sa ini malo ya family tele le tua mo le rumana e foi HT Ritzliff olo alof te atu ia na yo matua na fenga malu ya ma faltua ya man ainga to ma so na yo grandparents so fa fenga ya ansana fi Mona McCarthy ma faltua ya eti ya ma ainga o malaba they all proud of you ya o mita mai foi tanto sa mo ya pa fa rongo atu la manu ya lo mata fa na ona tino malo lava sa ili malo mo ri lo mara tauto mo ro sa mo sa lima tola mo puni ma pese family tua ya lo mata fa na ona tino family na foi never time ya la ya o Pacifica.
Pwede sa mas muli mamtala mo matutua ile nei taimi o le tai au fau. Ta tonga se sino foi manun tau tono ainga te tasi e makwai kwai foi ko nga yo ni kai au ye le ki foi se ko manu du mo le. Le kau la ko wa ba lo pesele ta fa to fal nei tai au penino che fa. Ilunga ole moli ole ava o sole fetua o Samoa forirua le masina e wawa aia ilunga maunga ano foa ui lauli imo uma fau faunga
Sabola tino pele mai lo awa tino lima tawa fa to fa mo nei tai au wa to lunga fa mata fi foi le proclame maro le tai au mo nei so lua telefon pe tale vala tau nei so ati tia fa le tusti tia mo proclame fi mai fa wa to already samo mo o mo nei taimi mo ni le nei aso te mai meni la wa so fo mai mo Sina ua va ai lunga o maunga ma fau ele uma le masina ua va ai lunga o maunga ma fau ele uma ta la 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 ta la 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 ta la 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 beina ule aurolea la tapululi pano e po ofea o ela umana mea elefa angalo ia sofa ipe lo fia fia e uale ngata mailea ta la 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 ta la 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 ta la 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 va fukuma Samoa wa uneyo le toa ualeva wo dia sema osia umeula aua pa mo imoi to fatu itongi ole a Tofa o elaudia ole amara e neita ua so elili ulo ma fau fau so iliseta sieta ua ma fau to ma fau le hace ulo uva yanga ile au si fe tango ilo
la la la. Ta la 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 la. Ta la la la. Ta la 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 la. Ta la 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 la. Ta la la la. Ta la 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 la. Ta la la. Baby, Lomaki! Hey, hey! Oh! Saya Maria, fa fonga mai o tala ni mai au te roni sila. O se tangata sa mo o fasalina nei le fatau sanga le fali pui pui ino o mai o nei tau tino le moni o se funu mani lua mori anga lava ina me tasi. I le so o tanga ma se whainga tau wha valea le wha o ngā o tangata e malanga mai i wha so tula fono. O le tangata o tau fia, i le te mine le wha ingoa o le ingoa, wha ai loa le o le ingoa, sa e tau tino le moni o mori anga i lima le so sani ma wha alo te telina le soli o tu ungo visa. Ono molianga i whao ngā o tangata e malanga mai whaso tula fono. Ma le molianga i tasi se whainga whaala tua i tangata whainga rua ngā malo. O whaatonu ina fo e tongia le whaafitala ia i la tosa fia. Whaalia le pule au ao o mori ta inga. Ma so esuenga o whemalanga inga, Immigration Compliance and Investigation, Michael Kelly. O le tangata e tō tasi e masani o na malanga atu sa mō mor filfilia mai. O tangata e whawhainga luenga i lana business i wari whale. Mai e tā wai e māsania o nei e whātou sina mai tangata e ni sila i lalo ni ofa mo le maua i o tupe la fuati o la tu ainga i Samoa. I le wāo le ruafe masu wha ma le ruafe lufu tasi. O le tangata i le lango se isi o tangata la te ngā rue. Sa whawhainga luenga i tangata Samoa whaso tula fono ni sila ma langoina i eise solia i a ingo visa siasi sa malanga mai ai. O le tangata o whaasalaina sa wha o ngā fōi e tangata e maua so tanga i le ofiso whemalanga i ngā New Zealand Samoa i le ofo i o tau singa le lei pe a tāo sanga mo visa mo ni tangata whainga luenga. O ia tangata whainga luenga whaasau tūla whono e māsani ai o na whainga luenga ina morisidia ma le whaasfulu i tūla le vai aso i le nao selau tā la tutongi e matua e mawa lolo atu ma tutongi pito mau lalo mo tangata mātua e whaatūla whanoina. O ia tangata whainga luenga e le e tutongia i ni aso malolo ai po ni aso mai e a ia iai. To ele a vea i eni pepo tongi ai po ni konu kalate o ngā luenga. O le a university le maroni sila i le sili ma le se furu lua piliona tala e lisi whāteu sanga mo mea tau ma isi vaenga whaafitfita e ngā vaa o aso nei i le fitfita ni sila. Ua whaamatuina le whainga malo so whaatasi e se fuafuanga mo le ngā vaa o le puipuinga po le Defense and Capability Plan e whaata oto e whaatu penga e whaaru mo le se furu lima tau sanga. O tau tino le malo i le whaimato i loilo le fuafuanga i le tailu o tau sanga ai ua manino o le wholo sanga o tupe whaaru sa wholo siana nafi o le whaloa ai le o le whaalo mo le lumanai o investimenti. I le fuafuanga tisisia whaata oto o se fuafuanga le whaatau ina ia ni whaatinonga fau mo pomu whaatuntonu o mamao missile systems e talia tua ini vaa o ringa te whale ele talia ina. O iei fo ini whaailoilo o le puipuinga whaafitfita o le a whaalautele atuana a upenga yanga vaa i ringa te whale mo le whana ina mamao ma i vaenga SS i le isi wha tau sanga. I whaafiafianga whaapolensia o ngā maurulunga e au kilania le ASP Polyfest o te mai te pāsika e lavalava ina lavalava mata ina latu o nganu. Si siva le pa o pā ke whala makari palau ma whaafiafia mani mita mita. O le vastolai sa whaamana tua le lima suta o sanga o le nei whaalinga o ngā pito tele i rolang. Silia marisuta si afe te mai tia o ngā sa awai, silia marifitsu fitua o ngā marisilia ma le lua salau iwas furkulupu whaafiafia. Ai tuatu o leo lolo whaafiafianga. O lo atina e fo'i mani te tununga mani wha ma aina o latu tumai wha oina. Ma maua ene sa o tanga o le whaalongono o lo latu whaasino manga e masani ai. O na misia e tu tonu o potua onga. O Leki Jackson Burke o se whaia onga le Polyfest. Sa avea fo'i masi tama sa a waine whaafiafianga a o ia onga maurunga. Sa i whaalia, i le teimi sa amatau se tupulanga tele vou. Sa le mautonu. Sa le i mawhana tau tala i so se ngana o ona tupuanga. Le ngana sa moa tonga a poni we. O le Polyfest, sa avea malona wha malama o le avanua e a waima fiso tai maananga nu. O le temine, wa avea mawhaia onga kulupu whaafiafia lua, mawhaia e Jackson Burke, o benefiti whale au onga e maumai e matua i tāwo tele.
mai e tā wai o ana tamaiti uma sa awai nei kuru whawhiawhia. Sa pasi uma suenga o whawhsengana o ngana Britania i le vai tau mua o onga. Ai ui i lea o ngā o nganu ma o onga o le Polyfest o whita iai matulanga le mautonu i tūtau tupe. Wa lapata iai e la tō wha maa papoina le whaalinga o le Polyfest o whita iai ma whawhitau di tele tau tupe e whaata moe ain. Se atu ngalunga sa la ngā i le whonutanga sui mamalu sa awaire ko vana silio ni sila le sui palemia ma whai pule sui os fono fon whatolu ma sui o fono whaaloto i whale. O le 2% o la fonga te tongi o loa o le a whaamalasia a Amerika i o loa fiti. O le a fia tangata whaatau i a Amerika mwhai whaatoanga. E pēna sa whaari a istasi o kampani pito tele whaoru whafoina i le o loa o le kawa i a pole ava a fiti. O le whaatonu o le Wakanava kawa Simon Lomaloma sa i a whaalia de le i Tony Sila Pasifika i whaapea. O tupe o la fonga i o loa sa forfoloina i President Donald Trump i le vaso mawai. Sa mafua si atu tuwale. Ma a fianga i tai ai whai whaatoanga o le whaawa wailea o le whaau whafo atu o le whaele leanga. O Amerika o le māteti piro tele atu lea mofiti e whaau whale i eilana o loa le ava. I le lua mai tōro kampani e whaau whafoina le o loa e awina atu i alato o loa i tutono o Amerika. Mo atu, sa le eiso alato popole tele winga i tupe whaala fonga o loa. O na sa le eini tupe whaala fonga i alato tongia ai a whai e iei foi e la iti. Wa suia ne ino whaelo e Trump ana tupe whaala fonga o loa. Sa mo atu 10% o tupe o la fonga o loa sa wha Malaysia i la se o limo o Aprila. Ai o leo ua 12% e amata wha mamalu i la so se iwa o Aprila. Ia taro talonga sa whato i lalo e laura kapita i tō fitu ta maa ta ele Black Fern Sevens ni sila i Australia tōsu tasi fitu i le sua ngā champigno le vai o le tamarasanga i Singapore i le pola sa. Tasi le aso taro na wha mautuina lo lato manumalo i le champigno au au le tamarasanga atoa. O te minei, o le a wha mawai atu ni iso ta maa ta iau tū a ele i tō e wha testasi. Mo le sua ngā champigno mo le i pola rangi. O le la kapita i tō fitu e whai Los Angeles i masino me. O le aofiai o le Black Fern Sevens au e whae pitorunga i le tamarasanga whai o le whasalonga maasani o le tamarasanga. Sa whapali nei ni sila le paleri o le champini o le tamarasanga atoa. I le tele atu o latu tongi nei lo Australia le o pito atu iain. Ma i le ono le tamarasanga le ruafe ma le fulwhai le ruafe ma le fulrima e wha tamarasanga sa manu malo le Black Ferns Fern Sevens le va api ai sa whai ina i Australia i tamarasanga lua. Wa we valu e pitorunga i le whasalonga masani o le tamarasanga o le ato wivi le vai o le tamarasanga Los Angeles e whaia le masina fou. Ai e eisi vai ango teina masani o le ale tausini o ain. O risi Pauli Lane, Kelsey Kinetti, Teresa Stefano, Diz Whaleafanga, ma alena sa ili o le amisia ma le tamarasanga. A o wa ile lato taula inga no lato tiute o le kapite tu Samarilima, i se tomo whainga ina iau fia ile au mori pui pui o champini o le hiporo rangi, i le tamarasanga le tausanga nei. Ai o Georgia Miller, ma Stacey Waka, o le aliliu le laka pisu malilima pe a mai le tamarasanga Los Angeles. Ai o Michaela Break, o le aliliu te aloliki i le awaiatu le awa te maatai a le Warriors. Ai o le tamarasanga awai i o solai mawhiti le champini i Singapore, i na umanumalo i a Kenya, i le sua ngā champini lusu tasis fuma le lua. O le alo sa Australia lau lo i le kapifa Amerika le NFL i a la fonga Jordan Mailata. Sa ia mawasi telefoni mai se isi ona usu sa mo i Australia. Le ua filia nei i le awa le LA Chargers i a Jordan Petaya. I le teiminawa sa sainia i le sui mo mua le Wallabies i lana kon kalate ma le kalapo le NFL. O Petaya o filia nei le Charger i na ua mai au na awa yantu i le por kalame whaavau malo. E sa ili i awa noa i kalapo le NFL. O mai lata o se uro i tangata ta alo Australia le ua manu o le champino le Super Bowl le NFL. I le awa le Philadelphia Eagles, i na umana malo i le masino February le tausang nei, i le sua ngā champini. Sa i whari ai, sa i o foina i ape teia ni fautuanga, i na wala tala noa. A le tamanei ua whaelo i la fonga Jordan Mailata, i le whaamana sa au whari lulilo, i tua o le manuia, o lona manu malo i le Super Bowl. I le teimi ilunga o le poro kalame a le The Morning Shift. Sa whaelo i le tau le luas fulo tusanga, i le tau talanga sa po ina stanga te sa tari malo i langloina le All Blacks, ma a vei ma wha marasi au ilana te alo. Sa ia whaari ai o le ta tau talanga, sa whaia ri tumari lua tau santuru ai,
Ma o talonga uma te alo i le NFL, e whaalongolongo i la le tu talanga e pio na vea mana me masani, ai le whaia se talonga. Tala na yaso, iai le file mu i tang ta uma, manuia le so. Ua mawhai ona auina atu le tala o le tau Iaso Taitasi ona o le langolango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Valselau fitu whawha lua lua fitu. Ua loa le tautua le Pacific Finance in no ngā tupe mō so se wha moe moe. Ma liu, whai pui ponga, aso whanau, sa whai whai ngā malolonga, ba so se wha lawe lawe. Apa laine lo le pacificfinance.co.nz. Pia bala au le oval se lau fitu whawha lua lua fitu. E talo sanga sauna no ngā tupe i le bao le 5 se lau tala, ma le lua se furu hawhi tala. E lua minute whai lau talo sanga online, www.pacificfinance.co.nz. Ai tasi le tu lai whatali e se tali. E iai, ai inga whabitoa. Bala au lo le Pacific Finance Limited ile oval salau fitu fafa lua lua fitu oval salau fitu fafa lua lua fitu. O mana umie oe po se siolo a inga se fisosoani tau fe malanga inga moni usila. Ima ta au po peo le vaita mai no whanau po nga luenga. A whaia lau tali o le ioe, wala au loa Ken Fernieho o le Fern Immigration Services. E iailana lai sene, ma ua silia ma le se 15 tau sanga o lana tau tua. E toa tele tangata o fisosoani iai Ken, ima ta upu tau fe malanga inga. E au fia ima ta upu na o atu le tribunal, ma apili le minister. Tanga iane ile mato Facebook, ma le upenga te whailangi i moli mau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services, ma tala noa ialu isa, ili o iwa, lua ono lua, tolu lua lima tolu. Lua ono lua, tolu lua lima tolu. Pole o lua tasi, tasi lima tasi, o lima. O mamawhatūni ai tā lafu ilo mawhauwhau. A whaia i aiso whale motu. Wala au mai loa api o le Finance Direct Limited. E maua ai le fisosoani e kili ai au ai tā lafu. Ma toi whaafo i mai lo fia fia. E mawhain fisosoani atu e toi whaatū langa le whaonga ino au tupe. Wala au mai loa api o le Finance Direct Limited. I le o lua lua o walu whawha 5 tolu tolu. O lua lua o walu whawha 5 tolu tolu. E file muailo mawhauwhau. Fai tauina le upo le poto no le tautua matawela linga Fusi and Sons Funeral Services I Mangele ma Samoa. I taimi o mawhatianga ma whaanoanoanga ona o le maliu. Mana tua linga Fusi and Sons malana au nanga. O le a whaamama avenga atu mo oe ma le ainga. Wala au I le telefoni lua fitu 5 tolu tolu o fitu. Whaafonga maia, I le upol poto mo oe le nei aso. Whata auto mta upe valu. Whauru talaina, o le sirisili o le au ngā o le poto. E le ua walau ea le poto, ma leo tele mai le whautauta. O lo tu o ie le tumutumu o mea mawalunga I tawhitawhane o le ala. I le whetaula I ngā ala, ua langa o ie le tu o le pui pui. I le ala o le ai, I le mea e uia tuai I le whaitatoa. O te wala au atu, ia te o tau tangata. Ma ule o tele atu I le whanau a tangata. O tau e whaingo fie, I o tau I loa le whautauta. Ma o tau e vale lea. Ia loto mātala o tau. I o tau whaalongolongo mai. A wā o te tau talatala I mea sili. E tau tala o lau ngutu I mea tonu.
Awa e tautala lo ngutu ma le wha maoni. A o lea mio leanga e ino sia lea i o lau ngutu. O upu uma alo ngutu o tonu ia. E le o iai se upu wha ole ma le wha pio pio. E sao uma lava ia i le o langona. E tonu foi ye ua maua le poto. I au tau talia la ua o atu. Ai aua le ario. Ma ia talia le poto e sili le auro e au pito le lei. Awa e sili ona le lei le poto i penina. Ma mea fia uma lava e le tusa maia. O au o le poto. Ma te mauma le whaatauta. O te maua fo le poto i mafaufau. O le matau i le li. O le ino lehe le leanga. O le wha mau lunga. Ma le loto fefete. Ma le a mio leanga. Ma le ngutu wha pio pio. O te ino iai. O ia te au le mafaufau ma le poto. O au nei le a tamai. O ia te au le malosi. O au e tupu ai tupu. E pule tonu ai fo i ali. O au e ali i ai ali sili ma ali. O whaamsino umma o le lalolangi. O te alofa atu i a te outou o e alofa mai i a te au. O e sa ili mai fo i a te au. La tau te maua au. O loo i a te au le oloa ma le mamalu. O le oloa angangata ma le a meo tonu. O lau fua e sili ona le leilea i le auro. O le auro le lei lava. O mea fo i e tupu mai a te au. E sili ona le lei ia i le ario sili. O te savali i le ala o le amio tonu. I mga ala o le whaamsinonga. I nei au a vatua le oloa. Ie ua lofa i a te au. Ia whai mo lātou. O te whaatumuina fo i mea e teu o lātou oa. Upo le poto le nāmo oe le nei aso. Ua awina atu le upu o le poto i le nei aso o no le langolango mai a linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mawhai o na tu whātasia o au nanga tāla whea ngai i ni tau ngofia tele. E fsosoni atu ai a o whea ngai oe ma le popole ma le whememea. E mori whātasia atu ai ma wha mai senga, ma wha mawhana whananga mai a linga Fusi and Sons mo a inga uma o Samoa ua whea le maliu ma le oti. Malau mai loa ia lingalinga Philip Fusi lingalinga. To ia whaapō lingalinga, to ngia si ulavea, pesusu mai i le luas fulvalu Canning Crescent i Mangele.
tua mea sa na lea e tataura ba ona pai a pea suia longo langa tuai lea se mea te popole ai Yesu oia e papo konga mai suia oe e te olai Yesu oia e papo konga mai suia oe e te olai suia oe e te olai suia oe e te olai Tasilimo i votu. Amo. Leo se bali ban table watching nei tai au leo se fulma iva minuto te nei le tu live. Pa fonga tatu wan tinu fai ta win le porpoto mo tatu le nei foi tai au la salua le so valu nei nei masina mo tatu yai tatu wa ai wing o le tau ma lolo wa ma fa timu mai le tai au ai tatu fa te pele lo fa mo le anga le o tatu mo tai si langi ma wa le tau le lei ma wa le so fo ma wa foi ma le upo folo le tu am ta ye tatu pokala me le tai au pe ona fa fonga yai le tu se fa ta auto lo tau pe valu tai muai le pokala me fifia mai mo tato u malava le tai au ma tatolunga le lofa ma le anga le lei o le tua o lofa penao na manu yai lo ainga ma tato u ma le tai au bi ala le li tu mau le vi inga tato ma tai sida langi wana le se no ia te tato le ma fai ona tato te tata noa ma tato te tala le matango fio le li ne yaso se atu le fa talo fa ma fa feilo ai ina e tatu tamam tina matu e mauta malawa ma futa mai fo idunga pokalame fifia mai le leita e au pa talo fatu nei tamama nei tina i tono mauta ngase o tangata matu la tolo ma futa mai tono mauta ngase ya bia leli fa talo fatu pokalame fifia mai leita e au o le fafitai e le atua le malosi o le aso ma le aso o le ea fouta tu te mana vai o mea le se tu pe aluai e le se tu ton ai ana fa pese tu load fa fonga le tatu watu no le upe toi ati au ai ana fa pe oni tatu wola e halu le mata vale e fai ma pe e fai ma tau fa fanga sole o longa winga o le umale ma tatu wola ngala tala fo ile o langa mar sei fuanga ana fa pe ni o tatu wola pe o le mata vale e halu wa fa fanga ya o pe ale ma o ma fo tatu wola ia kai mingi wale ai longa ko e ola mai singa kai wanga le umale ola nga ai se le fa ma oni ole tu ia tatu ile aso male aso e au mai ya le ola ile taimi male taimi le soifu tu lui ma so tatu wola au mai le tua tatu te fa fitai ai le li e te ala mele tai au te fa longo atu te mana vaina le e fou e felesi e te vava ia ti fafu amata na tafa mai ata o le tai au. Wa amata fo na fitangisi manu latu i latu wangangana masani. Wa amata fo na fengasolo ha i lau o la au whailo i ato le anga le leo le atua fofuanga na le atua. Tu i fo lo le tangata na whaia le atua i lo na fatusa. Allah, e matautia. Tatu fafta ia ila le atua lo na anga le lei. Ia malmanatu le nei tal pokalame fifia mai olo manuia o tau matua nei tatu tu asina nei tai au good morning ma lo le seifu manuia nei tai au o le fatalo fa mal fa filo ila finga luenga le tua i sunga fa fengainga i le nei tai au o ila tu o vala a wina i le nga luenga le tua so se fata fa taulanga seifu manuia seifu lau le lei patia le lofo le tua i lo o tau fo seifu tau tua e ala le vala a wina le li so se tovin Whaftai le atua le wala wina o tau ea ua whanono manu masa ili le li le manuia o tatu tangata ma manuia e kālesia manei atunu o lo tatu Lolola le tatu atunu o lo mafuta manei tae ao wo ma paanga umalawa le redi sa mama le tau tua le fia mai le nei fu ia solua a mai alu au tu atu lo lima ta fatalofa le leio le li fatalofa le matango fio le tua a faiba e ala mai fonita ya li a maka nga kau ki nga mai molo tino maka nga kau sui le kau sau mar kama mai ingi
Wai ala ma le tai au ise me te le fia ai. Wa kau popole ma lo loto. Wa kau au inga sui ma lo mafau. Aua nei pulea me ti ngā o le tino. Aua nei avea me tutupo le o langa le tai au ma mea e te alu ese mai e ma le lofo le ri. Te pa wale me lo whafkai le tua le o wala mangi kai au e fo ise lu tau moa. Whaftai le tua le afua umanu malo le lu tau le tai au. O le tāua na le upo le pote to muai tātou pokalame le aso. Ile ai ama sisi ala marikai au a me a. Ka kefi ala mero ka ko pisi lo ngaruenga. Ava pe wa ala marikai au wa fisi fa vesi fa pisi. Kingo fa mai ma fa le. Ma fa e. O kai e ngo ka moya nga po fide muro ka ma fa ka ala maringi kai ke o ka vesi. E ala nga vesi o e. Ava le manga yo ki mur ko so le pikori afu. Pa ko ai ke ia se furu rua wa ngai o le nga mu ko ko fa. Pa wa le beangi ke wa e moe ko e moya ko ai le ai. Ele fez ki esko ima silo makua. Ya o lo le kala fu le loie, le paie inga ya ruie te va ai le loi. A fu la o ko ma fu kala lo makua fu ngale e. Le tayao, los fu liba milita cha le chula iba. Le te manta to sota et fu ile ya ken ai ono ni America. Ala fi le tayao. Ala fi tatou, ala le oli le li. Ai alu ki fa inga luenga fi lo ma fa. A ore isa se lengi lau kanga o le me ke popore ai ke ala ko le fale le ka ki balon pu ala sa le nga pasi nga fe ale fa ko fa ngangi ala ko ku ila lo ngaumu ya nga ava ku se kapisi ko mai ala fa le pu ki fa ngi le ulo fa ia ko mar kapisi ko ia ko male yang viole male yang sam ava ai nga ai ava ai golon pu ala dia makwa mo ingi ai la mun ka ko pu Bueno, Fabifianga jalan tatu por le chayao. Wa pa ngoma la tatu radio sabo no tatu wa Facebook walunga YouTube. Vai val chayao. Yo awa foi que ala ro e adu dunga que fogi e fisi ai. E ka wa foi wa sau se mariu po se oki. Aqui foi wa varu no uno le ila uku. E ale wa varu fasalo aqua ni masanga di yalo uno. Ya, tahu ya.
fianga le tai au e whanau file mo wale whaati mu timu mai o le tai au ia tātou nei au kilani ma si se fo le awala lantou i lungo awala tele vave mo u le antunu o lo whapenau na whenga soloai kiu te banga luenga le tai au la tu wanga ia tu moli nei whanau ai whanau fo file mu o e musical radio Samoa lono winga e le isi meo la ato so ona sawa sawa ilo ta vale a whapea fu wa mama whaulu a au i lungo lo vai pensini tau wha mama i le tai au ala po tere lo au tu ia le vai mtua nei te waru i lalo ia wai sa fa i lo le lo fi vai o ka u nu o ka ki o ka fi o fi ka ko ka vale la de se ku ia do vai makua ba nga fu ia la po fu do vai makua a fa to nei le tu la iva mana ia tatu so ta inga mal le fi nga ia ono ia Amerika i lana tau tua mana unanga mo tātou o lea fu mo wadi tātou wa wanoa nei tai au nā tātou so ta ia tua i lea fionga ia ai ono ia i la unanga mo tau tua pia na masani ai tātou i aso lua vasta i tasi whatalo fatu le nei tai au malanga whalora ai ono malo le se fomoria malo whalang mama malo le whaifa malo si tuta banga aruenga malo fa te lewa jitia wa fo tau tua te vela tau tua i le tunu i le vai aso ia fa tai fo i le tātou office fa salau le tio Samoa ya e mo peme taxa vinga taxa mai langi me fo i tu lau taxa moina ya me se fo i le penulum pa ya le tu tamam sina matu lo fa fo mai na to fo mo pen fa langi lo o ma o mercato fo kran tu sa tu nei imagina se to America ma lo se ko ma lo to wata ya me se fo la to lo tu tuina ya manga au so se tu mo se dato po kramil nei tu sa tu mulina te wa po i ti fie no lo tu pu le nei tu ya fie yo tanto tamata ya ho le ta ya bo se ta tu maro fa lo mia ana si na a fa po ponga le ti ya po dato po kramil no di si po si ba mi sale se ba tai mi o du mo ta no fa la che le toi mi ku ta upu ya fie i sa mo ya ta upu ta o tariff po ti te lo fa po ta o lo ya o mai to no nya tu ya misalo ban ko na kai ku sa fo ma na fo ngai sa fai e me ta le VGHT ta fai ya sola hero PP ta wo lo ti te fo na te pa pen na tu langol terrace le lo fa po presidente lo ye nei ya mai o la bea ya Samoa tonga ma fiti ma tinu umor Pacifica ya I am salo o foi se vai ter no mercado de nós é 5% ele o tu mo le tariff mo o mai Samoa sulu mo Australia sulu mo New Zealand o nau Makahiki take sulu nau to 5% o 50 to 2% Tonga 5% Solomon Islands sulu Cook Islands sulu o siete no Pacifica te le 5% Tao ni mo sa no se te sipo o tamatai po alo Samoa tamatai o Mary unitoa i le lalafanga i ton foi o le stetelea o Alaska le o lo matanoa tua i mo sa no i tai o patanoa i lana ngā luanga i lana company o le Maxon Corporation ia wapena formula tu ngā luanga patasi mali society tele lo patuina nei Native Samoan Corporation i Alaska ya fatal fatwai le sunga mari unto mo ni ko tao mo le chinu ta club malo so fua tan falava ona ele o si le fien mo le chinu ya la sunga en foi na sa no el ainga o matua ya mestala na foi la fanga me te suma yen ni fa sai mo lava no o au ki sa mai a ua i Amerika sa mo po tutuila ya o kenyu patau po ya wala ka foi kunga va ya pa ni kenye e fa no foi waka wal patau po e kunga al fu America Samoa ya o na yo matu o mo fa se ngai ya Samuelu fiu un soa ya ai me se tinga o lo Samoa ni o Marita un soa ya o ne mo tos futo sango o lo matua ya me se foi o na yo matu na o sho tamale mate ni Alaska ya o te salme tutuila malo fatela meri intoa o lo shungo CEO per chief executive officer company or Maxon Corporation o la company
O le Maxon o se kampania au ona lea i me tangaluenga o sa ilinga ngaluenga po o mi ngaluenga po i Alaska. Ia mo nai tangata Samoa, or in better terms, we are a staffing, marketing, and consulting firm in Alaska. La usile tuia masanya no usili ya malu panonia o mai no. Buena sa no ya onga na o ti ya la usunga. Po Samoa po nefo in United States of America. O onga e mai lava mai America Samoa. Sa o ma Samoa sifo o sa na masa mai lawa onga i Mamilele Tausala Elementary School in Uli po Mesepa o na o trai Samoa si tia sho ta mai fe au Samoa na fe au ia i vai vaseusa ia pia ia na mato o mai la ia i na amata mai falsitu ia o so tama ia askasi foi ia i kulanga ia le tsonu ia ai fasi se silan fa na ia na mata na lai falsitu mo se sausanga i le primary school ai sa ia se temi sa ula vale fo ia na ka ila fa ia o malo lima se tulo ia ai la wala ka so kamaya ele masangi fo ile ia o Samoa ia o so kinga sa mai Samoa sifu la masangi le ia yang fasila o kinga ai ngala ko ka ma fa pe le ai e ave se mai mato o no le fie pe atan se fasimato mi sa mato ne tu pa sene wo lo fa ia o sai o fa ia ma i tu pa li ia ana ave se mai mato ma tau sanga sai e falsitu ai ave mato ile apia primary al temida o la malifa le apia primary temida i pai te me luas mal solo luas mal val ia sa mato no iro nga mai le luas mal fa ta la luas mal val to no to fo i tutuila ia to mai lo tutuila ia te fa wa o nga i le Tafuna Elementary School le Blue Angels ia fa solo to ia nga mo lunga i le Samoana High School ia o to lola ia fai o to fa ina fio ai ia wo i nga tasi sho kamera ia semina fa wa la ia o ngai le American Samoa Community College fa le so experience po so tau sanga tau toi tau o ma i wila lava ai le i fa wala i nei America po wa mu mai nai ni. Okay. All right. Ole tu tena du ole tu fa e tu singa fa pe tu tena du fa te si me neti o ole ke ndu fa te si po tu tena du fa te si me neti Samoan Corporation in Alaska. Ole corporation po ole company po se society Native Samoan Corporation. Ole Native Samoan Corporation i langa le skala i lo whaingi i Alaska. O le whainga maa lo wha loto i whale a Samoa i Alaska. O le wha Samoa tonu leo le Native Samoan Corporation i alo tu la fono nga le skala ai. O le fo i recognize ai i Native skete o Alaska. O le Native Samoan Corporation o se whaavai nga leo se whainga maa lo a Samoa i nei Alaska. I lalo whainga maa lo o le skete o Alaska. Ele i olai le level federali pol malo tele ona le mafai se ilonga i laini onga la fo ia stete se America ia ole winga ole atala ia se ilonga e fatutu mai ia i si fenga malo Samoa i stete se America i lima sfulu ia ole ala o ka interview le na schedule mai le mo wa toi leva no o te lota te felo e la ngai Hawaii walu te la foi Hawaii e kilivaku ia se tulo se momoli atu ia pepa ia mi se foi o fonotama awa ia fatu na foi la ngai Hawaii ia e fast tele so atu pe uma Hawaii vai atu la valni ia malanga toi foi California ia o Nevada ia mi se Utah o se tenei a mi se ia Washington o se tenei o le so te le Samoa o se te foi nei o lo ia tu la fono o le restorative justice law o restorative justice law i nei Alaska o le o mafai ona fa atu fainga malo tangata nu Samoa o lo ala papa au i nei Alaska o le winga nei tu la fono
o lea e recognize ai tātou as tribal people. O le whasa mo le tribal o tangata nuu po tangata native, indigenous i isi atu nuu. O lea lana tena fu mai atu nuu ese. O le o recognize ai fo i lalo tula fono Alaska. O le disenfranchise tangata Samoa. O na e le ai ni lato recognition mai lato native status. O tangata Samoa la pa ufo i lalo o le ana o le administration for Native Americans. Le lai mo mai the status le tangata Samoa ni Alaska o le Native Samoan. O le fo ua fatu o tele au nanga ese le Native Samoan Corporation ua amatalia. O le au nanga la le Maxon ma le whaakonka la ke le waiai al Maxon ma le Native Samoan Corporation. Na haya mai mātou e whaatu e develop. Whamadia o le lava fo ia o loa o le whasamua ia ai e whamadia whatu e tatu fo i po pe a sasi se upu. Ai se i liliu le tuwa pālangi whainofie. I si vaina e o services. Beila le Native Samoan membership ID. Mawala le ngau ia o ia au nanga me le Native Samoan Corporation I tangata nuu Samoa I nei Alaska. Mawala membership ID nei Alaska me le Native Samoan Corporation. It's walo ID le Native Samoan Community Member ID. O le ngau le ID a fatuina o e leo. Pe watu fo I leo, pe watu fo inisi malu. Mai isi agencies po isi departments I nei liskeke o Alaska. E mawhai ona paalia le ID ua honor pa ua recognize fo I fale whamasino I nei Alaska mal fale leo. Le ala ua iai le lato malienga e honor la tau ia ID mo nai tangata Samoa e le malamalama yala tu la fono. A whaali le ID I se sui malu. E mawhai ona whaapea sui malu. Ia ono sa I la tato mita upu se I wala au ia tribal leaders. Po community leaders a le Native Samoan Corporation e o mai fsasoani a oto ona o le malamalama I yala tu la fono. Ai mai se lava whaati upu o au nanga ia maua I le tribal member ID lea po le community membership ID lea a le Native Samoan Corporation. Ua na o te au nanga nia ua sa mawhai ona maua mawhaatanga ina mai malo stete o Alaska talu mai o ke sopa luafe lo suma alfa. Le ala ua ova ma le ono se lau mon tupu. O tele mo mai ole the latest update was 613 new members in 2025. E se mai e sa amatalia ina ni au nanga ma members mai latau sanga I luafe lo suma alfa. O le savalinga I luma o isi au nanga ma whaiona moa mai I ia au nanga o le e amatalia le Native Samoan Corporation. O le apalaia o pepa tangata ni Samoa. Mai Samoa si sifo ai me se fo I tutuila mamanua I Amerika Samoa. E ma whaio la tau ona whasotai malo I lua. Ma tamo 5 sosoani tangata ni o Samoa si sifo I nei Alaska ai me se fo Amerika Samoa. Me se o lo mana o mia pepa whanau. O e lo mana o mia ia records fo ia mai fale ma ia wasa la vai ia o lo mana o mia pe pano fo mau o le mawhai o na palai uma lava I lalo le Native Samoan Corporation malato au nanga I le whasamoa ia ane se fo I whapalangi e lato ofisa tu maui I le o le Midtown Anchorage ia po o le ona to nunga leo Anchorage o le city tele lava lea I Alaska e lato ofisa lo ia nei tingi whanua wenga to a whai lato o nei tingi ia e aftispani e whasamoa to whapalangi ia so malava leo te vai lava o lo o whai lainga ma tumudia o ia o nei tangata lo fia mo se avanua mo ai lato ID o le Native Samoa ia o nei au nanga uma manei tau mawhainga o na taluai o le paila vasina lo tol mata upu ai e talu ai o si alo lea whaasina ia tātou me se lava Amerika Samoa ia Easter le afa o steni lea sa wala au ina leo nuna lava leita
ia ai olo ia tistu singa manisi en fai ona vai fo ilumo au pena tafai langi a fie lo le mata o fuma le story sia o sialo lea ia olo na swafa o Easter le afa sa it was a sorry, this is better in English, but it was a fatal shooting by police. Le namali waisi sialo ya Easter le afa ona lava o lima malama yalo tu la fono na laina ona amatalia o manei famoemoe manei au nanga a wasu soani atu tangata ni Samoa lo ala like nei i Alaska. Ia os famtalanga na i le whapaanga for El Maxon and me se le Native Samoa Corporation. Ona au se o mātou ana o mi au auna e tamwhaile e whaavavevave ia tustu singa ia me se au nganga o le website fo ia me se mo social media ia sasane mātou e rania ia tūlanga mo le Native Samoa Corporation. Ona o nai ona o le Native Corporation ua whawaina lea i ngai tangata matatua e wha sino lea tātou Samoa o tangata matatua umalawa i nei Samoa i nei Alaska mai Samoa lea e whawaina lea Native Samoa Corporation ai mei se ia susunga i whawhia ngaina i nei Alaska o se taltala atuna mo le o nanga foi o le Native Samoa Corporation mai whapaanga le Maxon. Malo le whaptera meri to o la tua tuni te me te sauna whai o el tātanoanga ia ai po fia Samoa i Alaska pe mane po ile pa po ye o le nam o na numero i la sauna nga muli ala tu nei ten muli te fai mai ste sa sauna nga meri punto faftai ken ole e faftai mo la vanoa mo la faftai mo la vanoa ia o rua ia ni foi falo mo mai in sila ia ole ilia so wa levanga le nga se tulo nga melted snow in Alaska le hotel mai pese va vena le tua le so pa ma Alaska Alaska ia wa le snow nga ole va o mai mo se tulo ai pese va ia o nga luenga o fofonia ia le tua te tu mau i te mata to ola ni ia po fela la langi te o ai ia me se lava to Samoa ole tamo fainga lava ia su fa tasi uma loto ma ia tasi le loto tasi ngana e so soani e tato tamata ia me se foi e o na me so soani ala tu la fono tamo mole fa so trai le Native Samoa Corporation ia en fai foi un su e lungo o ala o pena sa ilangi ia me se foi Facebook ia lo so te tato ia no Facebook ia e o ia foi la so TikTok ia fama malama so ini si tu langa o le avanoa na o na valau dia ina ia nei o le famtalanga le o le Native Samoa Corporation ia me foi au nanga ma fapa ana le Maxon o mātou ia amana umia singa luenga o susumai mai Samoa i nei Alaska fa so tai mai mātou o mato au nanga ia fai fua e tasa ilinga luenga tusili wasinei ia o tusinga foi o email schedule interview ia o mo o malavane au nanga fai fua i nei Alaska o se taltala tui tulanga leo fa inga ato Samoa ona o tulanga o tulafono ele o yaise numero tu maosi ele o yaise numero wa mai le sete o Alaska fapea o la fa inga ato leo Samoa nei Alaska ona tulanga leo o faita o dia fa atasi Samoa ma Hawaii a me se si atu Pasifika o no funei i Alaska ele o recognize foi America Samoa i lalo laso legal status o le US national o tulanga la o le fina waini a o le reportina mai le officer o le stete le soani o wapen fiti mo tangata lima vai i nei Alaska e luas fulma lua ase tangata Samoa talu ona fa vai ia au nganga ia Alaska soani mo tangata Samoa lima vai i nei Alaska e luas fulma lua ase tangata fai taulia Samoa ngava e le whaapea o whai maile li poti o tangata Samoa mai Samoa te sifo po o tutuila ma manua.
Ia o li poti le patino mai lava. Ona e pauleo se agency o le Department of Public Assistance i nei Alaska. Na o lato lava le department i nei Alaska o lo iai le application. O lae iai le lisi o Samoa e mawhai o na maka o lo ethnicity pol me fascino ailo identity o Samoan. So o nara le mo me whai numera lea. I ala tu la fono i nei stete o Alaska o le lipoti lea e maua ai le lua tesi viva pasenge o le population o Alaska, o le stete lava o Alaska, ua na o Samoa. Ai ele o recognize le lipoti ona o le tūlanga e ese legal status mai Samoa sisifo ia me se foi America Samoa. So o tūlanga la lea lenga lua i nei le Native Samoan Corporation ia mawhai i le stete o Alaska ona recognize status o tangata America Samoa mawhatu mau pea ia application ia iai le lisi o Samoa ona o lea i te lea population i nei Alaska o ala i o tula e tau na whai ai e pasai atu ai mo lewa noa ia sa talanga tina o talanga o nanga nei Alaska ia mawhato tai mai pe a whaapeo i ni a inga ia mawo i nei Alaska whato tai mai maso nei o lo moa o nanga whai a fua foi. O le sia o nanga pou ken ai le i tuatule ai le i tue fo yasu o le o nanga pou le iei nei lalo le membership a le Native Samoan Corporation pe a molo ID o le wa a matalia o na whaela toliko clinic e offer atu ai ia o nanga pe a vatai foi ia o nanga whai a fua e ma whai o la tō na su e lo ia mo oe e to tongi la e le Native Samoan Corporation ia o nanga ia whaalo ia whaatu la fono e representinga ia tanta Samoa i tono courts wa le wa recognize la to as tribal people e tu sala to ai ata tau i to tono o courts i Alaska ma tangata na tive po tangata Alaska Native so o na fonga na amatalia ya se kuari ina wa moa mai ia nisi fo yo lo ia i nei stete o Alaska o le ma fai un so swani tangata Samoa. Okay, never made. Ja, Samoa, il el tanto di Joe Mary Unitoa, la compagnia Maxon Corporation, va appena formare Native Samoan Corporation i Alaska, il sito Alaska. Na uma msalope sigeli go shudwa ki tangata Samoa lo au mawai. Na fo stete tele ya amol nei taimi ya matune ta tai fo so pusala ya la fo le ai nga manga lo se le au na ai mo taimi nei soifo. E whaatalo whaatu Samoa i le suafa mana malo i su keriso. O te wala au lia i le hava ma le whaaloalo o e malo a inga. Tau te susu maafifio mai tatou whai sauninga i le nei sauninga whaapitoa u whaingoina. O lo a inga i le tafu e o le sa tauro. O a whawhita uli ma whaingata o lo o whea ngai malo a inga. Aua nei whaatuai ma misia le nei avanoa taua. Mo le fofo o nei whawhita uli. O le nei sauninga o le aso maliu, aso whareile, aso sfulu walu o perila, i le lima i le afiafi. O Lau Universal Church, sfulu tolu Lempi Drive, Manukau. E fia mona ringto se whailo antula na whaabitoa mo le masina atoa o Aperila. E lusfun pasene ua pa uma walalo ai le tongi pe asili atu ma le tolu aso i te whaonga i nai so se tu ai ngā taavale. E mawhaiona piki le taavale mai le malewa lele i whaleolo po whangali. Whaapelo tātou ofisa au tui ala fua. Pe moli atu i le whalitali malo o loo e whaamautu ai. Ai ngā whaabitoa. O lo ia tātou insurance cover e te fili ba iai. Ina dei tupu se whaalawelawe. Ai o loo iai le whaamama avenga. E iai le tātou account i New Zealand. Be la fosao le Moana Rentals e whaonga i le Pacific Easy be whaonga foi low credit card. Monisi whamtalanga walau le Pacific Easy i le ovalu se lau o tasionono le Facebook al Moana Rentals po le moanarentals.com. Moana Rentals o laupaanga e taitoloina oe i au malanga siasi i Samoa. Talofa Samoa, o Atishna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu whawhitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. Hei, au ona ia vea oe pe o isi tangata e manatu maa i le wha iti ngā. Ele na o le inu le vaiti polo na seki ai lea.
A le vave tonga fitia le wha iti ngā. E ono o le tūlanga e maua i le fever rheumatica, ma e le ai lava se tasi. E mana o e o se pele le nā tūlanga. Aia. Ave loa na i o walo, e whaile siaki le fō mai whale ainga, o le tausi mai le aonga, po le whale talavai, e vave, whaingo o fie, ma le mea sili o na tāua, e le toto ngia, e mawhai foia na whaile tui o le bicillin, e ki lia atoa ai. Saula ia Samoa, i le neiva i tau o le tau mawhanawhana, ia tausia le leina i o tātou alo ma whanau, whaile siaki, ma whai loa le tongu fitinga. Mo nisi whamatalanga, sa iliana i lunga le social media, Stop Sore Throats, pe asiasi i lunga le upenga ta whailangi, stopsorethroats.nz. All I hear is Radio Samoa, Radio Samoa, Radio Samoa. Tasilima iwa tolu amo. Radio Samoa, kasilima iwa konu amo. Fianga mo tatou le nei tai ao. So just in minuta talo le July follow. Ngai le tunu tu te panga luenga le nei fo ia so lua.
Fatalo fati nisi o tātou paanga e maise nisi o ilato nei te mam tina mātua. Au whafonga mai le tātou atu nu. Leanga to tele ana i ta mama nei tina ilo mau o le tātou po kalame. Ai e iai ia po kalame tangata mātua o le awai atu iai lantou. Mo i latou la na e mafuta mai le nei tai au. Au na ia tau ia maise i latou fi o le e ngā lulu i tono whalo tangata mātua. O i latou o lo ngā lulu i whalo i po kalame a le whatino i nai ia avanoa ia mona i tātou tu amatua. Ia mana ia le ai mo se lisi al tātou po kalame le fifia mai. Fa ilo na moli atu aina ia lo whaanga. Na i whaamanianga e le mawhai lava na tu ua le whaatalofa ma le whaafeiluai. Ma na i whaamanianga e moli ati o tau. E oi, o le tāua fo na o le whaau moli al po kalame le fifia mai. Ina ia mawhai o na watu ina ia lo whaanga mo o tau tu amatua. Ia po to tonu fo e kalesia. Tono e kalesia fa pe yeni tangata matua tu a matua tono lo mota I tono nei e kalesia au mai le lisi lunga tato po kalame e le au ngata te tia la la watu to suafa fa ingata langa o to tapo inga fa malatu ila ya te ila to yele maftanga tata matua na South Sea patalo fato e so ya se umanu te filo tasi le tamama tua so ya se umano o fa ma popoina ia le ne foi po kalame ia ole maftanga la le fitu al Pacifica patalo fatu ya pepe fili malo si fomonuia ia pena fo ia la pepe e mani sa maunga Miriam tala mai bao matamua rasela patalo fatu si atiu mamea malo si fomonuia patalo fatu fo ia si oloa imeleta mara vai fale Viterio Mia patalo fatu de ya tau fangalupe toi lolo ya diso ilato matu olo mafutu mai lunga tato po kalame ya le gata foi lea patalo fatu inisi ne o la matu Vienna mangele mafutu bale vai ngal tai au inai Ottawa fo yalo usoli no fo le sua patasi mai lunga tato po kalame patalo fatu le nei tai au fo tau masina peka fatalofa atu ala I fou a fitalainga ma alofa fatale mafta mai sepe tuitama a toanga Mikaele ma alo si fomanuia tai sisi lua fatalofa atu nei taiao fa maloti atu la ulu ana la ulu tau amasi fatalofa atu fa pena fotina ya felfani ya salama sinapili fatalofa atu po kalame nei temele taiao o le lisi nao nei tangata mātutua ia o loo I le pokalame a le Pacifica ina le South Sea. La au fata lo watu la au fata tui ma lie pe mita sefo fata lo fata I ma lie nei tai au wa fusuanga apulu fata lo fatu il tamaya manutu yo ampo ia pe fo I tangata Willy yo ma lo sefo manuia ma lo langi mama o kalabel fifia mai no se mari bal tebelo wati le o 2 minute o te ane ia le tu la ese follow si mal fa fonga le to winato tatu tala I vai fanua Taya Maria fa fonga yo tala ni mai te Roni Sila o se tangata sa mo o fasalina nei le fatau sanga fali pui ino o mai nei te tilo monio se funma le lu mo rianga lava ina me tasi ile so tanga ma se fainga te fa valer fa o ngao tangata malanga mai fa so tula fono o le tangata lo tau fia ile te mine le fa ngoa fa ai lo le ngoa sa e tau tino le monio morianga lima le so sani ma fa lo te telina le so rio tu ungo visa o no morianga fa o ngao tangata malanga mai fa so tula fono ma le morianga tasi se fainga fa la tu tangata fainga lo ngal malom o fa tonu ina fo e tongia le fa afitala ia la tosa fia fa lier pule o monita inga maso enga o femalanga inga Immigration Compliance and Investigation Michael Kelly o le tangata do tasia masani ona malanga tu sa mo filfilia mai o tangata fa fainga luenga ila na business I val fale mai eta wai e masani ona ia fa to sina mai tangata ni sila ilalo ni ofa mo le mau yo tupe la fuati la tu ainga sa mo ile va le roa fema su fama le roa fulu futasi o le tangata ile ngolango se isi o tangata la tinga lue
sa fa fainga lu ngai tanga te sa mo fa so tula fono ni sila malanga ngoina ye se solia ya ingo visa sia si sa malanga mai o le tanga to fa salaina sa fa nga fo ye tanga te mo so tanga i le ofiso fe malanga inga ni sila ja mo i le ofo ye o tau singa le lei pa ta sanga mo visa mo ni tanga te fainga luenga o ye tanga te fainga luenga fa so tula fono e masani ai ona fa fainga luenga ina morsidia ma le fast fulu tula le vai aso ele na o selau tala tu tongi e matua e mawa lo atu matu tongi pito mau lalo mo tanga te matua e fa tula fnoina o ye tanga te fainga luenga ele tongi e ni aso malo lo ai po ni aso mai e a ia to ele avea ye ni pepo tongi ai po ni kon kalatio nga luenga o le university le malo ni sila il sila ma se fulu lu biliona tala ele si fa sanga mo me tau ma isi vai nga fa fita nga va awasone i le fita ni sila wa fa mtu ina le fainga malo so fa tasi e se fuanga mo le nga va o le puipuinga po le defense capability plan e fa auto e fa tu penga e fa anu mo le se fulu lima tau sanga o tau tino le malo i le fai mato ilo le fuanga i le ta ilo tau sanga ai o manino o le fola sanga o tu pe fa alu sa fola siana nafi o le faloa ai le fa alo mo le lumana io investimenti i le fuanga ti si fa auto o se fuanga le fa tauina i ni fa tino fomo pomo fa tuntun wa mamao missile systems e talia tuini va oringa te fa ele taliina o ye fo ni fa iloilo o le puipuinga fa fita o le fa lau tele atuana a penga nga va i nga te fale mo le fana ina mamao ma i va nga ss i le si fa te sanga i fa fianga fa polencia o nga maulunga e o kilania ASP Polyfest o to mai te pasika lava ina lava mata ina la to ngano si va le pa o pa ke fala ma ka plau ma fa fia mani mita o le vastroi sa fa mana to le lima suto sanga le nei fa linga o nga pito tele i online silia ma suta sia fe te mai ja o nga sa awai silia ma fitu o nga marsilia ma le lua salau ivas furkulupu fa fia ai tu atu le o fa fianga o lo atina e fo i mani te tununga mani fa ma aina o latu tu mai fa oina ma maua ene so tanga o fa lo ngono lo latu fa sino manga e masani ai o na misia tu tonu o potua onga o Leki Jacksonburg o se faya onga le Polyfest sa avea fo i masu tama sa a wa ine fa fianga a o ia onga maurunga sa i faria i le taimi sa amata e se tupulanga te le vou sa le mautonu sa le i mawhana tau tala i so se ngana o ona tupuanga le ngana sa moa tonga a poni we a o le Polyfest sa avea malona wha malama o le avanua a wai mawhiso tai maananga no o le temine wa avea mawhaya onga kulupu whawhia lua mawhaya e Jacksonburg o benefiti whale a onga e maumai e matua i tāwo tele mai e tā wai o ana tamaiti umasa a wai nei kulupu whawhia sa pasi umasu enga o le whawhia o ringa ngana Britannia i le vai tau mua a onga ai ui i lea o ngā o ngā numa o onga o le Polyfest o whita iai matulanga le mautonu i tūtau tupe. Wa lapata iai e la tō wha māpa poina le whaalinga o le Polyfest o whita iai ma whawhitau di tele tau tupe e whaata moe aim. Se atu ngalunga sa la ngā i le whonutanga sui mamalu sa a waire ko wana silio ni sila le sui palemia ma whaipule sui os whono whon whaatolu ma sui o whono whaaloto i whale. O le tos fulu paseno la fonga de tongi o loa la fa malasia Amerika o loa fiti o le a fia tanga te whatau i Amerika mwhai whatoanga e pēna sa whaari estas o company pito tele wha uru whafoina i le o loa le kava i a pole ava a fiti o le whatonu o le Wakanaba kava Simon Loma sa i a whaalia de le Jodi Sila Pasifika i whapea o tupe o la fonga o loa sa forfolina e President Donald Trump i le vaso mawai sa mafo si atu tuwale ma afianga tai ai fai whaatoanga o le whaaua waile o le whaau whafo atu o le wha ele leanga. O Amerika o le māteti piro tele atu leo mofiti e whaau whale i eilana o loa le ava. I le lua mai tono kampani e whaau whafoina le o loa e awina atu i alato o loa i tutono o Amerika. Mo atu, sa le eiso alato popole tele winga i tupe whaalafonga o loa. O na sa le eini tupe whaalafonga i alato tongia ai a whai e iei foi e la iti. Wa suia ne ina o whaelo e Trump ana tupe wha la fonga o loa. Sa momo atu se 10% o tupe o la fonga o loa sa wha malusia i la so limo aprila. Ai o leo wa 12% e amata wha mamalu i la so se iwa o aprila.
Ia taro talonga sa fato ilalo la ola kapita to fitu tama ta ele Black Fern Sevens ni sila ia Australia to su tasi fitu il sua nga champigno le vai ori tamar sanga Singapore e pola sa tasi le aso taro na fa mautuina lo lato manumalo il champigno ori tamar sanga to o teminei ora fa ma vai atu ni su tama ta ia tu ai li to fa testasi mo sua nga champigno mo ri pola rangi ola la kapita to fitu e fai Los Angeles il masino me Ora Alfiai o le Black Fern Sevens au fai pitolunga ele tamasang fai o fasolonga masan no tamasanga sa fa pali nai ni silen paleri o champigni o le tamasanga to ele teleato la tu tongi nei lo Australia le o pitot yain mai le ono le tamasanga le ruaf ma le fai le ruaf ma le fulima e fa tamasanga sa manu malo le Black Ferns Fern Sevens le va piapi ai sa fai ina ya Australia tamasanga lua Wa valu e pitolunga il fasolonga masano le tamasanga ora to wivi le vai o le tamasanga Los Angeles e faia de masina fo ai e eisi vai ngo teina masani ora le tausini oain Orisi Poli Lane Kelsey Kinetti Teresa Stefano Diz Falafanga Malina Saili o la amisia ma le tamasanga au wa ile la tu tola inga lo la tu tuti o la kapite tu Somalima e se tomo fainga ina ia fia ile au mor pui o champigno le iporangi ile tamasanga le tostanga nei ai o Georgia Miller ma Stacey Waka o la liu le la kapis Somalima pa mai ile tamasanga Los Angeles ai o Michaela Break o la liu te aloliki ile awaya tu le au te matai ale Warriors ai o tamasanga we ia o solai ma fiti le champini e Singapore ina o marmalo ya Kenya ile sua nga champini lo su tasis from le lua O le alo sa Australia laulo le kapifa Amerika le NFL ya la fonga Jordan Mailata. Sa ia mawasi telefoni mai se isi ona usu sa mo i Australia. Le ua filia nei ile awa le LA Chargers ya Jordan Petaya. Ile te minawa sa sainia ia le sui mo mua le Wallabies ia lana kon kalate ma le kalapo le NFL. O Petaya o filia nei le Charger ina ua mai au na awa yantu ile por kalame fa avao malo. Isa ile ina awa noa i kalapo le NFL. O mai lata o se uro tangata ta alo Australia le o manu o champino le Super Bowl le NFL ile awa le Philadelphia Eagles ina o manu ina masino fe poaro le tu sang nei ile so nga champino sa i fari ai sa yo foina ya pe tayi ni fotuanga ina wala tala noa ale tamana o failo la fonga Jordan Mailata ia fa manu sa fari lilo i tu o le manuia o lona manu malo ile Super Bowl ile taimi lungo le por kalame ale the morning shift sa failo ele tau le luas fulo to sanga ia le tau talanga sa poina stanga te sa tari malo e langloina le All Blacks ma ave ai ma fa mal au ilana te alo sa ia fa ai o le tau talanga sa faia ri tsumari lu te santo ai ma talonga uma te alo le NFL e fa longo ile le tau talanga pe na ave ai mana me masani ai le faia se talonga talana na yaso ia ile file mo te uma mo ia le so Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Amo. Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Amo. DJ Magic.
leo ngā tasi pēa le futia ma le umele. E mawhai o na tūla I mai whaalawe whaafosei e peo se maliu. Se pili ele I mawhauwhauina, po se mata upo e awhia ilo a inga. A whaila e iaiso whale motu, ma ua mo o mia se fisosoani tautupe, wala au mai loa api o le Finance Direct Limited, I le o lua lua, o walu whaafaa, 533. O lua lua, o walu whaafaa, 533. E so ala upule ai o mana o ngā tautupe. Mātau te whaia ni fo aro I le aso lava e te whio mai ai I le Shine Dental, ai e iai inga whaapitoa. Mātau te salia le Afterpay, Zip, Q Cards, whaapea Wins Quotes I le Shine Dental. E whaia fua whaatalanoanga ma le ACC I le Shine Dental. Le aise tongi mo whanau I le bao le se furulua I le se furuwalu tusanga I le Shine Dental. Talanoa mai le tongi ino le whainga o nifo I whaonga ai le Zip, Smile Now, Pay Later. Le aise tului I le Shine Dental. A whio mai le 5 Great South Road manukau pe bala aule lua fitu ono fafa. Lua fitu ono fafa mo le Shine Dental. Mo tupe wha moli Samoa mana tua lo le Pacific Easy. O lo wha wau pea le tātou wha matoa e nao le 5 tala te tongi pea e whaonga ina le Pacific Easy app. E wha tino ai au tupe wha moli mai lau telefoni wha mea. O lo awanoa fo le tātou direct transfer. Ti posi mai ai au tupe le tātou account. Ma wha mali aina fasili lungo le telefoni. Ma wha tino la fo ino lau tupe ai inga wha matoa. Mo le tongi no pili o le vai. Mo li te o ngā tupe so se whane tupe Samoa pe le tongi nino no ngā tupe le nupi wha. Samoa House Corporation po le Samoa Land ma so se au nanga Samoa. O lo mawhai na wha tino uma e le tātou au nanga le Easy Pay. Maratua e late le fitu se fulua tātou la la wa wha sopoli ai New Zealand. Wha pea o tātou ofise tolu I o Tara o Tāhuhu Mamangele. Pe wha le Pacific Easy app po le direct transfer. E wha sawa ilo teimi. Ai sili atu na wha sawa inau tupe wa taunga tāle penisini. Mo nise whamtalanga pala au le o varselau o tasi ono. Po numera masani au kilani. O le lua fitu ono fitu iwa fitu wha. Ma le lua fitu ono fitu iwa varu wha. Pacific Easy. O lau pa anga mo tupe wha mo moli Samoa. Radio Samoa. Siva música, lima lunga malalo, awale masarsalo, sao sayo de lo siva, fabeta wil música, siva mai tama, isusu ya ilolu e fapalengi mayosanga, sao sayo de lo siva, fabeta wil música. Siva mai tama, isusu ya ilolu e fapalengi mayosanga. So mai it's tonu, baile vale tonu, ola mea e mana mia, ole happy me fia. So mai it's tonu, baile vale tonu, ola mea e mana mia, ole happy me fia. Shiva, so la kuma lo lima. Dit mas tau mali musika, sing au
ia ua lava sili ele ku le samia
Talo fa Samoa. Wa ule ne yo kas futialu. A wale suia ngila wa ule kio. A eva mai ina se fulu lima iva kolu. Amo Radio Samoa. Vevela a. Tasi lima iva tolu amo. Radio Samoa. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. In this update, people in Levin are being urged to stay home if possible after a mini tornado battered the town this morning. No one was injured as Horowhenua was hit with gusts reaching 110 kilometres an hour. Fallen trees are blocking roads and there are reports that wind lifted roofs and blew out windows. Deputy Horowhenua Mayor David Allen says the worst has passed but is warning locals to be cautious. If they don't have to go to work, if they don't have to go out, to stay at home. The safest place to be in these circumstances, I think, until everything settles. Donald Trump's keeping the door open to tariff negotiations. China's already announced retaliatory measures, with Trump threatening to respond by raising tariffs on Chinese goods to above 100% in response. Other countries are seeking talks, with the EU offering a 0-for-0 deal. The US president says he's open to deals with all countries, including China, if they're good for America. There can be permanent tariffs and there can also be negotiations because there are things that we need beyond tariffs. We need open borders. And the NZX50 has fallen slightly on opening trade this morning. JMI Wealth Director Andrew Kelleher says Asian markets declined sharply yesterday. Just remarkable numbers here. I've been doing this for 40 years and these were eye-opening. Liberation Day became obliteration day for those exchanges. Chris Hipkins says the government's defence capability plan is broadly in line with where the last Labour government was heading. Prime Minister Chris Luxon and Defence Minister Judith Collins unveiled the multi-billion-dollar plan yesterday. Labour's leader says he was informed by Collins over the phone a few hours before the announcement, so it's a bit rich for them to claim they've involved the opposition. He says we need to accept there'll be changes of government throughout the 15-year plan. So I think trying to achieve some, if not consensus, at least some general understanding that we're pointing in the same direction, I think that is important. A ministerial advisory group is asking for stricter penalties for offenders who refuse to pay victims reparation. More than 10,500 payments are currently overdue. That's news. In sport, change is afoot in the Black Caps. Gary Stead has confirmed his decision to step away as coach of the white ball formats. He'll decide in the next few weeks if he wishes to reapply for the role of test boss. Stead has cited the busyness of the role since September with relatively non-stop action. He was first appointed to the position in 2018 following the resignation of Mike Hesson and has twice had his contract renewed in 2020 and 2023. The latter term expires in June. A boost for the Highlanders as they look to resurrect their Super Rugby Pacific season. Outside back, Jacob Ratu Maitavuki-Nipkins has made his return for Otago club Tairi 6 months after suffering a neck injury during the NPC. That's sport. I'm Malcolm Jordan. Your sprinkler uses more than a sprinkle of water. Turning it off a minute sooner saves 12 litres. And if everyone did that, we'd save millions of litres a day. Now, we're not saying don't give your plants a drink, but with so little rainfall, our water storage dams are getting pretty damn low. Reducing our water use will help us get through the big dry. If we all go extra easy, we'll make it through. For more info, go to watercare.co.nz. Hey, don't be that guy or that auntie ignoring a sore throat. This isn't just some drinks and lemon tea in your sweet situation. Untreated sore throats can lead to rheumatic fever. Nobody wants that for their family, eh? Go get your Pepe's sore throats checked at your GP, school nurse, or pharmacy. It's quick, easy, and most importantly, free. So come on, whānau. This summer, take care of your tamariki. Get it checked and get it treated. For more info, hit us up on socials at Stop Sore Throats or visit stopsorethroats.nz. O Samoa o le atunu ua mai au na tofi. O le la au ua mai au ngā tātulanga e le to e tau au whangaina. O le vai fo i ua malili ua mai au na saiki.
A o lau polo kalame o le vau filifili. Ua na o se toi wha manatu. Ua na o se toi whangu ia wanga nuu Samoa. Mau upu ta oto, mau upu tu. E ala lea i ala ngā upu ma muanga ngana, ma le vau ngana. A wane i emisia le tātou polo kalame. I afi o aso lua ta itasi le itu la e valu. I lunga o le Radio Samoa. Ia manu ia tele, lau mai moanga, ma lau whaasausaunga Samoa. Awani a vealo popole vale ma mawhauwhaunga ile mawhai ai o na whaatau no ulwhai poiponga alo walo po o sau tawhaunga. E mawhai e api o le Finance Direct Limited o na fsosoani e whaatino o fuafuanga au aloa e tito e whaatali. Ai wala au loa api o le Finance Direct Limited i le olu alua o valu whawha 5 tolu tolu. Olu alua o valu whawha 5 tolu tolu. Mo se fsosoani mo sau tawhaunga po o se whaipoiponga a se tasi o le whanau. 24 hours a day, 7 days a week, Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Ea
whaalongo iso uwhanonga. Ana o maua o ni penina, sungau te o foina, se mama nu o a uilo walofa, o oe whai mo ita, o te popole I le taria, whaalu mai mama fatia. Darling wana o oe wa o filifilia. Langonana damafuai, sungangolo upolonga, ao elangona mai tamaitai, salimai imana onga, ole afo ile pule ono, tamai tifai popo, sumau oe ua valea ia ino uloto. Shortening your shower by just a minute can save 12 litres of water. And if every Aucklander did that, we'd save 20 million litres a day. Now, we're not saying we want you to stay smelly, but with very little rainfall, our water storage dams are getting pretty damn low. Shortening your showers will help us get through the big dry. If we all go extra easy, we'll make it through. For more, go to watercare.co.nz. Talofa Samoa, o Ateshna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tuai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu whawhitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. Talofa, wa o Salmasinga, fale lua Tim Toidolo o le loia Samoa. Whapitoa la o nanga I mta uputau immigration, pepa malanga, tangata overstayers, so stoi ngā visa. Kapena foi le taxation, por tu la fono tau la fonga. Mwhai foi on o tau aveina mta upu whaal tu la fono I Samoa. Whaamal mole vidi maili numera, o iwa lua ono o tasi lua lua. O iwa lua ono o tasi lua lua. Whaftai. O le R-Dash Travel o le company numera tasi le taungo fio pasese mo fe malanga inga I Samoa whapea le malanga mai I Samoa I New Zealand ei. A whea de loa I le ofisa o le R-Dash Travel tasi valu lima Great South Road I Marurua. Pe vili mai I le telefoni tolu iwa lua o wha o o. Tolu iwa lua o wha o o mo le R-Dash Travel. Talofa, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Football valu minuto leo tene le jula se football tasi. Yo ko le tau chuma la ranga si fonga Radio Samoa tasi lima vitolo amo. Matato musika mo oile nei fo itae ao. Ile matango fio le nei aso ele sulmai la. Ele o malosi lana popula le nei aso. Ele eni timunga ai na le fa paolo mai. Lona winga tato una le vai musika le so. Palu mo file mo fo de vesi lo ma fo fa. Yo pe la tole na wa mtari nga luenga. So tari watu mo nga luenga to tole ne yeso. Pa balo watu poklame mo to. Waya tatu fa fia fianga leo na tari mai le atu na atu to nanga alle tatu to sala. Le ulu ya lito finga Aisha hutu mo tatu tala o to oto le so. Ya ali seto fa mo ba peso fa ngoina tangel pu mate. Etele amana ia tangata. Etele patawa mana oma tangata. Etele ai mawa lalo tangata.
Ta se tatu fatfatunga fole sunga ani se te fale moe mal pesa tangi le pumante. Lua sul family de chat le tula se fu maltasi. Pada pa fonga bai nisi dau tatu fa via via musika so i fe loi. E na utali mai ila unang matau tua fo le tau sala mo tantou le tai au fa ilo ni so vaenga o la tu o le tatu tau tua mananga i tatu tala oto I mea fo lo tupu telo tatu watu a le am fai ona e fa so mai fai tau ilungo penga tfailangi pa talo fatu le tofinga malo le usu le tai au. Ia langi mata fi la fi talainga tia ile nei tai au le asolua malo foi le faiva malo le usu ia te oi ia e mai se foi le mamalu se tatu watu no lo fenga ia ma tiutem faiva le ni aso malo lava le tawa tai ia ua o lata fo ia ina o atu ile le afo le ni aso ia malo lava le tawa tai malo fai o le faiva ia o le foi o toe mafuta le nei tula ia ua foi nisi o tala oto mai se tatu watu no Samoa fai si vavele alo le vai aso vave lava le alo le taimi ia mai taula oe o lea e ui o le ua whapena ona toe tu le taimi tato I nei I New Zealand ia o lea e mai tauina le alu lava o le le vave o na alu o aso ia pe o nei ai foi le ua o le aso lua tae au aso lulu ia ua rata foi ana whai ui le vai aso ia maona mawhea la sa tau tiro le swing o te miro I pe wa manga ia ele wa kau o I masi kula e whapapoko I la ka malolonga sa o le ia o mea konga nga le ufiafia I to tele pe la ua le whaisina mau mai o le o le centro ile anga I mai I le tato ofisa ile meo nofuanga lo iei ia ole fiafianga na ia te au ole mau se isi tu la e foina le e fa awa wa le malolonga ia e wa e ala mai lola e le tae au malosi ia nai lola le tele o taimi le pe ona ia I foi le taimi au le I toisu ia le tato taimi o le tu itua ia tele na usu mai e le I whapena o na tawhata o le e pongisa ia o le taimila nei ia o le fiafianga la na le umu whai o na usu mai la ua vaia to le o le tae au o le ua susulu mai le la ia ua whapena o na usu mai le la I le tae au ua whaingofia I foi lai whamalanga inga ia ua iai foi na le tūlanga na ua le iai se tūlanga o le usu mai la e pongisa pe o le toa tele ana ia le toa tele o tangata e usu mai ele I tai lava ona tu le matole la ia asa o ringa mai la tele o suinga le o aso la sa usu mai ele vai manfele a te mine le wo mai fata se manfele o fata se manfele ke mi ia o le e pole a lava petu I tu le taimi petu I luma o le faftai sili o lo mau pen malisi pole a lava taimi o lo mau per malo se fa awa wai tem faiva ia o whapena o na tātou ngā lue ai leas. Seki, lei, se mai niso tātou tala le ua whātuna ngai na mole whai tau whali tātou atu nua, le ua tau nuu tātou a whirisi whai le wawai teimi mana, ia le a kongola le koi pere pao. Ole whaupunga le a whilisi whawai teimi. A whilisi whawai teimi. Ole o mai a whi e ole lisi mo se teimi. O tau mo whai e la wale mai tawina o lo o whapena ona whaatalia ia awhi e whaatawina a mai tono se tātou wātunu am whai. A le teimi la le nei, ia pelana e tā ua i leu talo le tātou reporti le nei tai au. Ua lobo tau nu o laso ana nafi le whamawina i tātou reporti, ia tu sa e fo i mani tu whaatasi o tala fau e le whiunga i angan mana, tipi au tanga vai au. Ia o laso ana nafi, ia o lea whato atau nu waile wa o loa lena whapena o na awina atuaila i awhi ele tise e lima. Lea lai whamawina o le a whapena o na lisi whawai temi. E le whaalaputonga o le malo si ang wha ele tise. Ia ma ua whapena o na whaalawilo ai fo ila ele ofisa sili o pūlenga le whaalaputonga. Ia ale malo e te tau o na o atu o le tilo. E te tau o atu la susuma lima o le masina lava le nei o Aperila. Ua ola loa ia ua whapena una ola loa ia le elitise. E au noa ma le toipe. Ia o vaenga la na le o le pelana e ta ua o se whiwhianga fo. Ia o le whaftai fo ila. Le vave o na maua o lea fo I vaenga. Wai mai tawina o e ti olo o iai le state of emergency. Olo I lalo e tūlanga o iai I whaalavilave mtautia.
po whalawalau whafua se. Ia le i ala le energy crisis ia po tūlanga o le marisi anga whae tisi ua i se tūlanga whale tonu le pe ona whaasosoa i nai le pawa ia po le tisi i le aso le aso i tūlanga iai ia wai tautino atu ti le taimi le vai aso iai Samoa o le vaenga lava lea na mai tauina na mulmauina i le nafo i vai aso o mai lava o tuso le aso mai lava le aso ngafua tau lava le aso whareile po le aso tonai ma le aso tonai ma le aso sa ola pele pawa mai le valu le mātou whaitu pele pawa mai le valu le tae au se pa ia le ono le afiafi i aso uma ia i aso le vai aso le nei se i vanga na ai lava a whape ua vave o na whaatino ngā luenga ale wharaputong ia ua vave fo i la o na maua le toe o la ato o le pawa po le tisi e peo se meo le lua po le tolu a le tūlanga lava ia o aso uma lava ne o lea lava na tamu whai whaasoasua ia le pawa mō i tū uma e peo nei ai ia le vai vaenga o lo o iai le whaatino ai le whalaputonga le malusianga whale tisi o vaenga ia a o le tarafia le nā peo nei ai le tatu ripoti o lea ua whapena ona tau nuu i a fie lisi mō se taimi ia ai ina ia tamu whai ua lava sosoani ai le taimi nei ia o iai fo i tūlanga o pēlau nei ele state of emergency le taimi nei i le tise titia. O ringa mai lai mana ia. O le ale to yesi ai ngai moe afiafi. No winga la fa pe fa ola le tatu wafi. Ya la to mo ai ngai ta le va ta food la mi fo ia vanga. Wa fa pe to pa ole ono. Ya no winga ai tu ai na fa ai mo le lima. Ai mo le lima. Ka ko fo ai fa mea o nga ka mai ki ongo. I wa mata no pongsane. Ya wa ke lo kulanga a fa pe la tu ai ngai pe le va. Ya ai umale ono. Yo no winga la o tatu wa yo. No winga tatu e wa la he mamlama. E mo murka ko ka ngafi. La le ko yo lo nga mu fu ile ko kong ala murka ko ngafi la fa kur ka ngafi. Ai mo tatu la ye perpo. Mo ya fiafi. Mo ya fiafi. Ale la wa tu tatu wafi. Ele ko mo ya fiafi silo mo ko mo sko inga. Ni ko mo ka ko manga mala ya. Taso tatu tala le o te ya visesio an fani mo yang fo ile ina ya vitul to sanga mo se pola. Ia o tūlanga lea i le mtaapu lea te tia o lea mai tauina o le te atu lea o lea o lo molia. Po o lea li ile nei o visesi o Anthony i molianga o le ave i tu o lana talusanga. Mo se polo inga o e tapu ai o na whailolo na swafa. Ia po o le vaenga lea ina ia aua lava nei whailoa. Ia peta ia o lea ua whapena o na whailoa pea. Tūlanga o iai, ia ua o fōwhanga lava ia e tu sai fo i mai loilonga, ia ale whamsinonga fo i lātou, ia wa o lātou nei e tu ina mai le i oe ma le ai o le te po o le politalia ina e fo i tarusanga, ia lea la u whapena ua le mai tauina o le ua ave i tu o le tarusanga ale nei ali, le whamawina o se sa avea ma leo leo. Ale atunu ia sa fuafuai ia lana lo ia le fina wino se polo a inga e tu mau al famsinonga tau fia ele failo ina o fala we telo lo na swafa ma fueni mulianga se lua leo ia le ala o visesio Anthony fasu tasi tau sanga so fua lo mulianga e lua o le forgery ia po o tūlanga leo lo na whaio se vaenga e le sao. Ia po o se tūlanga whona le tau whawale tūlanga wapena. Ia so tai lea lo na tamu whaile saini se whamalosi le suafo se tasi fo ia li leo sinia. I se tusi sa whailo ai le loto ma leo lea tangata. Ia na te whamaonia se no ngā tupe a le ua molia. Ia o tūlanga la nā o le peo na ia lea fo i mataapu. Ia o le mai tauina i le afo i keisa titia o e whaatino le mtaapu lea po le ngai o inga lea o lo o malanga o malanga ese atu ma Samoa le o lea e ona le sofa le whaonga aina po le saini e ona le tusi. Ia lea lai whaamawino whaamawmau ngā leo whailoa ai o le vā o le aso mua o le aso tōsulo uni o le tausanga lua olo lua. Ia na whaatino i lea so ngā tū la fono. Ia ma o lea la u whapena o le masino February o tausanga lava lea. Ia lea na whaatino i lea a ngā ioi ngā whaatsu tū la fono. Ia o le whaau i tu o lea tausanga o tu ina toi la ma le talitete a visesio. I molianga o whaatu langa i le masino Setema o tausanga nei.
ia vala awale mta apule nei lu marfam sinonga titi Malo, tasi o tātou tala pe ona ie, leo te wawa ia tu o leo mana ia wa ma ia tu teunga fo ilia. O tula fono o fonu maswafa. ia sa le wa lewa mai tawina i lunga o pengtwailangi fo i ala i se pepo fasalonga ia po le press release ia tu ina mai ele mtanga luenga fo i o famsinonga mai lato o lo nafa mai ia fo i vaenga mta uputa o famsinonga le Ministry of Justice, Courts and Administration ale malo Samoa ia se pepo fasalonga tu sai fo ila male vaenga i le ole aso fito a perila fa mauni ai la Minster ia le amatai ia po le fa maluina ai fo ila o le tula fono te o le tula fono famsinonga fonua mswafa o le tausanga lo lo lima pe ona ia tulanga ia le taolo manga le palemene le na pasi ai talu ai nei ia o lea lana fa mauni ai e le afiunga le Minster ia le tofa ia matamua vasa te sili pulfana ia sa ia filfili ai la o le aso fitu ia pe la ona tato iloa ia mtato masila fia fo el malo se tato watu no o le aso na nafilia o le aso ngafua le e amata fa maluai e amata fa maluai la le tulafono ne o te unga o le tulafono fanua mswafolo o lima ai o lo o mai tawina pea ia mol mau fo i wasila fia fo se tato watu no o lo fa pena o na fa fala le mo te mine ia tulafono te unga fa vai lo o lima e tu sai foi la manisio vaenga ia i tu sai mo lo ia le polo inga le tu mau ale o ale famsinonga maulunga e tawhia ilo na whaonga ina se ia mai ai lo ilonga pe ona iai foi la nisio o tarsanga mai le tuangai i le ilo ina ai foi o le vaenga ia e tu sai foi mal pasi ai no le teunga le nei o whaavailu o lo lima titia Tau rungal tapa kalamen leita ya o leu wa ia tu olo nga solo le lei olo solo nga le lei ia tulanga lo ia ile tanto miliona leu fa pe o fitu fono fa vai o fa matu atu ia va nga tu mo miliona lo tolu ia sa le ia mai tawina lo o fa awa upe e tu sa lava ia e ui lava lo o fea ngai ia le tato malo ia manga singa sia malo pe ona ia le tato va ng fa fai ia lo tu mai lo tu lai mai le foi le tautaina le tato malo ia o lea lava e whaanga solo e leo wha peo tau fia ai le tele o ngā ruenga ia peo na moli mawina i tato e mamalo se tato watunu mai lato uma foi o lo o iloa ia ma whapena o na moli mawina le tele o vaenga lo tu lai me tono se tato watunu ia o lo wha mawina lava le wha awa o ngā ruenga whaatino peo na iai lea lai iai le ia ila to vaenga tupe o le miliona lona tolu vaenga tupe mua le miliona lona tolu lea e fitu ia i tu malo falpalota le uma e ona whaamatu atu e ala le se saini ngā lima ma le Minster ia o le taitai fono ploketi o le tasili miliona le malo ia ma le whaamautu ina ile o le whaamatu ina atu le o le vaenga mua o le ia po le tai fitu se la wafe ta la o le tuftufanga o le miliona lona tolu ia awala wale foi polo keti mo i tu malo taitasi le lai o e ono i tu malo falpalo te polo ai tasi ia le i tu malo mai savai ia le ufa mautu ai sai ninga lima ia ile amtanga le nei foi vai aso ia matulanga ia ia awala wale le famtu atulo nei se le ni i tu malo nei ia ma ia loa ma amata la to foi fuanga ia awala vani so o afianga po nu foi ia po la to foi ati na e o lo tilo e faonga ai le fits lau afe a titia ale mana ia ele o to ale alo miliona la e baba ia to le ala solo le ia fa so ina miliona ale mo ni pa ia inga ta tilo la mo le mas to sanga fo ma elo le fa les fanga palota au te loe o te au ke topo fa tapel pan mene ia le wa fanga solo le 3 miliona le walu vanga le tolu ia le ala ba tilo lo solo ngare le ia ma fa so sanga fo le malo la to ia baba ia te foi lungo penga te failangi i tu malo ma manisio afio anga o le alo anga i le 3 miliona le mana ia tele polo ke ti le fa tino fa nga yoi o le ngata foi o le ia afio anga wo so soni i tatu blok il tatu miliona i falo nei ainga o isi o vai o far committee o fale sa ia esele
e mafufu ianga whaari kongo ka ko ka pisa. Yo. Le pisa ile mea. Mi o ka ko wa. E ngofa ka ko ma ko ku ka. Yo, ai pene ta wa ele o fa pena o na toa. Lai lava e fa nga solo tulanga yai ile ngaluenga fa tino o fuanga le malo o mon fa ta tia ele ma fai lava o na taufia. Yo vaenga na ia e peila na ia i tu malo ne fitu le u fa pena un fam tu le ulwa i seleni yo o le vaenga tu pe le miliona lona tonu le u fa pena na maton fa sa fu atu ia peila na ta u tele yo vaenga po wati na e anu mafio anga fa pena una maua mai i nei fo seleni ia ai mese fo o le mea pito i sili lava le ona o maua mai ia i tu langa le o le miliona ne o le whaonga i scholarship ia whanau. I le tongi ai pili a o ngā whanau. Ia wao le vaenga lava le pe o na tele ai lava whawhita auli. Ia i nai whanau le vave o na nofo mai mai a onga. Ono le lava o le whaasoa nai matua. Ai paulia. O le vaenga tele lava le lo au tilo o te whawhitai lava ufo i tō whafo. Whai pule ai mese foi o matai. Mai lato foi o tamali i o lo o whea ngai ma le vaenga. O le aver fa mo tu langa ia ia o unga titia. Ta sire vanga ta wole no wharangolongo atu le miliona. So sani nei fa na wi la to pidi ha onga. E se le mani e a nga fo ile te tilo. Ina ia fa malo si au nei tamaiti. O ni fa vai. Lono winga ta wole le miliona. Ba tu nei se le e ia malama fo tamaiti le ai. Wala na ba tu se le ni so sani la to pili. O lo ia i mare lango. Tangata o le tu malo. Ma tangata o ainga, male afioanga. Ila tu wa o ia wa ila le mana ia. Ta ua ia a maua nei bea nga mole fa le le oni si foi va ngo tu malo ta ua. Ia wa le ta ua le bilionga e o tu pea fa tino i mea uma. Ia wa aru fo si vai kai me ko va ku ngo penga fa ilang. Mai ia wa ova suo, wa ova idiafi, wa ova pauaia. O lele o koyo fa kau pa wa o ringi kup pole si fon me le o kwal wit pa o sai ya ni sina vaenga pele o lai tirtilo o lai tu limata ia fo i la to lo ia i fono fa vai po fele tu e se taona le lifa ia le fa nga ino se le ni vai mai tau ina oi pe la bona ta fa so ai fo le tele o nisi fo ta po kalami ile i taimi le whaonga ino tupi. O le whaonga ina mali tatau o se leni e tu ina te whanu whaavai. Wa a le leile whaingo le report le, le order report le whaingo le whaonga ino tupi ne. E le mwhaingo toi ma watu se isi se leni. Le isi vaenga. Ia o le tūlanga na. O le whaonga le o le maitau ina lava lo whaonga mali tatau. Ia e me se lava tūlanga ia li sosoni nei whanau i o lato fwoi ia o la tawina. Ai le manga ia. O vaenga ia o te ofo ia tangata alu koe whakau se wili pae mo koe whakau aku le ili dia ai te tauna la tu si le fia o nei vaenga uma o meu tāpena le malo mo le hatina ino a inga manu ia wa fa mai ia le koe kumu koe aku koe vaku o kambangira le wili pae o lenga vaku le me alofa le o mawaku ma kol me so que le malo le wil pai ale ko yo ko fa mo fa lo ko fa ka e fa ka usa o fa le lenga mai le wil pai ale nga ta tala foi dia ele se me fa to atu punei aka ko fe ola ma foi la so de ngimbilionga aka ko mo wor ko nga me alo wo ka nga fa lo ma mo so e ko la wa ma fa lo e ore e konga fa mai o kare ala o se ame le farolo ai foi la me mari mo ka vai ko mo pusa piso po sorry ame le farolo aka kala ku sorry ele ki piso po sorry eu fa pe o le mea foi na tupu ai ele misi se tau sanga e mawai foi i famtalanga ai ma o tala se me fa pena i o piso po ia e me se la o pusa apa e tele na mau e pusa apa e avatu pusa apa te tala se a falling ole apa ele se tu lo e fu ele brand le tu langa ia ile se la va ia apa ele po le me fu ele ni apa ele e fa tu mu ni se va ole mata o tia foi o ole masa or ko fa varia ia au te ofo foi ia I fa le oloa a va kwa ka ia ave ku ole
ava kwala seleng me tau da vatu le pusa apa siaki le pe mo i ngau de seleng le falo loa ai watu le ainga fatau fa kweri imba au mai lola ia toi foi mai lola ai ngai toi mai o ai ko inga me fa pe ia o blame lola o le fale o lo mal fatau lo ai fia tangata le na lu faile le so ngatu la fon le ngai o inga fa le lo fa le na fai o nisi me o mai tawina li tia ana sa o mol ma wina la vo tupu i sa mo le taimina o wanga ia tuai o fa na witi whanau teenagers le mai tauina wa e whaisina tō te loi mātou sa mātou anga ia tui tai i se tasi whale ainga i tai ai whio ai lata mai te whai lato a whai le isi tasi o se tasi fui o tausonga lato a whai mai e maua le lua se lau tāla au le ie tele oka e se tele e pe maua lava le lua sefuluanga ai lua se lau tāla la tamu whai tu le ia tu ai o le mela mai tau e whaina le e tirutilo ai mata ala i o tātou tangata wai le mele le lopo o ia o ngal whale le ena nga i nei whanau au mai ai le nei i wasau whaina le whaatau motu na le lua se la tala le ai ola se ko ale tonga oka se e tonga o le na mai tau ino feo ai manita mai ti ile afi po o te ale iva le se fulu le po o tu langa la na tau titilo ia foina le mata la i tatu tangata i meo lo tu la i me tono se tatu watu nu wai ele o se mea fofo e telefona o whaalongo e nea te ia ale te mua lea ua over ai tino i ai ile whaatino ile ngai o inga nei whanau teenagers e laiti sfulu tau sangal matutua o nei whanau ia waenga nai e whuna le momomo e loto ile wawa ai atu fo i tūlanga ua o iai ni se o whanau tono se tato watunu ia le lopo la kuda longkinga ai la filongkinga ai le se la kala ia waenga ia tato matala ia tato matala ia tato nei vai taimi o le soifanga pe ona tato iai nisi lao tato tala to pele fafongo tato watunu nei taiao vai taunungo penga tfailangi te mamlama ma si le fia melo tupu itono tato watunu ilona selenga tau manino fai tau toa le iai ia ona tustusi dole ilalo ai awana ia fai tau tasi le laina ai tusi lau komengi ilalo ai va ai lo wai le ko va ai ka ko pokala melona winga ua poloka oi ona fa pe atu dole ala la mai lalo suidea ole poloka oi ai va tei mo tapo kala bendi tau do tofi va tai fo ia titia mo lo wa no e pe ona ta ue titia mo malava tatou tala nei lungo peng twailangi fai tau manino, fai tau tuto ai ia masila fia ai mea umalava o lo tupusi tatou watunu ia manisi foi o tala ima o ia laulangi ia mare Pasifika manu tele ina fai vole nei aso ia moa nei soifua mai manuia soifua mai manuia le lei tatou pokala me whanga solo nei taimea le tai au le whafunga mele tatou watunu nisi nau tātou tala pe ona tunatu manino le leila fai tau ma ori ngali atu oe ia pelana va ona watu lunga tātou pokala me tau tua nā ma oe tātou tala pe ona tunatu fai tau manino fai tau tutoa fai tau laina ma vai laina ina ia e maramala mai toa se fulma tolu minita talo le tula se maltasi liso ila tolo waftu mai lunga tātou pokala me talo falasi malo se fumanuia ia tu el faltua lasi wa mai so uso ya misal nei taiao po fata otoli ngase ol tino Kaya anisa mai ale mo ilunga le maunga atalo vati diso ila to lo ilunga tato YouTube se bal pakala mo tato o le upu o le pakala le mo e ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungana fitua so le vai aso ua mawhai o na aura tula polo kalame le leimo o e aso taitasi ona o le langolango malo si le fale maliu a se halo le aturuu o ese tatupu Funeral Directors i Manukau City. O kalame leimo e talo falava. Faita wina le salamu e fase fulu mo oe le na yaso. Na o matua fa tali lava ya Yova. Ona fa asanga mai le o ia ya te au. Ua fa afonga mai foi o ia i lau alanga. Na ia aveina e a ui le lua e malai ai. Ma le mea mata ngā palapala. Na fa atuina fo ia uwae i lunga o le papa. Ua fa a mautuina e fo i lo savali. Ua tuina mai e ia le pese fo i lo ngutu.
o le vi inga i lo tātou atua. E lua ai e le to tele e mata tau fo i latou, ma latou whaatua tua ia Iova. Amu ia le tangata o le whaatua tua ia Iova. Ai le whaasanga i e whaamawaralunga, ma e ua li liu ane i mea pepelo. Iova e, lo ua tu ai, e tele lava mea wa e whaia, o au venga, mau manatu ia te imatou, e le mawhai o na laulawina, atu ia te oe, o te fia whaailoa ma tau tala iai, ai le mawhai taulia lava. I te le fina ngalo, i le taulanga, ma le taulanga i mea ai. Ua Elia e oe o taninga, o le taulanga mu ma le taulanga mo le angasala, e te le i fetalai mai ai. O na o ane ai lea, whaauta, wa tusia au i le tusi tā ai. Lo wa tuae, au te fia e whailo fina ngalo, o lo te tonu lava i a te au, lau tū la fono. Wa au tā la i lea mea tonu i le whaalapa tapatonga tele, whaauta, o te le tā fia lava, o ngutu Iova, wa e sila fia lava. O te le inatia lava i le uloto lau a mea tonu, wa o tau ina atu lau whaamaoni, ma lau whaalatanga, o te le i wha lilo lau alofa, ma le mea moni mai a te oe, i le whaala po te patonga tele. Ma neia, le whaamanatu mai o le whai upe tolu, ua tu ina mai e ia le pese fau i lo ngutu, o le vi inga i lo tātou atua, e i lo ai, e le toa tele, e mātata ufoi, i lātou, ma lātou whaatua tua i a Iova. A vea Iova e whai mau pese fau le na yaso. A vea Yesu Keriso e whai mau pese fau le na yaso. A vea le vi inga o le tua e whai mau pese fau le na yaso. Ina pesa ia, ma e fia, ma tau atu le whaalatanga o le tua le na yaso. Whaamanuia le tua mo oe le na yaso, ma mana tua e le lei mo oe. O le ese tatupu Funeral Directors o se fale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whengata o na o le malanga al maliu maleoti e mawhai foi o na latu awina atu ma awina mai tino maliu o e pene mai so o se atu nuo lalolangi mala auno le ese tatupu Funeral Directors i le lua no lua toru fitu o pea fiuane ele se fulu malebalu Northern Spencer Drive in Manuka City. Tai bele wati leo toi valu minuti talo le tula es fumare lua o nei lea e faito e sauninga o tamaya waipua. Pila wana si le fia le tātou antinu lea foi tamali o le tātou antinu ilana tautua malana unanga to tele niso ilantou o lo mori mai lantou whaamanianga ia mawha fananga whaamaisenga i le tautua lea foi tamai lunga o le tātou po karamele wa filifili. Ia, waipua, momole atu pea lo whaanga ma whaamanianga whaamafan i le ainga e maise le whanau. Manuia tele lau malanga waipua, la le to e whaalongorina fo ilo si ufonga i lunga le tautua le Radio Samoa Yas Oma. Tasi o tamai talanoa sao. E sa o ale talanoa waipua i lunga o Pokalame a le Radio Samoa. Waenga ta ua o lana Pokalame pe ona iai Pokalame tangata mātutua. Na ia wala aua i whaimaina ua ti ngā ina lona ngase. Na ia vili ai i le whaife au. E se su atu. E le alatu e waoti, a alatu e whaaola le tangata. Talanoa le tangata lo ieri whaatua tua. Talanoa le tangata le taritonu e iai i ale mana le whaamalo longa i le atua. E tauwala mai i le sunga le whaafengenga. Le ana mori mawina le whaile te talo, whaile whaamalo longa. Ai fo i mai le whaife au Samoa, to e malo si vaipua. O le whaatai le atua. O mori mawola le tama. E whaamalo si au mo tātou. O ia ua lewa na tauna hoti. A iai le mea lofa, ua tu ina le atua i ante ia. E ala le whaonga ino lona sa i fua, i lunga le Pokalame le wau filifili. E whaaso ailo na tō mai, e whaaso ailo na malamalama, i le anga nuu marangangana le tātou wantanu. A watu pulanga lalo vawa. E iai lau tali tonunga. Ua iai nisi o le tātou wantanu ua, whaamani ina le whaasoa ma le tūwhal leita maa. O lea ua wala au le tua lona soifua. Aua manuia e o tātou tangata. Manuia whanau. I le whaasoa lea ta mai lunga le Pokalame le wau filifili. A iesi tā leni po se mea lofa lea tua i antoe. Aua te te ua. Aua te ai use i tūlou o le upo e tō i anteau.
ai whaasoa mai tu whātu. A o mai le wala ua le atua, a wani i tātou o ma tātou, a ia i la tu a manuia i lau whaasoa ma lau tufa. Pei o ngā rua nei tama, manuia lau malanga vai pua, o lo whaanga mori le nā le au whaingaluenga lue le Samoa, i le pūlenga ma lau whaingaluenga. E mo mori atu i ant oe, manuia tele lau malanga. Ngā tua se tautua te tia le so, ma le nganga o le whaafutai te le Samoa le atunu pele, ea, i le tātou pokalame pe ona tātou mafutai i le nei fo ia solua, whamai mo le a tātou te mafuta le aso atai au, le lofa mo le anga lei o le tātou tapa au si le langi. Pokalame masa le le Samoa, ma le tautua le fifia mai, i manu te reina, i le nei aso, soi fua ma i manu ia. Au kilani, pamulu mole wha o ngā tatau le suawai, ua whai tia munga nei lole masani ai I masina o tea, ua malusi tele le alua le vai I le tātou a ai, pamulu mole fe sosori mai e ala I le whai tia o lo wha ngā ina o le vai I fafo ma le whale ta ele, pamulu mole fe sosori mai e ala I le whai tia o lo wha ngā ina o le vai I fafo ma le whale ta ele, o nei ngai o inga e lua o le a maua ai se ngatele, pa fitai mo lo lango mai, morisi wha mtalanga, tanga yan I le watercare.co.nz. Ole au nakale Deluxe Compliance and Mechanical Services Limited e tautua mo le vaaiele nei olo sa. Warrant of Fitness Insurance wins quotes ta vale olo on hold ma ta vale ole o toita lia luba ole awala ta sila vale fale engineer mo o mai so sosani ile twatusi se lau lua sumaleiva Station Road o Tahuhu. Telefoni lua limaiva iva lima le Deluxe Compliance and Mechanical Services Limited. Matau te whaia ni fo aroi le aso lava te fio mai ai ile Shine Dental. Ai e inga whaapitoa. Matau te salia le Afterpay, Zip, Q Cards, whaapea Wins Quotes, ile Shine Dental. E whaia fua whatalanoanga ma le ACC, ile Shine Dental. Le aise tongi mo whanau ile bao le se furulua ile se furuwalu tusanga, ile Shine Dental. Talanoa mai le tongi ino le whainga o nifo e whaunga ai le Zip, Smile Now, Pay Later. Le aise tului ile Shine Dental. A fio mai le 555 Great South Road, manukau pe bala au le lua fitu ono fafa. Lua fitu ono fafa. Mole Shine Dental. Oceania Career Academy, Saudi!
ko hoi kaule kaua. He whai ama whai. Wā te lumagai maguia. A whaia sa ili se la asanga fau moe, a waloe te no whai. O le OCA e au tauina ai o e imtata e sese. Maua se ngā whale, vali fale, palasa, ma le soifua maloloina. O le nei awanoa e anga wa ai tangata no whamau ma City Seni New Zealand o lo o halala i au kilani. Le sitala nei loa i le OCA, i le go.oca.nz/apply, po le vili mai i le o Varselau ono lua lua valo fitu tasi. O Varselau ono lua lua valo fitu tasi. Radio Samoa, tasi mai batolu, amo. Radio Samoa, tasi mai batolu, amo. Usi mai alau whaafafonga. Telefon mai Samoa ia so taitasi. Wa au mai amo oe ona o le langolango mai a le talofa voucher. O te whatalofa lo tātou o tudu o le dei fo ia so lua o tātou mafuta ma whelo ai usi mai alau whaafonga. O le songa fuara na whilo tātou o tudu o na whatoa taunu o ile wā o loa tele. Na au mai ei afi ele tise lima o le alisi whaavai teimi. Ele whaalaptonga le malosi tau ele tise ma ua whaelo ai le ofisa sili. O le pulenga o lea whaalaptonga le malo. E te tau no o atu le aso sa furu lima o le masine le neo aperila. Ua whaaola i afi ma le to e pe ai ma le tise i le motu au pon. O lona winga o le atao fi ai ma le to e whaasoasoina. O lea au nanga e peo na whaatino ai le teimi nei. Po whaero le ofisa sili o le whaalaptonga le tise le fionga whaumui ese to i moana lea fuafuanga. A o iei pea le motu o polu ia ia inga o whaalave matu ia mo le tolu sa furu aso. O le whero inga atu sitala ma le ofisa sili o le whaalaptonga le malosi tau ele tise, whaapea le te fono o le komiti o tāpenanga o whaalave matu ia, le ofisa sili leo le mtanga aruenga o puna oa whaale natura, ma sio manga. Na whesiringi ai le tūlanga i tāpenanga mo se whaamama avenga, i ainga ma pisi nisi ua whaale ngaina nisi o lātu meto tino, e peo ea malulu ma pusa isa, e mafua i le pe whaafua se iai, o le ele tise. A whapeo au masini wa fia, au fia mo miena au mai whafoni masini sui ai, le wai ai tato whaamama avenga ne, pe au mai fo i ni au generators, ia mo whaaleo leo, o le fo mwhaiona au mai, pe a whapea lai whaatino tono biliota lea le a tala feuna, ia ma le tato proclamation of emergency leo whaatino, tolus furuaso. Aftaina o paroa lea o mato ea mandu e tu tono o le asalo na morsa furuiva. E sa suke ea se kampani e tau o fie mai whafo. E anga maala wa le atau nuku mai lora ia me fo e huni. E anga maala wa le ai leo se la fo mai tu tono. E anga vaape au mai lau documentation I tu tonu o le tolus furuaso. O le tato proclamation. Ia a le whewha tilo e whaamautu. Ia ni aso I tua atu o le tolus furuaso le e mawhai ona whaatanga ele au mai tonu masini. Ono le whae tilo ia le ofisa tu tonu le ngata I leo mtanga luenga o tupe maua. Ia me se fo tato ofisa lo ia sili. I se taimi tala whiangai ona ele mawhai ona oka I to tonu o le tolus furuaso. Ma maua I to tonu o le tolus furuaso ia o vaenga lana. I se taimi tala whiunga ia pe a mai e tolus furuaso biliota. Ai tatau ona au mai uma pepa mfamtalanga o le amo mia atu o le ofisa I to tonu o le tolus furuaso. A whapea la o tau mai sau masini na whapea na oka. Ai le au mai angi se submission I tatou ofisa. E le mawhai la ona maua whamanianga ia pe o whamama avenga I tatou tiute ma tatou plafonga. Le tau matea, o le ase tele o kusene to ese mai tu tono no la fo. Ile a mai maria e ma foi mai ta faata mai pe I vari mo kusene o se la kusene. O le tulanga le na tuina tuai le saunoanga le afionga le tamai taipania o le whapawhala. O tulanga na le ngani ue iai ia le tato ofisa tutonu ma le ofisa loia sili. A le whatinonga la ma le tulanga o le au mai o whaamtalanga ina ia whaamaunia ai. Wa te tau fo ina whaamaunia o lea o tulanga e tali atuai
ia ona le faafitauli leu tulaʻi mai ai lona taimi faatulaгаina taimi faatulaгаina tolu sefulu asa taunao mai ai tonu faamatalaga a le fai ua tilotilo le matou komiti agaʻi le period lea before the proclamation of emergency lana iai vaega ia na faatino pe mo se faamalinoga ona o lena tulaʻi mai a le faafitauli before the proclamation o vaenga la ia pe ona utaʻua se taimi ua sola o lea se taimi o le vaiaso nei ia ona tuumaia i loa laʻia le faamaioioga ia o le tulaga o le faatinoga o lea vaega o le faapafala o tiute ma lafoga le fionga le ala isalanoa Francis Deborah Brown Rupena o le ofisi sili o le matagaluega o punuu o faalanatula ma siʻosiʻomaga o ia foʻi lea o le taʻitaʻifono o le komiti o galuega laveaʻi i taimi o faalavelave matuiā ua ave itua le talosaga se alii sa avea ma leoleo o le malo lea na fuafua ai lana lo ia e finauina se poloaʻiga le tumau o le faamasinoga e taofia ai le faailoaina lautele o le suafa o lea o loo molia e mafua i ni moliaga se lua a leoleo o vise sio Anthony Sitani Silao fasfutasi tausaga o le soifua o loo molia i moliaga e lua o le Forgery e fesootaʻi i lona saini faamalosi o le suafa o se alii leoleo sinia i se tusi na faailoa ai ua loto malia e lea tagata na te faamaonia se nonoga tupe a lea ua molia e faatino lea gaioiga o loo malaga ese ma Samoa le na faaogalo na suafa e saini ai le tusi o faamaumauga leoleo loo faailoa ai o le vao le aso muamua ma le aso tolusefulu o iuni o le tausaga e lua o lualua na faatino ai lea soli tulafono faapea le masino o Februari o le tausaga lava lea o le faaui itua o lea talosaga ua tuuina atu ai ma le talitetee a vise sio i moliaga ma ua faatulaga ai le masino o Setema o le tausaga nei e valaau ai mo limau o leoleo ua faailoa lautele ai nei e le pulega o le matagaluega o faamasinoga ma le faafoina o matauputau faamasinoga le amata faamamalu ai le asogafua o le vaso nei le aso fitu leo a perila lua o lua lima o le tulafono o teuteuga o le tulafono o faamasinoga o fanua ma suafa o le tausaga e lua o lua lima e pe ona mai a pasia taluai nei e le palemene o le fioga i le minista o faamasinoga le tofā matamua vasati sili pulufana na ia filifilia le aso fitu o le masina nei a amata faamamalu ai le tulafono o teuteuga o le tulafono o fanua ma suafa lua o lua lima ai o le tulafono o teuteuga o le faavae lua o lua lima lea na pasia faatasi ma lea tulafono toe teuteu o loo iai le poloaʻiga le tumau o le faamasinoga maualuga le taimi nei e taofia ai lona faaogāina se ia maeʻa ona iloilo muamua le talosaga le taʻitaʻi ma le sui taʻitaʻi o le ituagai o loo luʻi ai le lua vaetolu na pasia ai ia teuteuga o le faavae loo fesiligia i lea finauga faaletulafono faavae le palota o le fofoga fetalai e saʻili ai le lua vaetolu o le aso tolusefulu o le masina nei e valaau ai lea mataupu tau faamasinoga ai o le fioga i le taʻitaʻi o le malo i le palemia na te filifilia le aso e amata faamamalu ai teuteuga o le tulafono faavae o le tausaga lua o lua lima e fitu i tumalo faapalota ua mae a faamautua e ala i seinigalima ma le fioga i le minista o ia lea o le taʻitaʻifono o le poloketi tasi le miliona a le malo le faamatuuina i ai o ulua i vaega tupe taʻifitu se lau afe tālā o le tufatufaga muamua o le miliona lona tolu e ono i tumalo palota e upolu ai tasi i le tatou motu i savaʻi ua faamautū ia seinigalima le amataga o lenei vaiaso o i tumalo palota ia e aofia ai gaga i famauga numela tasi lotofaga sagaga fā vaʻa fonoti o fale atalua fale alililua ma ano a maalua o faalia le minista o loo iai le vaaia o lea poloketi le tofalagaʻi atia i tuʻau tufuga lona agaga o le faafetai ma le fiafia i le tulaga sa ia molimauina i le asiasiga o le poloketi lea na faagasolo talu ai nei i le motua upolu faapea ma savaʻi Ia pia o langogaga o le fiafia e momoli ai le faafekai i le faakigogo o galuega o upolu makagofia me ona savaʻi faapeaga e se le lelei kele ma le faakigogo ia me ona ma se alaga i kamakiaʻoga faakaʻikaʻi agaia ia faakokogaga o laulau o lakukesi magafoa me uma e mamā lelei le mo kamaiki mo faagau iki
Ia pe kulanga ngale sisi. Ol makwa makango fia. Ia fafkai kele lava ile kungu. Mole lango ingol fa mo. Ia pe or karia kule ile asisi ngai longa makango fia le ia se me fa le kom. Yo ai ngai Pio ngai fale fo ia makaanga ngā sia uma ma ngai ai o whakino. Lea sau au manongi mai i lau sila i le turang whale tonu whatinonga profit. E se mea turang au te tere le mata mo whiolo sisa. I te whakingonga o... Whakingonga wa kawanga i ai milape hoi o pia mai mo. Lei tu malo ma lea whionga i konga lako o wakinga. Ia mo ia. Ia ngai ku malo i ele lape. Lea la fo inga pe e ngoki ai seisi vae ngau kupe. O longa whakingoinga. Palme o le karu sanga i ku malo po o fongo whawai. Nga ia mangingo. Longa whakingoinga. Ia ea le i li poki. Wal mea leo le e ngau le ofisa. Male mkanga aduenga. I li poki ia mangingo le lei ma muli i ka iala i. Ma la fua o whakao. E pe alme le a umaile li poki ua leo nga kusa ma le whakingonga o le se vai ngā kupi o le milion. Ia o mea la ngā e le mwhainku o whau le ofisa. Kakauanga mangingo. Sa ili po fa maongi i fucking wala leo o asisinga ngei ma i sanga moli mawinga o lo fa maongi fucking ngol prokiki e mistalo ye va io le atina o le miliona mo le atina o tu malo fa palo te limas futasio le tno le to fa nga ia ti e tu au tu funga o le tu fai no vai nga tu be mo o le miliona lo na tolu na saini ai fo i ma so ni tupe mai le mtanga luenga o tina mtama tai a tina e o fio anga banga fiso tai utu inatu i le wha lap tu butonga le Salvation Army e luas futo luafe se lau tala ma le wha lap tonga le Samoa Toke Lau Association Recyclers e tolu se furu afe ta la tala i o le nei aso